O te ofolofa ma whatalofa tu le tunu le tai au fou wha ma lo folo munuia, whaftai le tua utai te mailo so i fua mula wola o tātou whelo e tai au le asong fua, luas furu aso yuni lua whelua lima. E alo mai lo le tātou saunga no tua le ate te ia le sunga le whawhinga le wauna le tua Pastor Sione le asi, mai le kane sia whaputupotonga le tua Samoa Johnsonville. Iau si mai lo le whawhinga. O rā tātou tāpua i atu i le tua i le nei tai au fou. Ala whai maia se i o tātou o atu whaitasi mau. I luma o le nofari ma manu o le atua. E ala i le tātou tāpua inga whare a inga i le nei aso fou. I le swafa ma manu o le atua le tamā. Le alo ma le anganga po ia. Tātou te amata i nai i la tātou tāpua inga. Le atu wae. E sili lava la ua mia tonu. O mea wa e whaia o mea mamana ia. Le atu wae. Oi ea se tu sama oe. O au foi o te vivi i atu i a te oe i le nāpeli. O lo wha maoni lava. Lo atu wae. O te whaipe senga i a te oe i le kitara. O oe le pa ia o Israel. Tātou tālo. Mātou whānau na watu a ngāna po i ae. Whio mai a malau whau unga mana i o mātou loto i le nei aso fau ua mātou wau ia mai. Mātou mui mātou ma whapa ia i mātou uma i rau mana. Ina ia pa ia ma mamalu ai la mātou tāpua inga o le a whaia nei. Whamanuia i la upore a mātou whaalongo i ai. Ona o lou lava suafa pele i Jesu Keriso ua mātou te talo tuai nei. Amen. Se tusi whiriwhiria le nei tae au, manatu e tai alai nai fhoi tātou i se au mga luenga whai o le nei aso. Mawale le tusi le mua Samuelu i lona mta upo e lua. Kasi se whai upo te fia whaita wina e whapea. O le mea le ua wheta lai mai ai e ova le atua o Israelu. Na o whai atu lava i lau a inga ma le a inga o lau tamaa. La tau te whewa i o luma e whaabavau. A ole nei, ua whetalai ova. Ia mamao le mea i a te au. A o e whaasili i a te au, o te whaasili i a te i la tau. A o e ino mai i a te au. E tau whaatau waaina i la tau. Pauta, o le ao o mai o waso o te ngangau wairo lima, ma lima o le ainga o louta maa. Ina ia le to iai se to ia ina i lou a inga. O le manatu au tu o le nei aso po o ni maa faufaunga. Au a fo i le nei aso ma le tātou sāwaringa. Whau puina whapea. Ia whaasili lou atua. I mea uma e te manatu i ai. Ia whaasili lou atua. I mea uma e te manatu i ai. O le whaasili o le atua i mea uma tātou te manatu i ai. E whaau sofia ai la ngona mo i tātou o tangata whai mawhauwhaunga. O le aso na taunu unga le lei. A o le a fo i so na taunu unga le lei. Ai aise a fo i tātou te whaasili ai le atua. Te alo whai. Ua peisa i ua toi sai le atua. Ie na ave i aila na wha mua mua malo na wha tua tuanga. I o lātou tiu te whaau si taulanga. E ala i le osi ina o taulanga ese i a te ia. O le tausia le lei leo sauninga, ma lātou tapua inga whai i le atua. Ai maise o le tautauina le lei o le manu. O le mea fio ai le atua. O le whiaule na ave tangata o le atua i a eli leo si taulanga. E toi whamanatu i a te ia le alofa o le atua. E le ngata i le ainga o lona tamaa. A ua whapea foi i a te ia ma lona ainga. Ai maise, o le vala uina whapitoa i la tau i le whaiva o le osi taulanga. O lo ta ua i le whaitau i sa u whaitau ina. O lo feta lai le atua i upu whapea.
Na o tofia le ainga o lou tamā. Ina ia lātou whewa'i i o uluma e whaavavau. Lana winga o lea whaitau. O lona winga. O lo lātou ti ute whaasale vi. E tu woti e whaavavau. Pei tai, ua whetalai lea tua. Ia mamao lea mea i a te au. Ma fua lea. Pai mai le tangata o lea tua i a Eli. Ua e whaasili i o watali. A ua e la foai i lea tua o utama. E lele leia mionga al whanau a Eli. Sa whaatino i whawhine na poto atu le whaitoto o le whaletitawhai. Whanau e to o lua o Eli o ho wheni ma whine aso. Ua i loa i sawa e uma. Ma lato longo i le toi ina o Eli me le anga o lo whaia o na tali. Peitai. E le i manatu tele le toi ina. I le anga sala ua whaia e lana whanau. E matanga. Ma ua whai maluma i le ainga sa le vi. A ua whaasili lava lona lofa i a te i la ua. O le ala motusia leo le sootanga vāvala lata o le atua. Ma le ainga o Eli. I le tofi o le osi taulanga po le au sa le vi. Ma ua tuu mai na ai i la tou i le vaai e tangata Israeli. O le mafuanga ma le whaapo ngai lea. Na saunoa pe whetala iai le atua i upu ia. O e whaasili i a te au. O te whaasili fo i a te i la tou. A o e ino mai i a te au. O te tau whaatau aina i la tou. E le fau lea whaitau i le vāo le atua malona nuu. Ma ona tangata whiriwhiria. Pe a fua i le tele o taimi e la tou te whaasili ai i isi atua ese. Ma ua la tou tāpuai ma ifo i ai. A whaila e fua le atua. Ua sala i e fua. Ona ele i mawhai atua ese sa la tou ifo ma tāpuai i ai. Ona lave ina i la tou i pua ngā mawhaina tā. Sa la tou whetai ai. Ai maise olo na lofa i a te i la tou. I taimi mo o mio se fesoasoani. Ele ai se isi atua na abe se ina mai i la tou. I le mata ita ma le sauwao farao. Ele ai se isi atua na whawhanga ma whaainu i a te i la tou. I le whase furu tau sanga i le vao. Na ta itai ma leo le atua i a te i la tou. Na la tou mata i vavena. Ma mea matautia na whaia ele atua mo i la tou i le vau. Ai maise sa latou manu maloina. Le tele o taua na latou tauina ma nuu whapaupau. Ona sa latou tau whatasi ma le atua. Ioe. O nisi taimi ua whaasili o tātou se o tanga vāvala lata. Ma e pele matau i ai. Ua tātou le manatu ai i le anga sala ma le ami o le anga o lo latou whaia pea. Ua tau mawhai ai e ufi le ami o le anga ma le anga sana. Ona o le anga. O le tau mawhai e whaasili le tangata. A ua ngalo ai. Olo o sisila fufonga o le atua mai le langi. E a ona tātou whaasili ina o ia. Mawhaia lana ami o toni. Samoa e tā ua tele lo tātou whaasili o le atua. I mea tātou te manatu i ai. Na oa watu se fola sanga i le taimi ua whano i whapea. O le aso na taunu unga le lei. Pe a tātou whaasili le atua. A o le a whaiso na taunu unga le lei. Pe a tātou le whaasili le atua i mea tātou te manatu i ai. So stangata na te whaasili le atua i mea i manatu i ai. Whai mai le atua. Mua. O te whaasili i a te ia. Lua, ma te whewa i whaatasi mai ia i o uruma. Tolu, e na te whaatu mawina lona a inga e whaavavai. Ai a whai te le whaasili le atua i mea e te manatu i ai. Whai mai le atua, e ino o ia i lea tangata, ma tau whaatau aina o ia. Ai le ngata i lea ua tau tino le atua, whaauta, o le aho o mai le aso o te ngau ai i lona lima, ma lima o le ainga o lona tamā.
e le to iai fo'i se toia ina I lona ainga. Tātou ngā lulu e fia ma au na ma le loto whātai I le tua. A e ma leifua mai I le tae au, ma le tae au. Aua ne ngalo, whaasiri lo watua. E ala I sau taulanga whaane ne ia te ia. Ma sau te talo whaafitai atu I lo watua. Tātou te le tu mawalaloina pe tu mamaina me e ao na ave iai. Lo tātou whaasiri ma lo tātou whaamuamua. A ia manatua. Ia whaasiri lo watua I mea uma I te manatu iai. Ona e manuia lea I nā mea uma. E matanga le oti na oti ai eli. Le osi taulanga le atua. O le oti o le tangata ua ia tu mawalaloina le atua o Israel. Pai mai le mau. Ua whaalongo I eli le tala ua aveseina e Filistia le atola au o le whanaina. Ma ua feoti ona tali I le taua. Ona pa ule I tua I lunfoa sa nofo ai. Ua ngau lona ua. O le ngau le ua o le toi ino eli. Lona winga. Ua le aise so o tanga. Po o se malesi anga. O le feso o ta inga o le tino a ngai le ubu. O le ata manino le na. O le motusia o le so o tanga o le ainga o sa le vi. Malolato ua tua. Ona ua latou whaasiri di tangata. A ua latou le whaasiri lo latou watua. O le sau fo I leo ke viso. A o iai le nei lano langi. Na ia au na atu I tangata ina ia sa ili ma whaaola. Ai na ia whaasiri pea lona tama. I mea uma sa manatu wai o ia. E lei manatu o ia o le atua. Ua tusa o ia ma lona tama. Ai ua ia whaasiri I lona finangalo, lona tama. E ala I lana ngā duenga tā lai le lalo langi nei. Pa mai le tātou au tuo le nei tae au. Ia whaasiri lo atua I mea uma e te manatu iai. Ona e manuia ai lea. Ara tātou vi atu I le vi inga o le atua. Ua sāunia.
tātou whai i ule te talo. O mai ngā luenga le tangata tamā. Awa mātou tu ina atu le ngā luenga mana lua ngā pa ia. E te ngalue mawhisoa soani i loto mawhina ngalo o lau whanau. O la upu waluluina le nei aso tamā. Ia vea leo se fatu e pa ui le lei. Ina ia fua mai ia atili. Ina ia mātou ilo ai o na whaasili sili o e te viso i o mātou wala uma. Mātou te manuia ai. Pātai i mea uma wa e whaia mō lau whanau. Pātai i mea lelei ma le au ngā wa e pātino ma whaalia pēr i o mātou tangata i le aso ma le aso. E wilawa i so mātou vai ma so mātou whaatamala. Wa mātou mauti noa ma le loto talitonu. E te leo tu la fo ina i mātou i o wa aoanga lelei. I ia lau a fio tamā. O mātou iai nei lo ngā te tonu ngā le mū o le lei tau sanga. Ai o lo mātou langona ina pēr lo māwhana whana ma lo file mū. I le whata si mai o lau a fio mo i mātou. I aso uma o la mātou fo launga. Pāwhai mo lau wha o le tanga. Le tongi ola na e saunia i le vāo le langi ma le lalangi. Na tauta wailo walo pele to tasi o Yesu ke viso i bungo le sātauo. Lea ua mātou saoloto, ma ua mātou wola ai. E ala ilo na toto pa ia. Na whamalingi ina mō tangata uma o le lalolangi. Mātou whāto ese atu le ali ie. O i mātou lava o tangata leanga ma leanga sana. E le lilo fo i o mātou tangata i lau sila whanga pa ia mai le langi. I mea se ma mea leanga mātou te whaia pēr. Ua tele ai ina mātou tau ma whaia ufi la wami o tonu. Ai ua whaasili i tangata. O le ala leo lo mātou tangi atu ma le loto wha maulalo tamā. Wha mole wha ngalo Samoa lo watunu. Awai foi ua mātou wha tamala i o mātou ki ute wha te tai. Ma tō whinga nei vala wina ai i mātou i lo whina ngano. Ta mālo whae, ta lia mai ala mātou ta talo. Whaafonga mai i la mātou whātou senga ma la mātou wha maua la longa i le tai au. Wha mamama wha ngalo i mātou uma. I le toto pa ia o lo walo Yesu te viso na wha malingi fuaina. Ina ia mātou wola ma sa o loto ai. Ana lele mai lau o fio ta mai se au mga nuenga. O lava singa umare a whenga iai mau tangata i lene yaso. Ta itai ma tausi mai lau o fio mo i mātou. Lave ai mai o wa awa lofa i runga o mātou tangata uma lava i lene yaso. Ina ia malutia pēr i mātou e le mana lave ai o lo lava nganga po ia. Whamanuia e le tāpua inga na i o mātou mai tua mātutua. O nai matua tau si to tonu o maota malawa. Lau au whai ngā ruenga ngā rua le tala le lei. I la lato ngā ruenga te talo ma le tāpua inga. Ina ia manuia au tangata. Tu mau pēr lau wha malo longa mo i lato. E le ngata i le tino ma le mafau fau. A ia wha sili le anganga tamā. Alo whangia lau wha malolonga mana i se o mai ma mawhatia i le tino le nei. O whea lava sa mea o tā oto ane ai. Ia pai atu iai le mana o lau wha malolonga pa ia. E ala i le suwafa o Yesu ke viso le alii o le ola. Pa ia tō wa au wha mawhana whana i a inga whanoa noa le nei as. Ona o pēlenga o mawhitanga ua wha mutaina. Ona le malanga le maliu ma le oti. Alo whangia tamana i whanau a onga i alato a onga le nei aso. Ia leo ina malabea ina oe i lo lato wola i so sa mea e iai. Whamiri atu i so mato ma lo Samoa. I ona taitai ma le whainga ma lo. A mai se foi le nei atu mua ni sila wa mato whai ma lo ai. Ia malutia i mato uma. I lo mana lofa. A mia lo fisa fasala lo nei. Le ri pule ma le au whainga nuenga.
ia manuia galuega lelei uma o loo latou faia pea auā le tautuaina o matou tagata Samoa i Niusila nei ma le lalolagi i atoa tumau ia matou luga o malava le manuia ma le filemua oe le atua le tamā le alofa silisili ese o Iesu Keriso lo matou ali'i ma lo matou fa'aola ma ia mafutaina i matou i le mafutaga vavalalata ma oe agaga paia nei mataeao ma aso uma e o'o i le fa'avavau lava ona o lou lava suafa pele Iesu Keriso ua matou ole ma tatalo atu ai nei amene. Ua whawhonga le tunu i te tātou saurunga lotu le tau nei na teita ia, i le nau ona, sunga le whawhingainga pa stasione le asi, mai i kālesia whapotopotonga le atua Samoa Johnsonville. Mori atu le nganga le whawhitaima le whamalo, whawhitaima le tāpenanga, mātanga o fio le upo le tua, ianga le leile tua ma whamanui atu, le ifo i fuafuanga o le awhianga ina ni aso whawhitai lava. Luas fultoru minute au te elifitu na minute an whawhonga lea i le tātou porkalame le atau le tai au, whawhonga ma le pesi whalenganga, ia o tāpena le tātou porkalame. So i fuamanui na le tai au, o le tautua amata le siufonga le Laumua Wellington.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the bavel, su fongalo mua, atau le tayao. Ata, 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 fifia, por calam.
Tātou porkalame le ata le tae au le reu tātou te whilo i rungo pēu le pēu na masani le tautua mai le asong fua e o le asfareile ia tālofa lava ata le tonu sa manuia malolonga le pōn pō ma le whaeungo le vaiaso i le ngata fwoi leo le amatanga o le nei vaiaso o tātou iai ia le sa te malo lor to o tele i whiau mga lunga mai le asfareile astonai o le asan nafi le nei tātou te whilo i tae au le asong fua malo le supo malo fo ile tawatai o malnai tu lo langi malnai tu tato tuno e o mawai ta tonu le uto tele le mafuta mai tono ainga tono ta vale tono fo le fenga luenga ia po le fale mai fo le fale pui pui o to ifa salong malo se fu malo fo lau afta ile tu na tausinga o tato to e gira ne yaso ta di tonu ia tato por kala me le vai le atano tao ia tato filo fia fa fia tu por kala me tele o tala me lo tu por ni te mi lo lang ai nei tatu ainga o ui fo i le vasa so wan nei taimi u tau le olanga yang le leile tua mfa mafan fana tu ia te o msi wain ia la se ilo por klame sunga i fa fenga ingam fa tua fa tala fatu nei tamam tina ma tua lo na tino mo nei fa nau ta lo lava ia fa tai tele lava ma vuta mai pa solo tatu por klame le minuto fa fo le talo le tau swing o le tupe e tala me le tupu le langi le yasom family ang wa soifua tale valu le fa fonga le tatu telefone songa ya ono news an le afau nat des besenga le taia lu es fulu minuto le turn tale le valu good morning tale fa la va si fonga ne lo mo Ia tawi
Talo le tau mo le nei tai au. Wellington e langi le lei le tau le so o tu i le aso. Nei matai au le so lua. Le so lulu le wha malu malu mai nei timu e wha le mata le lai le sio taimi. To ulu timu ngana stofi ma le aso whareile. E langi le lei le tau I ka piti ma manu o tu wha pia Marlborough Tampo Hawks Bay mo wai rapa. E susu ia I wingo le tau le so. I whanganui matau naki ni si taimi e wha le mata le lai le sio taimi e timu. E tutusa le ma le tau o Gilani. Vai le moto I sau te le soe langi le lei le tau I piona whaelo mai o le malulu o lo whamawina to ese le lua I Queenstown whapenakala I stete to ese le lua lo iai in Vakako tolu o lo iai ne le soni manu ulata ne iai o le mawhana whana o le tau le lo le moto I sau te iwanga I lunga sfutasi o leo te rengo le atunu ne ia soe matele ina langi le lei le tau le tele wanga o le atunu o pia whai te tili le so luas fulvanu fu le vela lu ful lima le ia mawhana whana o le angotoa ni fole lai le so Wellington le tasil minute te ele lima nane I le fiafi e oso a ele la tai au I le toe se fulu 5 minute le valu I le tai au a tai au fuo le malulu I Wellington e monu tua oi a mata mai le tasi fa solo tu lunga le ono e a mafana fana se fulu anga e tu lunga se fulu tolu ona vava aile le talo le tai le so Wellington e pe le tai le te o le valu I le tai au nei sua le tai toi 2 minute le tolu I le au auli ona toi pele o le tai le toi 2 minute le iwa le pōna nei. Tala o le tai mo porirua sua le tai I le te le titi o le fitu I le tai au nei. Pe le tai le te o le tasi I le au auli ona toi sua le tai le toi 2 minute I le valu le pōna nei. Tala na o le tau ma le tala o le tai mo le se le fia. Ia mo o lātou e lafo lātou se leni nei aso ma lo la valanga le lei tasi talani usila. Mo lau tupe Australia iwa tasi sene, tupe Amerika I 5 iwa sene, tupe fiti ta la tolu tasi sene. O le tupe Samoa, ta la 5 tolu sene I le so. Tasi tala New Zealand, mo lau tupe Samoa, ta la 5 tolu sene. E mo le pa angatonga tasi tesi. Ia ma le tolu tasi le pa angatonga I le aso nei. Ia manu lava le anga le leisi o tātou tunu. O le amano whamirianga wa soifua, mo e la soifua le so. Atala fatu le porko lamme whamiruia na was whanau. Tato I meli level na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz pe afia mai se whamanuianga. O le tuswhai tau mo oe na soifua na yaso, ia o le mauale le tusia sapakuka tolu fwepes furvalu. E pe tai au, o te ori lava ia iova, o te fia lava I le atua o loo wha o la tanga. Ai pe tai au, o te ori lava ia iova, o te fia lava I le atua o loo wha o la tanga. Ia mana ia fwelo whitau ina o le sapakuka na e tolu. O le atonu a le mena e tupu ina ia ma le langona o loo ina I le perfecta. Na ori a ia fwringa me I mea na tupu ina, na ori a ia fia I le ilon wha o la tanga, I le atua lon wha o la tanga. Ia, maruia tele lo aso I fua, pesen nei ma sa vare ke riso I whamaruia as whanau. Ia vi ia lea tua ua ulia lo aso soifua ia manu ia lo aso whanau whamanu ia lea tua ia vi ia
ia lea tua Waulia lo waso soifua Ia manu ia lo waso whanau Whamanu ia lea tua Ia avea ne Yesu Matau tai o la umalanga Ao fesoa ina loolanga O Yesu le tai tai ala Ia avea ne Yesu Matau tai o la umalanga Ao fesoa ina loolanga O Yesu le tai tai ala A fesoa ina loolanga O Yesu le tai tai ala Talo fatul tato por kana mele nei taimi le tepa voile i tua i tala o tala fasolo pito lo langi tau sanga mo vai e ona i tala fo ia o wa fa fo mai o le solta sanga ta siva fas fulu na si ai le tai o le nasi si amani o Adolf Hitler i te tono Paris i falani e fa pena le tolu ai tu la na si singa o le wali tu siata e to lua o Albert Speer ma Arno Brecker ia na lato feo i solo tono o Paris i falani ia mawha mata i le tele o fale ia o le tonu o le taulanga i lona tusia ina ma lona fausinga fale i tonu o le nuu o Paris i falani. O le solta usanga e tasi iwa tolu wha toi fo i i New Zealand lea whapea o le uru e taimi lea wa wha o ngā ina i le poto wha ne o na po su e ai po o ina whasi o tia lea tangata ma lea tangata tulou lava. O New Zealand wha taunu ina ai ina ua maua umari ufasia se tasi o tangata whai whātoanga i New Zealand. E soafa ia Sam manona to o lua o Christabel Lagery ina i rua Waro i New Zealand. E whapea lana masalomia le li ina la totua oi o William Bailey. E na whawhiti ala tangata lea. O na whai ale o so enga leo New Zealand. Ina wha o ngai leo me tutia whane o na po. Ia o le tele o awala i e su e ai ia o fingerprint ia o uma ia vaenga wha o ngā avele lab whai su enga. Ia le na mauane o le li ia leo William Bailey na wha o le mali usi o ngā li whato anga lea. O nei moli mawina tele o taimi FSSA i tua o i to vaenga lea. Ai walan tu si e tala wha solo pito tau sanga tasiva tolu wha o le ulu i taimi leo o whai eniso e enga wha o ngā ele poto wha ni o na po e su e po o ina wha o le mali u i lea tangata. Leu tatou i loa wha o ngā ina lava le taimi ne le tele o so enga po hai lava pepelo e maua lava i so enga nei pe a maua uma mau e wha mau tu wai so enga. O le sol tau sanga e tasi iwa onos fulu na saini ele whea ngainga i le vao ia pani ma Amerika i le puipuinga o le saonga le mu ia po le Treaty of Mutual. Ma le tua fo ia tunu nei luar matua fe SSA i le tau o lona lua o lona langi. A le uo ma tau sanga tasi iwa onos fulu saini la whea ngainga ngā lulu e whaatasi ai mō le saonga le mu. O le sol tau sanga e tasi iwa lima valu ia Natalia i le kalesia lea o le Dutch Reformed Church lea veo tina mawhaifi au na o tamā lava whaifi au a ua talia alo ia le kalesia lea Netherlands Reformed Church tau sanga tasi iwa lima valu le asana nei ia Natalia fo i tamā i tai whaifi au. O le sol tau sanga e tasi iwa valu tolu o Pope Ioane Paulo le lua na whaise la whelo inga male tai o Polani o Lea Welsa i le so tau sanga tasi iwa valu tolu i o nana mata whaatel tanoa ai patau mo whai se mai Polani mai pulenga wha komenisi rona winga na i le sao tai o le kāresia katoliko o Pope Ioane Paulo na taimi i le ave senga mengo Polani mai pulenga wha komenisi po whainga malo komenisi. I Samoa i le aso nei na amata le whainga malanga al tangata le na whanau i si amani
o le isaila na whanau i sia mani o le li Amerika o William Wills e ono tasi ono tausanga whapea na tuua Peru i le so malanga i Australia na ui atula i Samoa na malanga atu na vaa tau the Seven Little Sisters ia na olana pusi lava ia malana manulele na ilunga ona na vaa paua ia o lato o malanga na o ia olana manulele malana pusi ia na malanga mai Peru ta milo atu i Samoa ma watu e Australia aolo ia i wha maunga le malo Samoa ia le malanga fo le nelii na whanau sia mani au le seila Amerika. Te mo whapuponga o tātou tala te masani whaafatai lava ia le whaafonga mai. So tasi minuti alo turn tale o le walu whaafonga i tātou telefone minuti o luma. Lo whaatua le porkalame ia live ma lo live milei whaafatai lava le mafuta mai ia esvelina vaoa lo wha mo le tina vidam telefoa so ia mila lo fitele al pokalame tulu whaafatai lava ia whaafatai le mafuta mai so ia mia ia lo fatu mia hele tai au malonga lue melia o mai oi mai ainga sunga fo ia ngai malo a salemo tai le mafuta mai ia lo fitele atu le wana mai malo tina ia sena tuua ia o pese itipora insecto lo fitele atu por kalame tina ia finga wiai ia malo sunga ia vale le mati mala finga luenga i otawa ia mnuia le aso mga luenga fati malo me lo fitele atu por kalame tai ia le mafuta mai ia sunga whawhawina tānielu ia whapepari masio na tina matua ia lo salia lo o mafuta mai island pe lo fatu Ricky sunga msoe ia ma lo lava le sport ni tai au ia o lo tatu iei pe i le vaitau o le tau malulu lo winga ia fuafua le tatu ia malanga mai Samoa o le whata mala ni te ua whaina se si le fulu o le malulu le tau ia tatou anga solo le proklame to 10 minute le vanu tau tua tu fong le mo talo falava.
Talofa, wa o lea tiongi e fafo au lalo, o le tia maa, pa fonga mai pea, i le si fonga o le laumua i Wellington.
Patara whātala amtango neva yasolo tātua tanu o le wha o popongo talafau mai Samoa o se mai le whaafonga. Wa whaelo manino le komisena o le komisi o whainga pālota to le afotu ia whelolo John Stanley. Wa o ngaunga nisi o soli ngā tū la whono wale e mai a wha ngā solo atu le tūlanga whae wiu o le restare no tangata pālota mo le whainga pālota tele. Wa whaatino nisi o sui whaolioli mo le pālota whaatesei matangata restala. Pa mauni mai to le fo fa nga solo nisu e su enga fa tu la fono ma tu ina tu lo mtanga lwengo leo e fia e la to molianga ya la to wia o fa ilo fo se pe po fam talanga el savali o ia so ringa tu la fono wo fa tino i la to wia wo solia ele vai nga iva se fuma le fa iva se fuma le lima iva se fuma le ono ma iva se fuma le fitu fa pe fo iva se fuma le valu o tu la fono fa nga palota lua fes fuma le iva e whāni mata aupu po cases o whāma wina le tau mawhai o ne se whao ngā pepa whāna o isi tangata e whaatino i lato restala. O ia mata aupu e whā. O le isi lua na maua mai le restala mai savai, au le isi lua mai restala ino tangata i upolu. Whae loe to le foa, o le isi o i lato ia nanga i atu ma le tusi wha maunia mai le nuu, o lo nofo maue mola na restala i lei tu malo pālota, ma le whaamtalanga o le tusi mai le whaifi au. Mai na fisilingia pe na te sila fia le whaifi au ta pena ina le nei tusi, a e talia nei loa le ai. Peita ina ia whaai loa o le tusi na tu inatu e le suitau wa whao li oli. Whaai loa kom sina, o lo whaanga solo su e su enga alona ofisa a mai aloa, ma tu inatu e loa le tu ai ngā soli ngā tu la whanu le ofisa o leo leo, e whaatino lo i eia la tō mō lianga. O leisi vaenga e silia le lua sa furu mata o po tangata pālota o loo masalomia, e leo wha maoni le mea o loo nofo mawai ai ese wha maumaunga o loo tu ina tu i le ofisa o whainga pālota e wha atino ele restala. O mai au na whaafso tai e le ofisa o whainga pālota i lantou neli telefoni, e na ia toeanga i ane le ofisa o whainga pālota mani wha maoninga o loo nofo maui tu malo ua restala i mo le whainga pālota. A whai ai le tu inatu ni wha mauninga o lona winga o le atu e wha sao le ofisa o whainga pālota nuu ma lala whanga o nuu pālota e te tau na pālota ai lea tangata fua e wha maumaunga a le ofisa o whainga pālota. Ua te talo mai le sui tau wā o whaleata numero 4 e le mamalo le atinu ina ia toe tu inatu se hawa noma se whātua tuanga e le pātia le whātua tui le tu Samoa o tasi mo ni vaenga tā ua e te tau o na whamai eina, le wale mawhai o na whātau na wina le pāia inga le nei. E le wheilo inga le vaenga whāpo whai ma lau tu stala na tā ua e le whionga ale vena ale. Mai te tau fo le tu duo na koe a mai ati sia mongo se kiringi a kula wanga le ngao. O la ko e le ua mes mai me. It's good to let them go. Ka te mai pe ngā malo. Ka tu tuanga le tu se i whio koe le whionga le. Te nei mātou ia, kau ape malo. Ia koe si sila whiora la kou lisi pae inga lo mga ia. Ia ale lei whawau a leanga ia. O la kou ai le pule peon Samoa kaika. Mai te tonu telefou o lo anga e le saunoanga le ngoa matua le whionga whia me mana na kāpeneta tau si. E o mai i le whai ungo le vai aso, wa au sia i tu malo e iwa le mae a ato le restarina o tangata umau lato i tu malo wanga vae pālota o lo ue lungo le lola. Ma ua au sia i le fitu se fulmali tolu pasene o i lato wa mai o na restala mai i le whaita wā whai o le atunu. Mai o se tūlanga le leile na whai lor komisino whainga pālota e na ua lolofi mai lava le mamalo le atunu lato e whaatino la lato wa ia te tau. E restalai ma whai lolo lato leo e ala i le suita wā ua lato filia o lo i ailo lato whatua tuanga. Mo i lato wa mai e restana mai lunga o peng te whai langi ua lua se lau lua se fulmale lua ai se lau iwa se fulmale lima i lato wa toe lava mai a vaenga e wha malia nei le tūla whona restala e na o le to lua se fulmale lua i lato
wa mai a ato toa vaenga mo mia. O le vaso uma vai sa wha i longa i nai le atoa ngā le lose fultu sanga talu ona wha vai mai le wha la tonga le to manga moe popo ngā tia sa vea mano whanga sulu wha i ei ilan tau mawhatia mai sa wanga e le ngata i tina ai mai se lava i whanau ta maa i ta e hoi pepe. Wa wha mawina lea sa whanau lea o le to manga e na ua toi whailoa e toi se tina i sana tamteine na tau sia le to manga mai lava i lona pepe sa i o ina vai ta matu se urunga li mai Amerika. Na valia tina ia Michelle Kidmans na ia vai ta mai na lea teinei titi sa le whai ngofia le liwi no pepa e vai ta mai le ta mai ta ia losi. Pei tai o se fianga ma se moe mitinga na tau la iai ne ia toi malanga mai ai sa moe whailo ai atu i lona tina moni ma wha malama ma wha mautu wai ia losi lona pitanga o ia o se tamai ta i Samoa moni. O tala fowia, manuia le nei amatanga le vai aso i ngā ruenga whai o le tātua tino, whasoi fuia. Ta alofa lava i nei wha o poponga o telefau ale si ufonga o le lau mua. Ua si tia i seisi tūlanga whainga tā le taua i le vau Israelu ma Iran ina ua pomu e Amerika i le Sanafi i no whanga au tū o le malo Iran o lo whaatino i nāia ti nae o le malo si wha niukilia. O le tūlanga ua lau lunga nei iai i a telefau i mea tupu i le larolangi i le so. O se li poti au pito le tamai, ua fola ai ele minsta le vai whafo le malo Iran, o le li ingo ia Abbas Arachti, e whapea, o ilo te toa e lona malo, ia tu langa uma mo se lato taliane, i le oso fo inga le nei a le malo a Amerika. Sa wha mawhaina le li minsta le nei, e le mawhai ona toi foi ia lona malo o Iran, e whaia ni tala noa ngāloa ia i le wā maisi mālo e tūsai o le mata upule nei se ia wānga nā o whaia mua sa lātou tali i le oso whainga le United States. Ai ua vea le oso whainga Amerika i no whanga au tū nei ngā osi ai le mālo si whaaniu kilia le mālo Iran ma mea ua atili ai o na whaatitele i oso whainga a Iran e whaasanga ne ia Israelu i le taua lea ua alu nei le lua o vai aso o whaia i le vā o tunu e lua. Ua whapena fwoi na wha awau o sa whainga i le ea le malo Israelu latou a ngai atu i a Iran, ma ele ai ni fōlinga e vave o na maua se tonu ma se taunu unga file mu o ia vevesi i lea vaenga o le larolangi. O le teimina i e te le tai o malo o le larolangi o lo o latou whautuina le te tau o na toi a mata o talanoanga i le vāo i tuelua ai le o se taua. Ai pei ona sila ma mai mo i ai i whaasara longa mai whaafo o le ua whaalia le presidente Amerika ia Donald Trump ua te tau nei i le malo Iran o na whaia tau ma whainga mo se file mu i le vāma Israelu aua ale ai o le ato e whaia fo inisios whainga le United States mo le whaata ma ia o no whanga uma o le malo si wha niukilia a Iran. E pei ona sila mo moli mawina i whaasara longa mai whaafo o le sāna nafi lea na pomu ina i wa le tau o le malo a Amerika ia no fuanga e whaapitoa i le malo si ma le wha malo si ai o le power niukilia a le malo o Iran. O le sānuanga alo ia i le TV a le lipele stene ia Donald Trump ina ua uma ia os whainga nafi na ia whaadi ai e le tau na maua loa le file mu ma wha uma ia le nei taua a le ai o le awhea ngai loa Iran mani pua ngā matautia e le io ia i le tono le vai aso lea ua tua na etu nei talu na whetā wai ma le malo o Israelu. Sa whailo fo i Trump e tele isi no whanga ma whaio no sa whaia e wale le tau o le United States i le tonu o Iran. Ma a whai e lewa ve maua se file mu o le a ngai loa le malo Amerika e o sa whaia ia no whanga uma. Na wha amanino fo i le sa noanga Trump
O se whainga nei a Amerika whaasanga ia Iran o na pau leo le tūlanga o loo mana o iai ina ia whaaleanga ina ino whanga e ngau si ai le malo si anga niukilia. Ai leo iai se whaamoe moe le United States e o se whaia ma suia ia le whainga malo a lea tunu o Iran. O no whanga o tu e tolu o mea tau niukilia Iran ia sa os whaia a Amerika navi e au fi ai e le no whanga e ta ua o le Natanz whapea le Isfahan ma le Fordo ta uai Donald Trump e ono la whai o ni pongu marolosi o le tu ainga e ta ua o le Bunker Buster Bombs sa ta whanai nai no whanga lea i Fordo ai tolu se furu la whai o isi puru whaatonu tonu o le tu ainga o le Tomahawk Missiles sa whaongaina e oso whai ai e isi no whanga e lua e pei o nā awhia. O waalele o le tu ainga o le B-2 bombers, ia sa whaongaina e whaatino ina ai o sa whainga a Amerika. Sa vi ai ma whaawhitaia e le pāremi Israelu o Benjamin Netanyahu, ia le lipelestene o Donald Trump, ina ua whaia ia o sa whainga. Ta ua whoi e Netanyahu, o le a whaamawina le tala whaasolo pito le lorolangi, o le whaai unga a Donald Trump, le ua sui ai le tala whaasolo pito o le lorolangi, e awana lea i le whaalenga ina o le malo si niukilia o le malo o Iran. E to tasi se alo Samoa ua mautinoa o lo polokai nei Israelu. O ia lea o le tamaitai e ngoia Polino Faleva ai, luas fulima tau sanga o le soifua mai tufui opa i pia. Na whaamoe moe, e na te tuua Israelu le solulu na te nei, pe taina tau fia le malanga, na tuu e malanga ese mai ai, ona o le taua le ua vevela nei le vau Israelu ma Iran. O le nei alo Samoa se furu masina o iai le tono Israelu, mo se polkalame wha awa onga, i la ati na e tau whaatoanga. Mai o le ua mai a le polkalame, mau o le tau na toe fo iane o ia i Samoa. Pei tai la o le o tau fia fe malanga inga i waalele o na o le tau le vau Israelu ma Iran ma whaale tonu ai malona toe fo iane i lea tunu o. O le neita mai tai inga rui le ofisa o suenga whaasai nisi le malo Samoa le Scientific Research Organization of Samoa. E le na o ia i le tangata mai le Pasifika o lo a awhia i lea whaafi tauri i le tonu o Israelu. To lima fo itanga ta nu mai le atu Solomona sa ia i whaatasi le awa onga le nei i Israelu le ua polokai fo i ma whaina lo lātou toe fo iane i lo lātou fo i e tu nuu. Ua whaitio ina malosi e le sui pāle mia ia David Seymour i solo te te e le lotu po le tapo inga le Destiny Church ia sa whaie le stona ai au ki lani. Whaari ai Seymour o winga ma wha upunga la tona awa i te te e le fo linga kiwi. E do te le la tona awa i solo te ia sa whaia mai i le Aotea Square a nga ia nea i le Queen Street o se savali sa wha ingo ina i le Destiny Church o se wha atasinga e pui pui ai ia le wha atuatua wha pēr ma le fua le tunu o atoa maona a inga. Ta ua i fo i sui o le tapo inga le nei o le lātou solo le nei sa au tū i le langonango ina o me whaataua e tangata Kerisiano a e whapea tangata Kiwi Maoi ma le luma na ai o le tunu o. Na whaalia mai fo i se tāwhi o le teita ai o le nei tāpo inga o Brian Tamaki e whapea o le sa ona whai o le polkalame o lo o whaatanga ai tangata mai whafo e malangatu manonofo i le tonu o peretani e tele le o mafuai le mau soli ngā tula whono ma le tele o le awhaina o le tūlanga moni o tangata o Peretania. Ta ua Tamaki o lo o taumo whai ia lana lotu e tai se walinga tele le malo ma malo mo le whaatu mawina lea o atu nuu Kerisiano uma. E iai ia le taimi sa mori mawina ai ia solo i le astonai le susunu ina ai o ni fua na tau ave e lātou na sāwa wali ai. E mai wanga ine ia isu nga a leo leo. O ia tūlanga na whaadi ai e le sui pāle mia ia David Seymour e le o ni tuia manianga wha kiwi moni. Na wha mawhaina ai e Seymour o kiwi moni o tangata ia mai e tunu SS
e malanga mai mana no fo file mu mangalu lue la ti na e so ifuanga ma se la lolangi siliato no de lei mai e talia le lei I la to umaia ta ofo e si moa o winga fa alia o Brian Tamaki mana no lotu e le o ni winga ia o ni kiwi fa ma oni o lipatia mai le mali lie o company e le tise de tele fai de tono ni usila e ngā lulu e whatasi e wha au waula au nanga le whale el tise o lo o I le pitonu o Huntley le e wha ngoina o le Huntley Power Station ina ia sanga wha alele iai le tūlanga mana o mio le el tise ma le power I le lumanai o le whale ngausi el tise le I Huntley e pūlea le company o le Genesis Energy mai o le o whailo mai e le company o umana sa inia se mulia ngā fau I lona maa ma le kompania le Mercury, fa pe ai le Meridian, ma leisi kompania ngō o le Contact, mo le wha umi atu o le taimi e wha o ngā ina I pe ale au nanga mai le Huntley Power Station, ai mai se o ngā afi e le tise ia e wha o ngā ai le koale, ai wha pe ma le kesi, ia sa mua I fuafua ina e te tau na wha malo lo e le to e wha o ngā ina I nā I tausanga o lumana I nei. O le nei whenga I ngā lo fuafua e au ngā mō leisi se fulu tausanga o lumana ai se ia o atu I le tausanga e lua a whetau se fulu ma le lima. E amata I le so I le whaamisinonga maulunga I Wellington le whaamisinonga o stamai ta I lima se fulu tolu tausanga o le so I fua o lo o molia ona o le maliwai o lona tua po o lona tina. O tina matua na maliu e ngoi a Helen Gregory, fitus furuiwa te usanga o le soifua, na maua ua umano na ola ilo na fale le pitonu o Kendala, ia Januari le tausanga taluai. O le tamateine le nei a le tina ai ngoi a Julia Di Luni, e nofo I paraparoumu, le ua moli ai nei le leo, ona o le maliu o le nei tina matua, mai ua umano whaailoa, ia lona te te e ia moli anga le leo, ia iulai o le tausanga na te nei. E whawai aso le umi o lo whaatulanga e whaanga solo ai lea mata aupu I le whaamasinonga maurunga I le laumua e amata I le so. E o mai nei le I maua le tangata na ia o sa whaia ia se tamai tai I le awala sa vali ia tu maunga I Porirua le he whaingoina o le rangituhi Colonial Knob Track. Tupu le whaalavelave le aulia la salulu taruai po o le afa o whastepu ia a ngai le tumutumu o le au ala sa vali. O le nei whaalavelave o mafua ai o na te ito o lua tangata e fia sawa vali ai I lea au ala, mai o whautua I nai nisi sa o no moli mawina le mena tupu I le so lulu o mawae ina ia whaafsota I matala noa I le ofisa o leo leo. Ta ua e le tamaita I pule nu o le ai o Porirua, Anita Baker, to tele tangata ua whaapapole ina ona o la tausanga le mu mai ia I tu a inga o whaalame lave. Ta ua le pule nu ua to tele tangata e whaanga ina le awala sa vali le nei ia so taitasi mai la tau te fia mauti noa e saunga le mu le awala I teimi uma e whaanga ina ai. Na whaalia mai fo I le whaano noa ma le lefie fia o te maita I whai pule o mana Barbara Edmonds ona o lea whaalame lave ma le tūlanga whaapapole ina I tangata I lo lātou saunga le mu. Whaelo mai leo leo I Porirua, o lo whaanga solo pēr lātou suenga, mai o lo whaatau sanga ina le so niatu le mamalo le tunu o I le sa I linga o tangata o lo o masalo mia ai I la lea whaalave lave. Whaalia leo leo e whapea o le li o lo fia maua o le ona o le oswhainga sa whaia e whapea sa la e sona ofu lima umi pā auri ma se ofu vai to leni lanu liuli ma se pūlau I le taimi o le whaalave lave. O le tino maliu le na maua I leo san a fi le o ngā te tonu o le Ayo Christchurch e toli tonu leo leo o le tina matua le swawhaia Elizabeth Nichols o tolu vai aso talu na sue o le nei tina e fitus furuiwa te sanga o le soifua na leilo mai I le pitanua o Rickerton I le asofa o Uni. Whaelo e leo e whapea o le tūlai tasi I le asa nafi le ana mawailo na tino maliu I se whale I le pitanu o Gracefield Avenue I le onga te tonu o Kalai Estete. Whaelo mai le Lisa Tini leo ia Luke Van
E ui ina e lei uma sa i linga e whaamautu ai le suafa o le tangata ua maliu, ai e le tele tununga o ia lea o le tina e pei ona sa i lia o Elizabeth Nichols o se tasi e maua i le mai whaingata o le dementia, mai sa le ilo mai o ia mai le whale e nonofo ai tangata mātutua e ingoa o le Margaret Stoddart Retirement Village i lea sofa o uni. O se taimi nei, e tu lai ai le whaamsinonga whaaitu mālo i manukau, ia se li ua whaia i ai mōlianga le leo, ona o le whaalawelawe lea na manu nu aini te kata se tolua, i le maketi po i pakuranga i le fiafio le sto nai. Luas fultoru tau sanga na matua le tau lea ua mōli ai nei e leo, ona o lea whaalawelawe, whailo e leo sa o ane ia lea ali ma whailo ane o ia, i le ofisa o leo i manukau, i le fiafio le sa ananafi. O tangata to lua ia nā whaina i lea whaalawelawe le stona ai o lo ofenga i nei matonga fitinga i le whale mai. O le tūlai mai o lea whaalawelawe nā whaiei ma le whaiunga e ta puni e le maketi le nei i le pō le stona ai i pakuranga a o whaia i ai suenga a leo. I tā alonga, i le vaenga o tā alonga hoki whaalewao mā lo, ua manu malo le au hoki a li New Zealand le Black Sticks i le champini o le ipu o le Nations Cup le asa su e fusi ai ma le au o Pakistana na whaia le ta'alonga i Malaysia i le sa nafi o ai o ta'alonga e ono i New Zealand i le lua a Pakistan. Whaamtaleina mai lea whaai unga o se taunu unga le leitele mo le au le nei a New Zealand. O lona lua i leo teimi so o whapeona champini ai New Zealand i le ipule nei le Nations Cup i le whaangatama o le hockey mai ua taua e mauai malona te wawanoa e tauwa ai i le ligi tele whaalewao malo le ta ua o le FIH Hockey Pro League. Ia, o le whaiunga le nāre nei vaenga o telefou. Luas fulu minuta te nei le valu te mol fa pongo telefou i le tula iva ma le tula se fulma lua mai se tatu tala mai Samoa. Ya to fa malo tu ni taimi malo foi nei fa na le wa ta pena foi wa on le tai au. Mon ni la vanga a on amata le amata foi le va yaso. Alo malo la vale on sa i malo le ta wa tai malo lo spo malo tasi o mai le tai au. Ya ma ni va tai ma ni foi le tau ni tai au. Ah oui. Sa o le ya. Ya pio amtanga va yaso e fa tu ngata amtanga va yaso. Mo e mana tu ia o le sama na ia les really le malo lo ia lu mlasto na ia lu mlasa e le la ufa fa ngofi ne ia so ia malo ale malos ia la a o malo fo tuang mo ia o ia la le o te ofo stanga ta fo ile sa malo lo les for really ele yusu fa ngalo ngala so malo lo ale usu ne ta fa mai matu ale la vala mo ia mo ia po amen fa las falili Yo istangata no fot fale le malolo. O va fia malolo. Ale mo ia. Ya sa malo. Ya pero nei tai au e. Tu ne lo foi a pe o pe pio maftanga da tonu ngaluenga. Ya. Le stemi la fa pio la savali a. Ala la tu so le wo ya. Pio sina me. La va tu el foi to la lo ka sa o ye. O mela ye ta u ele va me le ngalu te to lu. Ya. Te fai e isi uso o ai le te lunga lu. O manuia. O no fōringa vai e te vai tono ngalu. Me foi le pe e ulangona foi le te tupu ai pe fa pe te sa o le te mo pe mo ri fa foto le o le fa to. Ia. En sa o le ia fa to ai mal fa to. A pe plan mo te pe se uso ri tono le mori. Pe o le nganga na o no te le o tangata i e wa so no. O le isi tu mana ia o ta o le melo ngalu te to lua te to tolu te to fai sia ke le isi po a mele se mo fai spela ngai ngoa mo ia le lo ta to tu no o le taimi o tau no mo ia le valu ia mo spela le si le ngores sa ia foi le sia ki ai po a tor se no pasen mon e wa e se tu e se lu wa o te me lu ta fai to ale ta wan tu le ia na la tu lo tanga te sala ia ta to nei tu o langi ala me tai au ia
fia ele ini me o tupu ia na tangata isi no langi e ala mai tau mamisa le isi me ai le isi vai le isi fa mo moi ia o tulanga o pulenga sa wa fainga malo swing o le tau o le motiva ia inde ele o le tunu nei le tau wa fio mai tangata ni sila no le tele o tala le le o avatu le vai foi le wa mata le vai aso le wa usu ata to inga lu ma sa usu foi nei fa na u la to wa onga ia ma am tanga yo so fu wa lo tanga tal me usu ia ia ona ila tu no pe ona tau ia e ala le taua mo le taua ala le fa no mo le fefe tonua ia na o ma vai tu nei mo ma fa ata ita te tango tu ita I me tu pu inuri ia apia o ta ita o le ta ma o le ainga no wingo le ta te usu sulu fo I fale ia sa mo le mulo to lu ma la te fa na ia o se fa inga ta o le o langa ia pa te inga afa pe mai o ese mai se tu ipo mo tu ina ia afa pe o le vine la tu ipo io mai uma nei Wellington ia afa pe le la tu ipo Palmerston North io ese uma Palmerston North va pe la walongo me o kilani ia le la le tu ipo mu ina Wellington tau te leo ese o pa uman rewa o so se mea whanga mo ngai le au mai Hello mula tu fata wa ne le tu mai fata wa me mo no e fa mo mo me te la fa mo ese lo tau fa so tai la so fua ya malo sa mo le usul le tai au I tatu amu al fie le tu sili nan taua ya le la va tu so fi foi mana ya tele tasi ya ai le po mo ya po man rewa pe afanga mai na ni lu so fi tu minute te ne le tu la va lu si fonga la mo Wellington le ti paula ya Sa
This Volunteer Week, it's important to remember that there are 594 volunteer fire brigades across Aotearoa, New Zealand, your local community being vital to them all. So Fire and Emergency thanks all our volunteers, their whānau and employers who stand by them. You all change lives for the better. E tusa malo mātou tūlanga e veai ma ofisa whaasalalau. Mātou te tausisia tū la whono was our nearly Broadcasting Standards Authority. A whaia sau whaasea se mata upuna e whaafofonga iai. E le Samoa Capital Radio. E te tauna la fo mai lau whaasea tusi tusia. E le tua tusi 5 Mankavin Avenue. Porirua, Wellingtone, po ole emaili mai te alu.morrissey@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia I te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talo ona whaia le whaasala launga, a whai e le o whaamalieina oe I se whai onga ua tuina atu. E mawhai ona tuina sao lau whaasea I le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga I le whaanga solonga e whaialoa I ai lau whaasea I le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai. O le ua toi luas fuliva minuta na tale o le tūla iwa. Fue masani ona e savali lungo le nop lea a wala savali lea tātou I polurua lea na tūpole whaamlawe le vason tēnei. Ia, moni lea tō tele al tātou tunu o le whaungaina I le wala savali lea. Ia. Ia le peo nei tal no mai le fon sau tal fo. Pe na nos fa I se tangata. Ia. Ia. Famna to to la to sa vali mana ile o te to lua. Ia. Wa ya lu la lola au ia le le. Ya lu la lola. Wa ta o ia ta se o te to lua. Le o te to lu me si me tangata e fo le fa to alu sa vali. Au le va pe no sa vali. Alu mai manolo, alu mai manolo. I ri fa ngo fiele alu lu ngol mongale. Ia le fai mal tatu tene o ana me o masio na inga sa vali ai mana ia te. Te loa a fa pe te mo mo te alu lunga kolonio nople. Ia. Lo pe o le tu la o alu lunga. Oh, tangata fa to alua. A o tangata alu so, ia pena le fai tu la pe fast phone minute alu ai. Ia. A te mo mo no alu ai. Ia. Ia le va ve o sa vali. O le leva va vila sa vali. Fa pe le ai la. Ia. O tu lo mo pi maula au tau ni niva o le pula. No ngol tangata fa te mo tau na savali vali mali. Savali vali mali. O le vafi. O nau fu e. Wa ya e lunga. Ya e lunga. Ya tu atu ale manai ala mo la to savali. A ma faina e ves fang vai le. A manai anu ma ves o mitia fa leo. Ya so afu. Ya o ma fana ya mo check it foi le tali malulu. E mani use vai le e te savali ai. O stay me ma se. Oh ya sa oi ya nana tu poile ba bla ya tangata nana mana o mia le o to lua ini tau no to se mai se lava le tupa to mai tai o te lo le e fa pe nei uma fofonga la langi I le tau ale tupu mai I Amerika ia I le va o Israel ma Iran o Iran o le mali o nisi o tala tata no ai fo ia fa so mai le tunu le lei ai fo lisi mta pule ta o fo I le la umana tal no to ile fa ilo atu tato fa so ai le pe o le tau la mo mai lusi e mana fa umar tau am tal tan no mos filemo vole ai o le fa se tau ala so mo ia le fa yo tau am yu tau fa te mo mo lan tau fa umana tau on sa ile fa tu ai no yo la yo na fila ne o so fa ai ele e va le Amerika ia no fuanga le e masalomia o le ngausi me tau fa ni kilia Iran te ia na fila langi wala na fa mai a Donald Trump e lua va yaso mena na tali pe o so fa I pe o so fa e masalo le ia to se lua son fa ilan tal ale o so fa o va le nei tasi o fa mo monga pa wane o va le fa ina ve po mo mafa e male pe ia me ia se we ni kilia Iran ona e le tal tonu ngore au so o lalo o vai maunga I le loloto pe amale valus fulu se lau mita le loloto I lalo o le ngausi I mateu le I le mawhaile ani pomo wha ta e alunga vo ona te lola le mafa o pomo e whaina ave va le ia Amerika le ta o le P2 bomba e tolu se fulu wafe pauna a I liula I tane e se fulu tolu te si maleono tane
Le mamafa o le pomu e whaina awe le vale lea. Ai vai nei ta vale e te whea inunga la wala. Te leo ta vale i family cars. Te vai tolu tane po le wha tane le mamafa. Au ta va au le pomu le ave vale lea. E o tu le se furu tolu la te se furu wha fe tane le mamafa o le pomu le anu mo le vale le nunga lea. Te vai la. Honga pe ama le wha ta vale. Tu ngata vale le ita ta vale. E mo whaina si i lunga pe ama le pe fa le lima ta vale fa nese I lunga vale le. O le lai na pa u tonu no fuanga le la na fa mai tsam. Manuia te fainga. Ia fa me malana sa no. Ai ran o te mi lo senyo file mu. Ale senyo file mu. Ya esilia tu isi me la watu. Ai le la fa te tali la lang. Ile te mi tali mai Iran. I tonu Amerika. Ia po fela a wana na fina sa we fa alinga le TV Iran. Fa ali mai no ngol map. Vaenga o East o le Middle East la ia le país America. Ia fa mai le man la totala o ini a tonu ale la ngai. Wena fa no mai America wa mamau. Fa ngo fiena o país. Le ia va nga o America I tonu o Middle East. Ia le fa tali terminei. Ai le o tu valo ke ti le ta fa na mai tonu Israel le ta te va ia le a fa ino te le va no Israel. Wa. Io tala la ta mai na o tau o terminei. Ia mtauti. Wa o tele lo po la tau sanga nga ta le ta fa longo wo so fa ye se tunu I tonu le lo to I falo Israel o Amerika na va nga ye la to ampasa ma ma isi officer fo ile le isi tunu nai a tu ye yes fa inga a la so atanga ta ya tunu ya mo I ta totalia la ne ya so ya po ani tali ai lo te tonu ai longa I lo ta tonu na wa ai longa fa ye Iran país America mele ia fita America I tonu o sa tu tonu e wala I do Iran e le fai ngo fia ina tali mai pe afa pe na te osfaia lo America ia ona pulu ati le lo taua ia le uta to loa e mele o le to popole lo ni me tau fa nga o le fa nga lo me tau mta utia pa ngola wala fai ina fato ila lo America ai ilo wata tonu na wa ia talu ai den ta muli mai la matanga o los fa ingale las fito ke topa tau sang talu e o le mai tawina mai tali tonu lava Israel o le Hezbollah to tonu le Lebanon o le Houthis to tonu Yemen ma le Hamas to tonu Gaza e fa a upenga man fa tupe mai to tonu Iran os fa ingai walu ne Israel ya Iran ma Amerika o le tala le la wolunga e o fa le nga me tau fa nukilia ina ia fa vai ai malo si o vai ele malo si Iran mai ana tau pulenga la fai wa le miti lava Iran ia kilia isa Israel mal fa fa no la o le sila mafu anga lo na lua I lo tal tonu ngana wa e fa pe ne mala to Israel o le fiuta to we tau male Hamas Houthis Hezbollah Silia il tato o e fa uma sa o mele sa o ya upenga la uri awa uma na le to e fa upenga le o uri ia to mai si vai fa vai fa te tainga na fa pe o lo fa to pe to la wa o Samoa ai fa ina lo ngalwen e wa le to e mo se to pe wat la mo fa te tenga le le ta fa ia a le mele to pu e fa vai lo Iran mata lepe umana me tau me uma e na le to e mo lo le au penga fa nga a woli ia wa o le pe o le mitia tamai le fa tupe Iran fa au penga Hezbollah Hamas ma le Houthis ma isi au va nga ise ia pingia Israel a pe o la ta ia na va ia no le ta te tutuli al tu la ngoi tau te mi le va ia tu ya sa foi pe ato pe ama fo ia le tu la o malo o mo me o foi le o fala putonga ia fa tu fala lave ia e pe o vai ngai tau ia e o tate o fo sole na ale tu na le pomo Israel vai ngai Hamas ai le tai vai ia lo no winga la o le la nga I le au tu le ia le sa pala ia mai vai ngai ia te msalo afa pe o a foi le fa le ngai na uma vai ngai sa pala mai ia fa vai ia ma ma si ili malo pe te vai tu le e o ki tu posi ili mai si vai talusia wow fa mo ngai el tal fa sol pito tu ne lua sa le ia le va Israel uma pa ma Iran e te o ele o li ele fa pe fast mo tu tau sanga la tu na langa ai mana langa mana tu ia
Whaasanga tau ia Israel. I ma whaapea ia Middle East. Ia. Nelai pe na Israel ule tunu ule te mana tua wale e ile taua le na whai le iwa tasi. Whai taua na o whai ei. O te Samoa. O te mana tua le taua na ele wa le na ofa malusi ia Iraq i te tono Kuwait. Nena tau le taua le vai whangaloa. Ia watu lo Amerika ia e teimi le taua na. Te wa ai tangata Samoa umai le istangata i le tala no le taua na. E la leo onga voi e matou nu ia fia. Ai se leo ai le tio la uri ia mto le fai lo tu ai ngai leo la uri ia wala. E o tamai mala tu le tio fasi ma voi ki e na umalolo lo to mai famatala mai li poti la tu tu AP. Na tamai tau mai ya. O le mafu anga voi le. Msalo mia foi e me tau le ngau si tono ira. Vai la le tape na Amerika o Iraq le termina. O mal termina ile mas toi la i lunga Iraq. E o fol tau lo na lua la langi le tape ai tu lo upu fa ngal tape tu lo lava le na fa ina I pomu malo si Amerika Japan e o me termina ile o tau le vale Japan lo winga o le manatu foi Amerika lo le me foi le o a le fai va pe Iran ma tape na me tau ia fa lo winga e fai ya tau fa fe tau fa ma tau na o le tele commanders ma ta ita I o va nga se Iran o la tu tala ia le avio la tu tanga tafi ese Israel mo le fanua lola na ta o nga mea tala iti ti al tulanga lu te whaalongo le presidente le o Iran ai te lo komeni ia e se vai la e volele la so I fua me alto ina so ia esa ia te o pe tasina ta ita le tam fai ia Israel ma America e vesi o la ta whaalongo e wha pe o lana mana o ia pe wha o ele maliu ia e foringa mai ele o mana o e fa o ele maliu ia Amerika ma Israel o le tele o la wali ie le umana a vesi mana vesi se fa talo me o lo tfelu ai le langi ala mana le tanga fa vesi te e mela na le o le wali ai tele tanga tele o fia ia o le mali o le vaso nente ni ile sa wi telefo e ile vai ngola wata mai Israel le intelligence na vela tu ripotia pia lental no tu le fiong le pulem sa ina na sfai na vela tu ripotia tu ambal fenga malo wala to moa e le mani me tau fa ni ukilia o sia Iran ai sa ule tala tu am te le tu tu ripoti me na no sfa ilo nafi me foi le na tu ai foi sto ina o Saddam Hussein na e me tau matautia le na fa pe ola la fausia a te wala tu la sia singa malo fa ta si le ma se mena mo ina ira ia le na fa o le ti sto no Saddam tu le sto in ia va dai pule nga seta na umalona na tu Amerika fa to ilalo Iraq mo Saddam fasioti tu lo le ngana le na sala leoti wala termine wala fa no to vesi ma Iraq o file mu ata si o men ta ile le te va ia na tangata o le me foi la na le tupu ia Iran no inga ese lo le pule nga le ni fast food tau sanga tau sia tu la i men tanga tele le te va ia Iran pe fio tato ma Australia ma Amerika ma Japan le ola fia tanga ia le na tu Suria le na tulia la tamai nei anon taita ia le wel tanga ta fo tu la mai nei le na fono ma twa ma fenga malo tau sia tu la me foi na tanga ia ese a pule nga isia tu wa pe pule nga Lucia le nei pule nga North Korea ese ala to pule nga te te foi tanta la hotel al mali la ta tu lo la fa uma tu va nga le family poti la u va nga le Israel America na avea Trump ele ni me tau fa ni kilia o faua Iran ona nafi na fa ile la unga ale minister va fa fo Iran tono Eastern Pool Turkey fa mai ia o so fa ia mato me tau ni kilia o la fa mali ele o no winga o la uta utino mai o la ia me tau fa ni kilia ona na lunga news la langi tal no langa le tau talanga na se vai ale minister va fa fo Iran inga la a fa longo Trump le tal le fa petro o ma o to vai la unga te manole ala fa maoni ala la fa me tau fa ni kilia ai sa io pe yo lema na o awole o na e ile anga ona ma fu mai na ilo Israel me ona tu la un fa tinga lu mo fa lo malo a tu la mal pa mi o sa mo la un
Ia, o la unga i tanga Samoa malu TV. E fa pena foi la unga wale ia. O la to tau pulenga la fa matala uma ia na to la unga. Ina fa e mai leo i ruan, o le fia le mele tau pulenga la fa. Ia o isa tunu o tau pulenga fa umo le isa tunu anu fo mai malo la vale. Ele isa tunu vale la papel. Ma tau pulenga isa tunu e fa umo le isa tunu. E ta pena la tunu lea. Mana tu fa pe moni tau pulenga. Ia ua lewa lanta pena la uri. Ia lewa o taimi wha lo taimi. Ma so sta ita ia va ale le pule ma saua. E lama tele tangata. E le lama tia so ifu. Ia te a ta lo pule lama. Te lo pe taimina ia o nga ma e ora isa mo tu lo voe pena lama o inis. O a ia. Ai le fai mai lau tale. Tele na lama o tangata ia sola. E luoi tu o le melo lama. O le lama o e la uri na la voe te lama o e. Ya matou leo lama tari sami. Ya wase ya watau singa la. E sera le lama na te masa ni fu e se lama le fatu. Ya la tata tu bese. Ya le dei. Mai full ni time. Ya te fatalo fatu ista tu pa anga ya te rini. Manuia lava ni tao. After ma after mai sa wa ni la tofa. Manuia lava ni tao reto sifa. Ya lu ya lo fatu mari. Ya fama usilis ya nava. Manuia lava nga luenga. So aviliamu telefoa. Manuia lava ni tao tamu. Ya pina te vanga. After tele lava ma after mai ma fo Eric. El sunga saulo fa ea, sioni tupai. Manua lava le tau finga via isila, to lima sia vao. Ia fatua Teresa ene, va le mati, manua lava nga luenga, ne mia suti. Ia o le sunga ia ken vai ngafa, fa after tele lava le mafta mai, o yo se fatu la wano. Ia o le fatua silulu palto mai au kilani, ia taau, sunga le pasta taau, manua lava le tau fa after mafta mai risati alisa. Ia mau waka pace, fatua mau waka pace, ia o le sunga tapsoli mai yava. Ya le sunga fa uliuli pole yata ya mal sunga elia la luta manuia lava ni tau nga wenga. Ina ua manu malo awala ale fi
Malo whaftai, ia whiwhia le woi nunga le tātou la ina le whionga la pepetele tala i lene se whaistala i le nei aso le tūlanga le tautua. Ia, so i fo manuela o pepe tele, malo, so i fo le tai au. Ia, patalo fatu le lua, sa se lua le nektai au, vai ane fo i le tapua inga mau sa moi tonu Wellington, malo le usu ngarwenga matale nei vai aso, ia, ono suru mane fo i le lai a mātou i au kilani nei, ia, faisi malulu, ia, sa timunga fo i ane po. Ia, ani ia le nei aso popo le tātou wola wa fo tauto ina se tātou atunu. Moni le ia, ta ua te mi uma la inga ia mfuafuanga me se fo i o ngā luenga o tātou ngā luei. Ta o mua i le tūlanga o tautua le tātou company, ta whai uma i le nei vaenga i o tālonga. O pepe o le te tā ua i talnoanga ia le card fo i le SIM card le mo i le airport i mle vale le. E maua fua pe e whaise tupe. O le tātou SIM card e whatau i le mle vale li whaleolo. Ia ai mo o tātou SIM card le avatu i nei New Zealand, i tātou ofisa e o kilani. Ia o lo whamea lo whare tātou SIM card le nā mo i lātou e malanga i Samoa o no tūlanga fo i le o le ai e whaionu tāpena tūlanga lava i nei le e tātou ofisa. Ia e pei ona o whaleolo. Ia ono nā fu i ia lātou fufuanga walai on tongi tātou SIM card na. Ia ai le tele se tau. A masalo a te vea pena o se furuta lane tongi o tātou SIM card na whātai whaleo. Ia mo. O tau maua i tangata i atu e watu telefoni nā tu el SIM card i tono i ni telefoni o tau maua o loka. E whio lolo lava le malu le tunu o lae o atu ma telefoni fo i e le i te talaina. A la fo i la ua i e o unanga i sa mua la tu te patinoina ia rea tūlanga. Ia e whautua ina lava le malu le tunu. Ina ia tamu whai e siaki mo mua lau telefoni po tatala. Ia ona e malanga ina ia le sa mo ono tūlanga e se foi whaingata o le tala ina ia le telefoni sa mo e tala no le tolus fulu le fast food tala ina o telefoni. Ele tau ngofi au le tele yo fale nei o toiti tia fale uma fo i e fale telefoni. E te anga iei. Le te tono shopping center, le wanga ia repair ina telefoni ma. Ia pe o ina le e latu o latu wana e latu te tala ina telefoni. Mai tau ngofia tu lawa te tala ina nei nisi. Ia nai lo le anga i Samoa, au lisi koi tula. O le tele o telefoni pe o model si le Samsung. Ia ma le iPhone. O tele o telefoni na e whatau e temi ne wo e mai o mon te tala. Ele o loka ina fo ile mo ila to e ya la fo we fo ya isi model se ya ai o le vainga ta ua la vai lo ai po loka lo telefoni ya lo tam faile tu ese SIM card ese a fa lo SIM card na fa ngala Vodafone ya vai se si te lo masa ni isa na SIM card doing ale 2 degrees atu tonu ai ola e lo ai na o lo telefoni na o te tala e ola so telefoni so SIM card. O le umato wha mana tua i nei tautua ngā telefoni e whaatau whalolo e le 3G. Alo e se mai ai e wananga wa ele 5G nanga le wanga i rumato i fuang. O a me telefoni titi sao mo o whao ngā le 3G po le 4G le atu lango ie. O la lave masalo o le frequency ma o lalo ala e o le 3G. E o Toyola se telefoni 2G sa mo te milene e o fa New Zealand o Toyola se telefoni 2G ya ai ele pe ya na foto ina ya la sunga le insignia e ta wana ha e fa nga ya frequencies yo ko fa nga te milene o telefoni ese le o tato sa vali atu le 5G ai o te tono le va nga mo galo ala fa no le sa mo le 3G ya na la tau laki la. E se vai ngol tau tua tali se e to nei la o lile la wilo blacks. Ia o le tūlanga fo le tatu tapa. To te le aulo so ta i mai fo i tūlanga o le tapa online. Ia le o fautu atua i tolu atato website ta ua le whaiona e whaungai le temi nei. O le alsa o le website ta Digital Pacific. Ia polo whaungai na o le ClickX. Ia na mwhaino la fwatse e leni. Whaifona la fwai le top up. Ia po le micro top up o le se tatu company fo le o mwhaino whaatau fo top up online.
ia e tauofia atu lenā ia na i lo tele o isi website ia latou te faatauina tapapa mo le teitisao. Malo, whaftai fwoi molo usao i tatou talau tālonga e whaftai mai au whafonga la pepe. Ala sau wawai le final whai ungol vai aso e meisi o le tofia ino le au le tatou. Ola ua mai tau maa mutas. Pe e olo le nu mela o Samoa le o Plexi le se furu ngata mai lo ina. I tama Samoa es. Te lo pe wha por kalame la waenga ia ngata tama Samoa le au pea. Nā tau matenga. Okay, lo sa ira vai te min to titia sfuru ni mata masa moza to titia awa to Blacks masana po sfuru su di mata sanga ta do ino ta ai fa pena ai o le te min nei ya e fu la va mantua pe no fa ya to te min nei ai ta no crusader ya te le yo la no te open ki ai ya fa ono tu langa la to fa kauta mal mar ma masani malo masani la to malo o lai e lato winning culture for le mal mentality a alu tonu au whapea. Ia te le lewa no champagne, ma te le lewa no te o Black Site. O lau tau tilo ia nei tau sanga. A tonu au ia o la whawhinga tau o na tele nisi o no mau atu e pe o tau sanga o mawai. E isi amato au le blues. O te iloa a iei nisi masalo na o lumo le forwards. Ia o le ua maua tala ia o ai Rico Ioane o le na ngai ia tunu mamau ia whapena fo ia le tatou wingi le o te lea ia e lei manisi o tutoe mai tu o le backs ia e whaingta hoi na mausa wano Caleb Clark ona ele i matua le tele na season o lono winga o le au lo plexus na ie o tūlanga ia lo te iloa le struck o ini sila o se fulu o le sfuru rua. Ia masela tu sfuru tonu. Ia lenta tu vai ana po. Ia o tamale o havili mai o ile pola so tona. Ia pe o havili ar sfuru rua le te loa e ono piki. Ia fa pena fo sfuru rua le ale Chiefs. Ia tu atu fo sfuru tonu. Ia o le fo ia tamale mai nato au le Hurricanes. Ia ai o te loa ia Rico Ioane o te a tono e te ua misi ki i on tūlanga te furu o te lele mano e whaina peki se furu fau lea Crusaders mo lea ia i te min nei nā fo ia i lewa no o tau se furu le masani whafut peki fo ia male sunga ia Mackenzie ia o te inoa Barrett ia ta inoa ia i paule mea la ono mo e sewa no Barrett o no lem pai fona ave i tua fut peki pei fo yo Mackenzie en pai ona se furu en pai ona ave tua fut peki the majority a leo Blacks i lau wa ai o leo la piki mal Chiefs ma le Crusaders na sawi tala lo ifa tal noanga na tal sanga me lak pi Australia lak pi ni usila fa matu atu isi tama a wars fulima filfilia ni usila ma Australia fi tau miliona a le ta umai falani pe ola na ulona lua le au mai fa matai fi tau fa mamulu o tama lo Blacks ai fa talo isi tama fi tau mo le ulona lua falani ia te au ia o whaia o ngā Nisila e manao ia matua whaise statement i ta alonga i mawhalani. Usala o te whamawhalani na o lato aulona lua lai au mai. O lea e tam whaia wapet tene ia o wale whai ina mai a wharani i lato malangata milo tau sanga entene. O lea wanoa la lea matua whaise statement foided. O le aua New Zealand au tāpena tau sanga nei. O le aua ngatai aua e lo te mama fo le po la lang ya mai le o le lei fo le record Robertson ni pe fatus tu sei ta longa malo mata longa fai inai e le o polit o te lo ala o le pesta New Zealand o le la ta ti ile au mo ya o nisi ta ma tu ai ya masalo la mpa no ya u ya e mo ma to wa no ya mana ITM foi awa pe ana e o titilo foi misio o tamo New Zealand ia o le kon kala te ATM mai o te lot te mine a misi malo Blacks e o sa ola weta alo ia wa kon kala o ia inga ia la tu kon kala te minisi mo ma na ia mai tau atu na e mo la no te tamo e la pepe malustino ia o le si meo te lio fo tuanga tina to meti le nga fona ia e malo fa tai si va nga ia na va ti la ngumela mo le tu o nai to ina ia e bala mai fa mai ia le au mo so wa no sau i ma te fia va ai atua o fia o mai uma le wolinga na no fo ma va de inu ala tu fa mu ya stona ai le mai mo e fa sina fa afu ma pas le polo
o le wingolo tala e ito ina ono so lima tausanga lata le fitus fulo le ata mo e ya e tama fai fo e encourage uma ya nei tama ya mai la to tatou a Pacific community o tatou te fatu tu a fai na fai na pasial polo ma fai na tamo ya lima ula ya to sa e to malolo ya o le ye ta longa ya tala se ngai le mo tatou ya o matu ma a la fai ana mo le avano e socialize fu ya tatou mo fa nga mon after tele mo lipoti fa malo le ngata na tal no na foi te tamo ya alo fatu manuel ne ya so fo la pe feta la stof pe dia ya lo fatu lo sa se gol ne ta lo fatu fo le mo Wellington ya se fo ya fa se fo tala mais a mos mel va fon Patara whātala mtangol neva ia solo tātua tanu o le wha o popongo tala fau mai Samoa o se mai le wha fonga. Wa whaelo manino le komisena o le komisio whainga pālota to le afotu ia whelolo John Stanley. Wa o ngaunga nisi o soli ngā tū la whono wale e mai a wha ngā solo atu le tūlanga wha i wiu o le restare no tangata pālota mo le whainga pālota tele. Wa wha atino nisi o sui wha o lioli mo le pālota wha te sei matangata restala. Pa mauni mai to le fo wa fa nga solo nesu e su enga fa tu la fono ma tu ina tu lo le tanga lwenga o leo e fai e la to molia nga ya la to wia o fai lo foi se pe po fam talanga el savali o ia so ringa tu la fono wa fa tido la to wia wa solia ele vai nga iva se fu mal fa iva se fu mal lima iva se fu mal ono mal iva se fu mal fitu fa pe foi iva se fu mal valu o tu la fono fa nga palota lua fes fu mal iva e whāni mata aupo po cases o whāma wina le tau mawhaio ni se whao ngā pepa whāna o isi tangata e whaatino i la to restala. O ia mata aupo e whā. O le isi lua na maua mai le restala mai savai, au le isi lua mai restala ino tangata i upolu. Whae loe to le foa, o le isi o i la to ia nanga i atu maletusi wha maunia mai le nuu, o lo nofo maue molana restala i lei tu malo pālota, ma le whaamtalanga o le tusi mai le whaifi au. Mai na fisilingia pe na te sila fia le whaifi au ta pena ina le nei tusi, a e talia nei loa le ai. Peita ina ia whaai loa o le tusi na tu inatu e le suita wa whao li oli. Whaai loa le komsina, o lo whaanga solo su e su enga alona ofisa a mai aloa, ma tu inatu e loa le tu ai ngā soli ngā tu la whono le ofisa o leo leo, e whaatino lo i eia la tō mō lianga. O leisi vaenga e silia le lua se furu mata o po tangata pālota o loo masalomia, e leo wha maoni le mea o loo nofo mawai ai ese wha maumaunga o loo tu ina tu i le ofisa o whainga pālota e wha atino ele restala. O mai au na wha so tai e le ofisa o whainga pālota i lantou ne le telefoni, e na ia toa anga i ane le ofisa o whainga pālota mani wha maoninga o loo nofo maui tu malo ua restala i mo le whainga pālota. A whai ai le tu inatu ni wha mauninga o lona winga o le atu e wha asao le ofiso whainga pālota nuu ma lala whanga o nuu pālota e te tau na pālota ai lea tangata fua e wha maunga a le ofiso whainga pālota. Ua te tano mai le sui tau wā o whaleata numero 4 e le mamalo le atu nuu ina ia toe tu inatu se hawa noma se whātua tuanga e le pātia le whātua tui le tu Samoa o Watasi mo ni vaenga tā ua e te tau o na whāmaia ina, le wale mawhai o na whātau na wina le pāia inga le nei. E le wheilo inga le vaenga whāpo whai ma lau te stala na tā ua e le whionga ale vena ale. Mai te tau fo i le tunu o na koe a mai ati sia mongo se i kiringi a kula wanga le ngā o la koe e le ua mes mai me. It's good to let them go. Ka te mai pe ngā malo. Atu tuanga le tunu se i whio koe le whionga le. Te nei mātou ia, kau apen malo. Ia koe si sila whero la kou lisi pai inga no mga ia. Ia ale lei whawau a leanga ia. O la kou ai le pule peon sa ngō kaita. Mai te tonu telefou o lo anga e le saunoanga le ngoa matua le whionga whia me manana ka peneta tausi. E o mai i le whai ungo le vai aso, wa au sia i tu malo e iwa le mae a ato le restareina o tangata umau lato i tu malo wanga vae pālota o lo ue lungo le lola. Ma ua au sia i le fitu se fulma le 3% o i lato wa mai o na restala mai i le whaita wā whai o le atunu.
Mai o se tūlanga le leile na whae lor kom sino whainga pānota. E na ua lofi mai lava le mamalo le atanu lato e whaatino la lato ai a te tau. E restalai ma whae lolo lato leo. E ala i le suita wa ua lato filia. O lo i ailo lato whaatua tuanga. Mo i lato wa mai e restala mai lunga o peng te whae langi, ua lua se lau lua se fulmale lua. Ai se lau iwa se fulmale lima i lato wa toe lava mai a vaenga wha amalie nei le tūla whona restala. E na o le toa lua se fulmale lua i lato. Wa mai a ato toa vaenga mo mia. O le vaso uma vai sa wha i longa i nai le atoa ngo le lua se fulitu sanga. Talu ona wha vai mai le wha lapo tonga le toa manga moe popo ngā tia. Sa vea mano whanga sulu wha i ei ilantou mawhatia mai sa wanga e le ngata i tina ai mai se lava i whanau ta maa i ta e o i pepe. Wa wha mawina lea sa whanau lea o le toa manga e na ua toi wheilua i atoi se tina i sana tamteine na tau sia le toa manga mai lava i lona pepe sa i o ina vai ta matu se urunga li mai Amerika. Na whaalia tina ia Michelle Kidmans na ia vai ta maina lea teinei titi sa le whai ngofia le liwi no pepa e vai ta mai le ta mai ta ia losi. Pei tai o se fianga ma se moe mitinga na tau la iai ne ia toi malanga mai ai sa moe wheilo ai atu i lona tina moni ma wha malama ma wha mautu wai ia losi lona pitanga o ia o se ta mai ta i sa moni. O tala fowia, manuia le nei amatanga le vai aso i ngā ruenga whai o le tātua tino, whasoi fuia. Ta alofa lava i nei wha o poponga o telefau ale si ufonga o le lau mua. O le so e malanga atu ai se wha alele o le Hercules o le malo New Zealand i se sae tūtu tonu e wheso swani i tangata o New Zealand ia ua poloka ai i le atunu o Iran ai wha pe fo i ma Israelu ona o le taua i le wā o ia malo e lua. O le teimi nei ua tau fia ma wha mamalu ia le sā ma le tapu o wheo inga i lunga o le ea i lea vaenga o le kilope ona o le tau o le nei. Ai na wha ilo mai le minsta le pui ngā New Zealand, Judith Collins, o le awinatu iai o se waalele o le malo New Zealand, o se vaenga ia o fuafuanga mo taimi o wha alawele lave wha fuose i wha pe nei. O le waalele o le amalanga o se wha o le tu ainga o le C-13OJ Hercules, ma e iai mani sui o le malo o le a malanga ai. Ta ua le minsta o lo whasawhe malanga ingo masani le ea i le vaenga o le laulangi ai maise o vaenga i pule a Iran ma Israelu. Ai o le a awina atu iai o le waalele le nei o le malo New Zealand whapea mani tangata whainga luenga mai le mtanga luenga o le puipuinga whapea ai le mtanga luenga o le vai whafo e ono mawhai o na whaatino i nai nisi o ngā luenga whasosoani pe a o ina toe te tala whe malanga inga i le ea. Ta o mai fo e whapea o lo whaia ni whesota inga i le vāo le malo New Zealand ma kompani wa lele lau pāsese i ni awala e ma whaia na whesosoani ai i le ave sea mai leo tangata o New Zealand mai ia tunu o pe a o ina toe te tala whe malanga inga māsani. O le fo iwa whailo mai whala waitele e le li minsta le vai whafo wa wasa manai a Winston Peters e te tau i te ngata o New Zealand o loo i e pea i te tonu o Iran ma Israelu o na whaia tu langa uma e mautino ai e o ese mai pe a whai e saonga le mu. Sa to e wha mawhaina e le li minsta le wha naunga o le malo New Zealand ina i tau mawhai malo si e maua se file mu i le wā o tunu e lua e awala le i tu langa masani e whesota i ngalo i a wha le wā o malo. Ta ua foia wa wasa manai e se whailo inga ma le autu stale leo sa o le a whainga o tangata New Zealand o loo iei nei i le tonu o Iran e lata i le valu se fulu ai e se lau ma le tasi i tangata New Zealand o loo lesteleina i le tonu o Israelu. Whailo mai foi o loo iai le wha moe moe o le malo New Zealand e wha o ngā ina lo na wa lele lea o le a malanga i le so i se sa e tu le tonu e fe so soani ai
I le ave se mai o tangata o isi e tunu e ono mana o mia le feso soani. O le nei ngai o inga le whainga malo so whaatasi e lango ina malo si e le sui so upo le leiba mo mata upu tau le pui puinga le li whaipule ia peni henare. Pei ta isa i ta ua o le tuina e wale le tau o Iran i ni pomu i le whae unga o le vaia so o se os whainga ua whapeona so lia ai tu la fono whaale va o malo mai te tau i le whainga malo so whaatasi o na whaalia i ai so la taumanatu e tusa o le tu langa. Ua si tia i seisi tu langa whainga tā le taua i le vao Israelu ma Iran ina ua pomu e Amerika i le sa nafi i no whanga au tu o le malo Iran o lo whaatino i naya ti nae o le malo si wha niu kilia. O le tūlanga ua lau lunga ne iai i a talafou i mea tupu i le larolangi i le so. O se li poti au pito le tamai, ua fola ai ele min sta le vai whafo le malo Iran o le liingo i a Abbas Arachti e whapea o ilo te toa e lona malo i a tūlanga uma mo se lato taliane i le oso whainga le nei a le malo a Amerika. Sa wha mawhaina e le li min sta le nei, e le mawhai ona toi foi i a lona malo o Iran e whaia ni tala noa ngāloa ia i le wā maisi malo e tūsai o le mata upule nei se ia vanga nā o whaia mua sa lato tali i le oso whainga le United States. Ai ua avea le oso whainga Amerika i no whanga au tū nei ngau si ai le malo si wha niu kilia le malo Iran ma mea ua atili ai o na wha atitele i oso whainga a Iran e wha asangane i a Israelu i le taua lea ua alu nei le lua o vai asa o whaia i le vā o tunu e lua. Ua whapena fo i na wha awau o se whainga i le ea le malo Israelu latou a ngai atu i a Iran ma ele ai ni fōlinga e vave o na maua se tonu ma se taunu unga file mu o ia vevesi i lea vaenga o le larolangi. O le teimine i e tele tai o malo o le larolangi o lo o la tau whautuaina le de tau o na toi a mata o talanoanga i le vāo i tuelua ai le o se taua. Ai pei ona sila ma mai mo i ai i whaasara longa mai whaafo o le ua whaalia le presidente Amerika i a Donald Trump ua te tau nei i le malo Iran o na whaia tau mo whainga mo se file mu i le vā ma Israelu a ua ale ai o le ato e whaia fo inisios whainga le United States mo le whaata ma ia o no whanga uma o le malo si wha niu kilia a Iran. E pei ona sila mo moni mawina i whaasara longa mai whaafo o le asana nafi lea na pomu ina i wale le tau o le malo a Amerika ia no whanga e whaapitoa i le malo si ma le wha malo si ai o le power niu kilia a le malo o Iran. O le saunuanga alo ia i le TV a le lipele stene ia Donald Trump ina ua uma ia os whainga nafi na ia whaari ai e le tau na maua loa le file mu ma wha uma ia le nei taua a le ai o le awhea ngai loa Iran mani pua ngā matautia e le io ia i le tono le vai aso lea ua tua na e tunei talo na whetā wai ma le malo o Israelu. Sa whailo fo i Trump tele isi no whanga ma whaio no sa whaia e wale le tau le United States i le tonu o Iran. Ma a whai e le wawe maua se file mu o le a ngai loa le malo Amerika e o sa whaia ia no whanga uma. Na wha amanino fo i le sa noanga Trump o sa whainga nei a Amerika whaasanga ia Iran o na pau leo le tūlanga o loo manao iai ina ia whaaleanga ina ino whanga ngau si ai le malo si anga niu kilia. Ai leo iai se whaamoe moe le United States e o sa whaia ma suia ia le whainga malo a lea tunu o Iran. O no whanga o tu e tolu o mea tau niu kilia Iran ia sa os whaia Amerika navi e au ai e le no whanga e ta ua o le Natanz whapea le Isfahan ma le Fordo ta ua Donald Trump e ono la whai o ni pomu malo losi o le tu ainga e ta ua o le Bunker Buster Bombs sa ta whanai nai no whanga lea i Fordo a e tolu se furu la whai o isi puru wha atonu tonu o le tu ainga o le Tomahawk Missiles sa wha ngaina e oso whai ai e isi no whanga e lua e pei o nā awhia. O wa lele o le tu ainga o le B-2 bombers
ia sa whaongaina e whaatino ina ai o sa whainga a Amerika. Sa VEI ma whaawhitaia e le pāremi Israelu o Benjamin Netanyahu ia le lipelestene o Donald Trump ina ua whaia ia o sa whainga. Ta ua whoi e Netanyahu o le a whaamawina le tala whaasolopito le lorolangi o le whaaiunga a Donald Trump le ua sui ai le tala whaasolopito o le lorolangi e awala lea i le whaalenga ina o le malo si niukilia o le malo o Iran. E to tasi se alo sa mo ua mautinoa o lo poloka i nei Israelu. O ia lea o le tamaitai e ngoi a Paulino Falewa ai, luas fulima te usanga o le soifua mai tufui opa i pia. Na wha moe e na te tuua Israelu le solulu na te nei, pe taina tau fiele malanga na tuu e malanga ese mai ai, ona o le taua le ua vevela nei le vao Israelu ma Iran. O le nei alo sa moe se furu masina o iai le tonu Israelu, mo se polka lame whale awa onga i la ti na e tau whaatoanga. Mai o leo o mai a leo polka lame, mau o le tau na toe fo iane o ia i sa moa. Pei tai la o leo o tau fia fe malanga inga i waalele o na o le tau o le vao Israelu ma Iran, ma whaale tonu ai malona toe fo iane i lea tunu o. O le neita mai tai inga lui le ofisa o suenga whaasai nisi le malo Samoa, le Scientific Research Organization of Samoa. E le na o ia le tangata mai le Pasifika o loa awhia i lea whaafi tauli i le tonu o Israelu. To lima fo i tangata nuu mai le atu Solomona, sa iai whaatasi le awa onga nei i Israelu, le ua poloka i fo i ma whaina lo lātou toi fo iane i lo lātou fo i atu nuu. Ua whaitio ina malosi e le sui pāle mia ia David Seymour ia solo te te le lotu po le tapo inga le Destiny Church ia sa whaie le stona ai au ki lani. Whaadia ia Seymour o winga ma wha upunga la tona awa ia te e le fo linga kiwi. E do te le la tona awa i solo te ia sa whaia mai i le Aotea Square anga ia ne ai le Queen Street o se savali sa whaingo ina le Destiny Church o se whaatasinga e pui ai, ia le whaatuatua whapea ma le fua le tunu o atoa maona a inga. Ta ua i fo i sui o le tapo inga le nei, o le lato solo le nei sa au tu i le langonango ina o me whaataua e tangata kerisiano, a e whapea tangata kiwi maoi ma le luma na ai o le tunu o. Na whaadia mai fo i se tau fi o le teitai o le nei tapo inga o Brian Tamaki e whapea o le so ona whai o le polka lame o lo whaatanga ai tangata mai whafo e malanga atu manonofo i le tonu o peretani tele le o mafuai le mau soli ngā tula whono ma le tele o le awhaina o le tūlanga moni o tangata o peretania. Ta o e Tamaki o lo tau mawhai ia le nalotu e tai se se walinga tele ale malo ma malo mo le whaatu mawina lea o atu nuu kerisiano uma. E iai ia le taimi sa mori mawina ai ia solo i le astonai, le susunu ina ai o ni fua na tau ave e lātou na sāwa wali ai, e mai wanga ine ia isu nga a leo leo. O ia tūlanga na whaadia ai e le sui pāle mia ia David Seymour, e le o ni tuia manianga wha kiwi moni, na wha mawhaina ai e Seymour o kiwi moni o tangata ia mai e tunu ese e malanga mai manonofo file mu mangalu lue la ti na e so ifuanga ma se la lolangi e siliato no lei mai e talia le lei i lato umaia. Ta ofo e Seymour o winga fa alia o Brian Tamaki mananalotu e le o ni winga ia o ni kiwi fa maoni. Ua lipatia mai le mali lie o company e le tise de tele fai de tono o New Zealand e ngā lulue whaatasi e wha au waule au nanga le whale e le tise o loo i le pitonu o Huntley, le e whaingoina o le Huntley Power Station, ina ia sanga whaalele iai le tūlanga mana o mio le tise ma le power i le lumanai. O le whale ngausi e le tise le i Huntley, e pūlea le company o le Genesis Energy, mai o le o whailo mai e le company, ua umauna sa inia se mulienga fau i lona maa, ma le company le Mercury, whape ai le Meridian, ma leisi company o le Contact,
Mo le wha umi atu o le taimi e wha o ngā ina i pēle au nanga mai le Huntley Power Station. Ai mai se o ngā awhi e le tise ia e wha o ngā ai le koale, ai wha pēa ma le kesi, ia sa mua i fuafua ina e te tau na wha malo lo e le to e wha o ngā ina i tausanga o lumana i nei. O le nei whenga i ngā lo fuafua e au ngā mo leisi se fulu tausanga o lumana ai se ia o atu i le tausanga e lua a whetolu se fulu ma le lima. E amata i le so, i le whaamisinonga maulunga i Wellington, le whaamisinonga o stamai ta i lima se fulu tolu tausanga o le so i fua o lo molia, ona o le maliwai o lona tua po o lona tina. O tina matua na maliu ingo ia Helen Gregory, fitus fulu iwa tausanga o le so i fua, na maua ua umano na ola ilo na whale le pitonu o Kendala ia Januari le tausanga taluai. O le tamateine le nei a le tina aingo ia Julia Di Luni e nofo i paraparoumu le ua moli ai nei le leo ona o le maliu o le nei tina matua. Mai ua umano na whailoa ia lona te te ia moli anga le leo ia iulai o le tausanga na te nei. E whawai aso le umi o lo whaatulanga e whaanga solo ai lea mata upu i le whaamasinonga maurunga i le laumua e amata i le so. E o mai nei le i maua le tangata na ia o sa whaia ia se tamai tai i le awala sa vali ia tu maunga i Porirua le whaingoina o le rangituhi Colonial Knob Track. Tupu le whaalavelave i le aulia le sa lulu taruai po o le awha o whastepu ia nga i le tumutumu o le awala sa vali. O le nei whaalavelave o mafua ai o na te ito o lua tangata e fia sawa vali ai i lea awala, mai ua whautua i nai nisi sa ono moli mawina le mena tupu i le so lulu o mawae ina ia so ta i matala noa i le ofisa o leo leo. Ta ua e le tamaita i pule nu o le ai o Porirua, Anita Baker, to tele tangata ua whaapapole ina ona o la tausanga le mu mai ia i tu a inga o whaalavelave. Ta ua le pule nu e to tele tangata e whaanga ina le awala sa vali le nei i aso taitasi mai la tau te fia mauti noa e saunga le mu le awala i teimi uma e whaanga inai. Na whaalia mai fo i le whaano noa ma le lefie fia o tamata i whi pule o mana Barbara Edmonds ona o lea whaalavelave ma le tūlanga whaapapole inai o tangata i lo lātou saunga le mu. Whaelo mai e leo leo i Porirua o lo whanga solo pēr lātou suenga, mai o lo whaatau sanga ina le so niatu le mamalo le tinu u i le sa i linga o tangata o lo o masalo mia ai i la le whaalave lave, whaalia leo leo e whape o le li o lo fia maua o le ona o le oswhainga sa whaia e whape sa la e sona ofu lima umi pa auri, ma se ofu vai to leni lanu liuli, ma se pulou i le taimi o le whaalave lave. O le tino maliu lena maua i leo san a fi le o ngā te tonu o le Ayo Christchurch e to i tonu leo leo o le tina matua le swafa ia Elizabeth Nichols o tonu vai aso talu o na sue o le nei tina e fitus furuiwa te usanga o le soifua na leilo mai i le pitanua o Rickerton i le aso wha o Iuni. Wha ilo e leo e whapea o le tūlai tasi i le asa nafi le ana mawailo na tino maliu i se whale i le pitonu o Gracefield Avenue i le onga te tonu o Kalai Estete. Whaelo mai le Lisa Atini leo ia Luke Van e ui ina e le uma sa i li linga e whaamautu waile suafol tangata ua maliu ai e le del tununga o ia lea o le tina e pei ona sa i lia. O Elizabeth Nichols o se tasi e maua i le mai whaingata o le dementia mai sa leilo mai o ia mai le whale e nonofu ai tangata mātutua e ingoa o le Margaret Stoddart Retirement Village i lea sofa o Iuni. O se taimi nei e tu lai ai le whaamsinonga whaitu māloi manukau ia se li ua whaia i ai mō lianga le leo ona o le whaalavelave lea na manu nu haini tangata se tolua i le maketi po i pakuranga i le fiafio le asto nai. Luas fultonu tau sanga le matua o le tau lea ua mōli ai nei e leo leo ona o lea whaalavelave. Whailo e leo sa o ane ia lea ali ma whailo ane o ia i le ofisa o leo i manukau i le fiafio leo sa ananafi.
O tangata to lua ia na whaina i lea wha lawe le stona ai o lo whenga i nei ma tonga fitinga i le whale mai. O le tūla i mai o lea wha lawe na whaiei ma le whaai unga e to puni e le maketi le nei i le pō le stona ai I pakuranga a o whaia I ai suenga a leo leo. I tā alonga, I le vaenga o tā alonga hoki wha le vāo mā lo. Ua manu mā lo le au hoki a li New Zealand le Black Sticks I le champini o le ipu o le Nations Cup le asa su e fusi ai ma le au o Pakistana na whaia le tā alonga I Malaysia I le Sanafi o ai o tā alonga e ono I New Zealand I le lua a Pakistan. Whaamtaleina mai lea whaai unga o se taunu unga le leitele mo le au le nei a New Zealand. O lona lua I leo teimi so o whapeo na siampini ai New Zealand I le ipu le nei le Nations Cup I le whaanga tama o le hockey mai ua taua e maua ai malona te wawanoa e tauwa ai I le ligi tele wha le wao malo le ta ua o le FIH Hockey Pro League. Ia o le whaai unga le nare nei vaenga o telefou. Luas for 50 minutes te nei leiva fa ponga lo na luna tatu telefo le nei aso pe on tapinina fionga la wan lo tilawa tala mai Samoa sunga ya tasa salam sam te fa fonga le tulas full man lua I le nei ya manuia lava ia fo fonga le nei tai ao e ma au le fa vesia ia mo pe lo tu maulalo nei aso Tio vo le vesori ia ma mai pe se appointment te o misi ya moni le fa manatu. Ma whamanatu I tatou mātua I whanau fōfua e le University of Victoria tau sanfou. Na wa tala scholarship I lunga le website le Victoria University Wellington. E mwhaiona e siaki e ne scholarship I hanga ailo walo. Ia a mō scholarship e tasi pe lua ta ili mawhe sfurua fe oka. Te le nā tupe o se fe mai. Ia anga I lunga le website le nā. Tasi ele tatou talfou le nā ta ua e ta se saia le awha e pasene o tatou manles tala izamo. Ia. Leo fai loa me tase sau nei le porkala me tasi le auri le tiu te mai e. Ia. Ia le la fai loa mai e le tūlanga o li poti le na mai le official komisina fai ngā pālota. Ia. E o whamitalanga e maua e niu sa tase sa ia. E mai sa oa e le komisina o fai ngā pālota e lona ofisa. Me nana e li poti mai. Ia. Ma lo lava le on sai. Ia. Ke lo le la atau ta sta pese. Ai le itala pese. Whamitala mua tu alwa e ngā lea e. Mana ia. O le porkala me lea le ina ilau tina amta maita. Lea e whaasoa tu isa velina maana. O lo iei lava le vaenga o le porkala me le o lo whaata ua ina i le vaenga o tamaiti ilo lato ola tuputupu ai. Ia uta ua le o matu o tamaiti tasi. Ia e atawa ia i le porkala me. O le au fia I tonu le ngā tupulanga lea o le sifuru lua su tō su wha. O lea lai e ifna I fesili ia e fia fesili atu ai. Mo ila tau le mai moa mai moa ma fa longo po kala mele de tele os foreli. O le fasili la va pia. O ma fai ona fa alu se fulu minute pe silia tu fo ile aso. Tou te ta alo ai malau fa na po fa na o le fa na. Po le meu umi tele le fulu minute. O la fasili la. Ya so la iti na yo walo. Ia. E se tai me na fa alu to ta alo. Ioi. Ta alo e o luar ta alo mal ta no vo lele. Ia, ata mea o la iti tamuiti. O tamuiti fia ta alo. Ia na, ta alo ala ito nol fale. Ia na, o I fafa fo lele, po se polo fo lele. Ia, ele ato le sifuru minuti e istaimi. Ioi. Ito mai to nol fale, ia, fa o ita loanga mo. Ale ta ua, ia le na sifuru minuti e tu fo. E sa o lele. O le si, ia, e se la o fata ua ina o le taimi leo le a inga, ia te autas. Ia. E o te taimi pito sili le na ta ua I lota o langa le taimi ma le a inga. Mera e fo inisi ata o le tangi telefoni la o vili atu al taimi la ai. Te le tali al telefoni. O yo le o wata I loa o taimi o ta itam loto o ruma la te whana. O na lea tate I loa o le fia tal noma fo ita mai tim fif sili mai I taita o I pea o pisi fo I me fai te ngaluenga o le lotu. O le taimi o le whana o ia ai me ana ita mai ti o lai te tartano. O le se me e se le mana ia o mai ta wina isi whana o. Fai langi fo longa le mātua. Fato ala to I loa isi mena tupu I la to mātua. Au le si le mea o te e selo fie fa matala I tamaiti. O le o langa o Samoa.
Whamatala ia ile o langa Samoa. Matsuala, le nde wola ini. Na o lo le mawhauwhau. Mo nofo whatustusa le o langa le wola ini usi. Le male o langa o Samoa tato wola. Na la tau ilo lele. Ia la tau le ngangal whaftai wola ini ia tunu. Wa maumatu i fuanga le tato wola i Samoa. Ai fia foi tamai te whalonongo i tala o Samoa. Pea whamtala tu i. Ia mela nai whamtala tu tala lau sauru fesili. Sauru fesili, ia. Ia, na o leo la tau whamtala i la tau o. Ia mataltanoa ia. Ia, peo le sina vaenga ia. O ma whai o na whaalu se sifuru minute pe sili atu i le aso o tau te ta alo. Ma lau whanau po whanau o le whanau po le mewa umitele le sifuru minute. O le si la whafsidi o le whaasoa. I le manino o whaatonunga nā lai o na whasi tātou yaso ia pe sasa tātou. O le mafu anga tele lea e whasi pe sasa ita maiti tono ainga. O le isi taimi. Wa ita le matua. O na e watu ele o uma o na whaataunu ina whi au fo whaatonunga ina whaatonu tuai. O le whaafitauli. Wa umi whaatonunga. Po a toi whaiso o le whaatonunga. Whaatita inga nā lea. E te iloa le mea tu oela watu. Mana ia le mea ta ati elo ofu. E te le iloa whaala iti au mama. O le whisiri la. O iei nisi wa sui le whainga o whaatonunga i tamaiti. Talu o na whaiere tātou porkalame. Porkalame le tano isa vilina maana. O le aso manatu le whainga o tātou whaatonunga i tamaiti. Ma le si vaenga. O e manatua le saputu ato o whaatonunga mai ua ina fue o iaso ana mua. Na e maua le mele. Ioi. Me voi le e whai mai lo le whaatonunga ai mesi ape alu atu o laile i umana whai. Ia ele ai ia se tau i na me o le sasa. Ele ai mas te whai mai. O whai te whawhia. Na watu a ele ai, ele i whai a, ele i uma fwina whai. Ia, o le salu lima. E vai lele, peila o le toi ngā tala le, vai lele whaupunga. O le ua ta, peila o le ofua, o le ta tala le ofua onga, ta tia i lunga o le pusa. E whalonga la whenga o le tala le matua. Mana e le mea tua le ofu. O la o mana tua ula mai tua mana i ala tua putua le leise le akua. Ma fua mai o le wording o le o upu i e wha o ngai le tala. E rana o inga o le tala i ta i terminal tuwapia. Tali i. A wala ofu na anu tu urungo le. Pia le tau le waia. Ama nina o la whato nunga. Mana i e tele i ale ia o onga le tele fu le son tau e mauai. Ia whato e wha mai. O le wha asoa. Ile le manino whaatonunga nā lai o na sasa tātou yaso ana mua po aso ia. O le mafu anga tele le whasi eita maiti tono ainga, sasa eita maiti, o le manino o whaatonunga. O isi temi, wa ita le matua o na awaru atu, ele o uma o na whaatonu uina, fe au po whaatonunga whaatonu ai. O le whawhitauri, ua umi whaatonunga, ma ua repeat, me whalelo to e whaima to e whaatonunga. Le la el vatuaina i fesili li tātou pokalame. O iei nisi wa sui le whainga o whaatonunga ta maiti talu na whaanongolongo mai tātou pokalame mua. O le aso manatu le whainga o tātou whaatonunga i ta maiti. O e manatua le saputu atu o whaatonunga mai ua ina fue o e yaso ana mua. Ia fi whaasoa mai a mana i a tele vili mai o whaatolu wa lima o whaatasi. Ia malisi vaenga mua. O ma whai o na whaalu se sifuru minute tau ta alo i matamaiti ma po le whanau o le whanau. I po le mewa umi tele le sifuru minute. Ia, whaatupu manatu le tai o la tāl pese tasi. Ia, o nā toi, talatu tato leina e vili mai. Ta ua tele le neim ta aupu mo tato uma. Ta o le. Siang e wha a vai, vai anga
Si fong Mario le pese le punia lava ya mal pese mata ngo fire na yo le ola fia ya ngalo umai tinga ma tinga ina mon na ya ia te leu por pese ia te los fe uta wo foi le mo ta uma ftanga ile ale ia so uma ala ka tau ia ta te fia ia so uma tala le si tinala lo fe lo ia amu yo lua so le te lo fia o lua so ia le por calamio le atata ia foi le volta tu ia so fo mnu le ja vo talo fa Good morning boys ma so fo ia ano fa ke wa ngolong angit kai au ia man lu por calamio sen ma ia fa ngolong kala ku fu me vo ia ka wa ia Iran ma me ko lo ki fa ngolong ke ora me foi no ka fa ngolong ia vo I ke mi wei I po wei no YouTube como está wei nga kama ia pai ia na wa e pe ko nga sa ngoro ia ku o se mo pone ku fu pesa o fai America se me va per wa pomu e me le ingi kidia a Iran e dem fai se ku ia esa o wa ta tiri va ia o fai se tu no se me va pia o te on ma wa no ke ki ro ngi ko se na yengi Pinan me no kiri fa no longa pa o ine le yo o lu kala ko mai mo fa no se no ki fa no longa me o le me ngo fa no ngi le na fa ina wi ki o fa no longa ngi o lu kala ko me yo le tengo como que eso ya va que ka ko wa ya yo kiri do ya ro ka ko pe pi e fa ko wa maso pa e maso a me o me ke mu e ne na wa o se o la mai ia na upe o ngi basole de ayo ia ore sa o maro mai fai ai a re buena to para ika ko fanga me na do ka ngolonga po kala me ana pipiringa e ke ma ngi o wana fa ko ko sa o mari au ko pa pile mu pa pele ki o fingo fie au ka ko pela me mai me ko era ko nga ta mi ki era me ke ro me ko era wa ke ro la timpe ti mana me ke me ne ana wa ka fa no longo fa no pa te oi ne ana wa sa ol fa ko ngo o me ya me de chai ka ku ya soya mo ka ko ka o la una la ko ka to ba ai ma era mo ka ko ma mai ka ko ngo de ko o ni ko ai ne na ka ko ma ne e de la wala le pa ka ko ba pe me voy de chama se ni ka ko fo mai pa si ka ko fa e ai de ko e wala ga me ngi yes o de kala ngoa am ka sa wa de me o de kala ngoa ai ka ma ko fu ya wala ka ko mai e de ki ona o ka ko mai pe o ka ka yo pe o ka ma so so ka o de la de me o se ko ma ko fo ka to na de me fi so de ni ko yo chu sa na ru na me no Tanu no fai po kala mele le uma o ele si pa ngal po kala. O mfai la na fa alu se fulu minute ta alo I malfana o fana po I foi se swing al fai ngo fa tonu ngai tamit. Ye do ki de swing. Ai la wa de a ka kongo le ke le o le fa so mo yo ris. Ka o so yo mo me o ya fa so mo. O pe ku foi a por me ka u a por a por me la no ka sa wa de ku o no ka ke de pe ka fa no ka po kala nga anna mo ti bidinga o ya pe na me no wa ma ka fa ya ka en children hoy ya wa mo si dia ku fa fa de le ko me ki kala ngo wa na te ngero wa
singe ma mai o ike kusia ma wa ta mi kere e fai kau ma fai no meu po kara pe voia ta miki ya e o se ke ni o ya nga me ya ko ai sa le yo no ne wo te o le la yo o le yo wa le ka ko nga o ka pere ki ke pe ala i no le ya e mara para mai ka ko kara kana ye fa ma o kana ngara wa no ya nga la o so fa ya kala nga fa no mo ka mo ko le o no winga o ina mo ka ma tu i de al mo ke ne ala nga ku fu ma ka sia po kara ya o ke dia ke le fa no mo po kara nga na ma o ulo ai fa ko fa ngo ko mo ki mo fa no me wa ka ko e ka ko mai nga ka ko mai ka ko sa la ako pa pa sa pasui mai ala makanga ne ne ala wa makoi ke le manga ola ko pasia ku pulanga le ka ko i fa ko le u fe ola mai ai amu ia sa o le kala de ko la kala ho ne fa ina pa mu io ko amu ia ko pa la u ne mo me e ho ne mo ia le ko a ka si dia ku don me ne ai ma ko mo le la wa ke sa ku fe o ke ko io o ko si la fa au ke no ma ko ria te ia le nga ho le ke si do ko sa ho le ka ma le mo wa ku pe so e mai da ko ku foi comme ki foi e foi la ko lan si de ka e o mo le a ai ta ma san ya la ko ku foi ka ni ma ke ko ku wa ko mai la wa te ko le ko la ma ko le sa le ya ya no ko na ko do sa ko mo ki sa ko mo o ba pe la a sa a me fa pe a ka yo ko le ko ya ko ya e na ni me la o ka mo ko ko ne o do yo o ne na me o pa pu yo ko piki o ko fai ko la fai da mo wa me e de pe yo ma ko ye to ye e de se la so e de ding se vai fa ma kala ye ya pe yo me na ka fa no ko ru fa so o ko fu e ma ka si sa le ya no fa so ma ri ko ko la me la nga ke vi de ko yo lang long suwa ang fa pe lu ke o pa lo ka ko yo pu de pa lo ka ai se ai tira para o coio e fio suor vai ka ora ka wow la foi ka ka pa sa ora foi vai ka bo la tai tele la mia fa formai ya no po kala ya faz bo o fa todo volume lo fa tasi vai la le ngai tama o fa no atu vai ngana mo ye pukala me sa vilina ma ana le la ya te awa ya mo tau na oni o te fail tala le ma na ya me tu era ofu sui le fainga sui ele ina tu era ofu vai le fa ma tau le tau tau wai na to al mero le sa o ma tu ari lo ta mo ti pula le winga le fa pe o le se tala foi le la sa o me le tu allora le stala le e te le lo fa la iti o mama sa le ta me pe le winga o le tala ta una la so swinga o le tala le pe la le ta te ai ale la le te le o mama nai lo fai mai o le tala e te le lo fa la iti o mama la la swinga te fa upu o foi tau le fa la iti o mama na to nua manino ia to bu fa la iti o mama vai o le lo atu foi to tala la na wa fai na lo to mo a te lo la tali te le to ia te o se la lo da bo kala me te va io le fel tata o mama ole sina foi tau e te le lo bela te le lo me tu la wat sui la fa upunga na la fa upunga e te fa upu e te le lo me tu la wat ave la wat tu lunga ole lau na tu bela manino le e tu ya pe yo le nganga le tau fe do po kala me le te fa lo sen ma na ele me ta ti ele of e te vai lai a fa lo ngol tamiti no le ni usila le tau al fa sa mo a sa lo pumana ya pe mana ya tele la la fi se utina me le tuelo la swinga te una suye le me tuelo ya wa pe la fa tau le mana ele me ta tielo of la finga le sitala te suye a ver o fa tau me masani tau na wala si me ole leo e fa fato nunga mo ni mo fa la fa pe e uma le aso le leo ita pe lo leo le fa nga me ta boka lo leo ita e uma le aso e a fa ina loto ta mai titi a fa nga le leo fia a pe la o tava ta ua o un ta ma o le te la tula ta ti lo ofu i lungo sing le fulo i po ato san atari e pe tasi allora velo ofu tu il masini la il ta la va ele ta na la to sing fulo
Wala manino le. Ia. Ai fa pe. Alu e velo fu. Wala e tu ya o ia. O le mela le o tu ya o wa. Wa tu fo le winga masan. O fa tolu vol lima lo fa tasi vini mai tata noa. O fa alu se o le mamma le fa mai sta mo Shane Eli o le me ai ho le tono lo mutu le. Ia, lau me ai le ai. Yo. Ia sa o le le. A te lo. Ai me sal te mi fo le lo ai fa tasi ala ai nga ma fa nai fa na. Ia se tai se avane la la ye mana tanga ta vole le asia sia tu. Ta te va ai fo ringo nei tamuiti. Il te mi le ai fa pe a tu tala fa pena. Te le lo fa lai te teo mama. Te va ai te va ai tu ale a fio la ngona. E le sta me te le umia tu runga ma ona. Ma E fai so ala tala tu lo wa o le tele o lo ta taimi o le ai nga ma ile si mato ka le si. Ia. O te vai tu le umukuka. Ma to ho. Ia. O le tele yo vai nga la i tono le umukuka le ai ma se me vole a fa pe te yai nei le asol nei. Ia. Te la tu ta o me ala na yai le tango se si ia. E o to le si aso te la tu o me ala la yai le suia. O te fai ala la utala le mato ai. Fa te lo aso mato laiti. Ana o le mato vai te misa mo mato laiti. E o mai o ile na yai ia. Me o sweet me tu. Ta to lo fa ngai lo pulu la vale. Ia, na. To me te mine so le. Ile ai ma se ta mai te ve tu fa pena so winga pe o tato. Sa o le. E yai nai fu ona ila au nei tafta fa le mato fanu. E o male vai aso la ta tau e afu la fatu ana o tato vai te. Ia, a wale ni mea. Ni fu to ila no mala. Ia, sa. O se ngo aso la maso nei. Ia. E ono pe waso ila wala e fa to no nei ta mai ti wole to pe aso ia. Ia ta o ni. Ai vala mai o fa to vo lima o fa tas. O nei fe sili fa tu manatu na ta au ta nun amata mai por kala mele o le. So ani ma tu o vai ngoto mai ti. Le la ia nei ta o puia. Ia. Por meu umile fa fit umil fa ngo fa to nunga tato o fa fiel fa to nunga tas o le si fesili fa alu la so taimi ete pes forme lu te ta alo me tamai fa na wol fa na ta nun fa tat po kala men nei ma ya o fa to lo lima lo fa tas au ta ria la stava lau o le si tala na tamai o le taua o le wa avel manatu falani o peletania masiamani ia Iran au ne Itali me os fa inga America ai o lau tala no ina ia ne Itali ni me tupu ale o fa alia mai ni se report ono fuanga ia le ia vaenga au polo i base po me ia to la wapi ia America i to tono sa tu tono no ia le ila to base o Kuwait o Bahrain Qatar, ia ma United Arab Emirates, ia vaila no uma i le vanga le Middle East. E ili si onga samina va ia Iran ma Iraq. Ia e pe folinga mai e pe o le pito i lalo le north, south o Iraq. Nei onga samina ia toi va to na pe e toa o ma Iran. O nai wa fu Iran e una la topolo kaina e fenga tanto uni va ina. O sina awala fena tali mai ai o isi awala la to fa langa ina. O mele ma wesua u isi u ye la talata tu ya la topi o isi na va inga fa ya. Le tu tali tu Amerika. O la ngale le fsiliana le latas. Yo fa inga tu no so fa Amerika. O tele ilo in talvasa lo pito pe na tu. Ai paulo so fa inga la ta mai le te ilo. Ele o le amiela tu no so fa. Pe o mena na tupu ile luafe maletas e su tasi o se tema de na o vale le fale anga e le twin tower fa pena la fa inga fa fau tangata ai le o se amile tu wai le sa o tanto no sa se longa un tau pulpulenga fo le fa te lo dis ya le la vai la se fulu tau sanga la sol sol ai ia o sama dei lo vero tangata fo le o sama bin Laden se fulu tau sanga o sol sola o sama. Ale fato amo le luafes fulu tasi fato amo. Aba ila na se fulu tau sanga. Taluna umal fa lavena. Fa pe tanga ai wole o to su e America. Mai ia le tau sanga le taimina amata ia. Ia le na
Se futa usanga o lai su le America tangata. Ya, ole na ole mena na ye fa yo sfa ingala na. Ole na winga e fa inga ta se tu no pela no ye Iran ma no Middle East. Fa ta na la to sfa ia le tu no tele America. Ai fa ngo fina la to fa le anga ni me ya fa ina ile tama ai ngo America. A me se wo me ole wo pito sila America so e pa uno la wala la to sfa ia ole America fa ta. Ole me foi le fa mo America. Me foi no vai Japan ele uma ya tala vai lá para le to fia tau Japan ya tina ino na tu ele sau au loka pia Japan ile nem tau ti ana ya pe yo le sina vai nga po to ile tala le tau le terminei mo la tau ye sili mai ma so sa tu vai ya la tal pese o fa tol lima lo fa tasile ne minuto por kala me fena vili mai ai ta tu ta no ana ya mole Fianga mai lo pese peni no te fau no te tasle minuti na tale o se fulu ta se pokala masani foi pe a tele ti se fulu ne ta ya sa leitas mena tolta to fa so anal va so atto ne ya mo o pokala me foi le ne la utinam ta mai ta ile fa solo sfutasi ta ya o la sforile as for il ta si mo le se fiele to no ya le wa ta penna le va ni usila ya ri o e o mai tanga ta ni usila le sa tu tonu le polo ka yo o winga yo me o malo a mo so se maloa e amana ia ona tangata nu. Ia. Ana tarusia ua so ta imene malo Samoa mai sinu o Pasifika la poloka i ola tangata i vaale a New Zealand. O alfa mo le va New Zealand.
Ele na o tangata New Zealand, ai fosoni fo is tangata o isi atunu. Mo. Ia tatu sia tato malo e nei si teine ele na. Ia. Whenga luenga le vanga le le Sross. Ia. So se o fasa ni se sa mole na alu de kosa o poloka. Ana i fo isi alo le tunu, na isi ra elu leno fo. Ia, mo. Ia, na mai tau atua fo ani si na mai lungo penga te whailangi na o lo po le si vaenga Israelu na ele i o atu ei vaenga i. I tau si o la e marutia la tau fo i soifua i o le na vaenga no fo. Ia tano la ulina o mau paulo Israelu pea me whenga o la tau ele tunu. A whaafonga mai ni silo tātou o tunu o lo alam. Whailele o lo au mau Israelu ma mau paulo ai tu lou le ngana ni taia. E mana i whaifaso ta email tātou tau tua i estaimi. Ia, mo fis tātou whatanong. Ia, asau le le ia. Peu le le whenga o la tau. Ia. Na, pola foi se o langa i o Israelu ia, wala wa i la tau pito i o. Ia, ele ngata i ali, ia whape foi tu pāta mai tai. Ia le na. Po wale maua, o le Israelu mo fol fai. Po fai la uri, en fai o. Wala whape o Israelu leo te nofo ai, whalele o teine Israelu le ma te nofo. Whanu o nana o maua atu ala whaasilanga leo o vili mailo. Whalele wha, pokalamis te vili mele tonu whal pui pui hamas. Se la loka i oe kasa. Ia tuari, se le tau whai atu o tau pui. Malatu ia naua taurunga tu me tatu polo kalame le atal tai au. Ia. Tatu tala noa pe neva yaso le tau pule le va inga ufa nau tupu ai. Ine so sani nei matu tala vo ia man nei matu fo mo manatu wa. Ia. O leile auli le whailoele o le peleki a New Zealand. Leile auli le la ula o le peleki o le tua mai le au falani nei. Ia. Ia la umalanga ya Australia la uli Liona len fai ina ya Argentina le fai ngole vayaso. Ia na. Ia o le ate le ata alonga ya ulai mau kuso. Sao. Mana ia. Yo, ta alonga yo lakpiuni. Ia la malanga solo wa e o ya setema. Ia. Ia na malanga mai foi o Afrika nei lua ta alonga nei. Malanga mai pe o ta to Argentina, malanga mai Australia nei. O to Italia o ta alonga ya alo tato. Mai le mana fa pukala menga o la kapia la ia. Le o matu se pal kapi, ia le la anga i ta alonga foi le atunu au atunu e fe malanga i le atunu male atunu ia te rea Samoa la tu talonga le lo mane masina fou ma Scotland ia le fai au kilani ina ia vai tatu au kilani mo se ava no mai mo na tau mo fia pe pa ufale pe du sutala al pepa ia e ni ai nga me Samoa ia o e mata po ia se tatu au ia male se pala pina o mai o champini ia lesi o peleki ma champini la o Crusaders fe ina la o Chiefs tolu ia final solo Chiefs le malo ia le vuela la sauni mal tau san fou ia e o le la lo fanga solo per ta longo lak piliki ia o tu langa le leipea ia le au le Warriors e wina fe ina le Panthers el fai o te sau tu mo tamala le te sau lunga le o Panthers ia ia me ta longo Stage of Origin i le masin fou ia tau nunga ia ta longo le tau sanga lua fe lua lima ia mai la tomal tan muni mo la tu lo tultulia ia va fole New Zealand le Emirate Team New Zealand. Ia na ufa ilo le kapiteni le lile o Peter Pelling. Ia o le ala se e lo le va ale Luna Rossa Italia. Na te fa foina le si ipu le ala so le lona tolis fu malvado. No lo winga o tu unga na. Ia o le o lo ti e va Italia. Ia ale wa me ia tu tama Australia le e fa foina le va New Zealand. E na sme phone me no fio ia tangata mai lisi au au o le tupea le fai fo ina la kapi uni la piliki o la pi America o basketball ia tamala ia ile tala no inta isela mi o ta iafe miliona tala no ita mai ia ele se me fola te ole fia tangata usila no tatu tamale na ia ele ai la ho mana ele na o wa o le alu o le e foi nai no lista ta le tau mi pe menen fai adi ia fai tau tu le tala i tu su singal no spepa le hero o lo tau ai na ele fai ngo fie le uno kapia New Zealand na fa matu adi alu talo mona ia sa fa finga ta ia talta noanga ia ona pe na popole New Zealand ia adu adi a fai na ilan talo ia le na vai la se la woli le ola tu o ma na ia super kapia tau sangal ne ia ia le ngata na mana ia le mona ia wa fia ile tele wa fans pa ngata fo fia lakpi mo so se tu la lang yo na u mon sao ia le ata total no pea le te pole a fos fulu fa fonle por la me le tala la urungo le vaiaso ia fulu tal fo
o le tasi le la kolose isa ia tatou fasalunga tasi sa Samoa. Ya, mana ya. Ya, se fatalo fatu i tatou paanga ia ona talo na ipese ia e vai fo le tatou tenu. Talo fatu sunga Cornelio no malo, mafuta mai nai Melponi Australia. Ia faati a alfosio mau, after tele lava mafuta mai Utah America, fa fo ina Danielu. Manuia lava ni taal sunga Robert Peterson, ia fletua ngalua fi le Pepe. Manuia lava ni taal after ile mafuta mai, patalo fa fo ile sunga al fletua Teresa Agustino, malo fa after Teresa ene. Manuia lava ni taal sunga Shane Ellie. Ia manuia lava ni taal fa after fletua Lupe Malinowski mai Brisbane Australia, ia mal sunga Samoa 685. Malo fa after ile mafuta mai sunga ngafo pula sa lo tere muas. Talo fa ngafo ia manuia lava ni taal ngaluenga. Paltua ia se lesa i fata fatu fa taile mafta mai ia o Annalyn David ia masalo ile Samoa tangata lea ia fatalo fat pe ia o le faletua ia o sunga ia fono au mua manuia lava le ni taia fa taile mafta mai o fangu Samoa moi mane fo sua falia ia fatalo fatu ia tai fa mafu manuia lava le ni taia ia mal sunga ia Pasco Keble fata o tueva ia ia e o tala meltina la ingo telefoni. Wano minute te ai nei le tula sifulu. Ia la, vai foi nei whaafia fianga ni teime le tai au. Soy fui a maua so to alua
Matai
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Le fa fonga pe le tautua se fonga laumua nei taimi o le tai au ina o se fulu iwa minuto te nei le tu lai se fulu. Ya, pe ona masani ai ia sunga fua veste tasi ia o le tu lai se fulu masani tu na tu il tatu proklame o le tala ulunga va yaso ia ona swinga le titi o tatu proklame ia afalo se fulu ia no fa fonga le tatu proklame na o le tala ulunga va yaso pe ona fa fonga le yaso te nei ia tala no atoe ia savila kasiano ia mo le fionga le pule a famsanga te alu moresi le afalo se fulu le otoe se fulu tasi minuto ia ona afale o se fulu ia ona tuina tu le tatu proklame na ia fa ngal ni taimi mo le atoe na fa fianga o fa pese so i filoi ia o la fo fa fonga mai le tatu o tunu na i matua tausi tono ainga i le tio fa longo lo ki mai ai la utasi ono te si tasi fa mo ia fa pe fo le mai moanga i lungo o tatu penga te failangi i lungo le Facebook o le tatu YouTube mo le app le Samoa Capital Radio app ia o lo fanga mai inisio i la to lo fenga i manga luenga ia lungo fo la wala le vai atu fa fo atu le tatu ofisa fa sala lau nei wa se sulu matango fie mai lava le lale nei tai au ia i Wellington nei ia o ftawi le fo i mau fo fanga fa nga solo le nei tai au ia mis foi ona te telefoni la to na Sava Valley ia wa foi nei fa malo stino ia mai le tele o tau maftanga ia po to na ia na nafi ia tau la foi ona is fa malo stino le nei tai au ia si tau fa alusi e foi ia tau mafai ia sa tele na nafi le tona ia fa alusi fa spo masima ia le sa tango tele ita tau na nafi ia i le nei aso le mana ia ma lu tai au sa vali faisina sa vali le nei tai au Luas for minuto te nei le tula se fulu le si fonga la mo Wellington ia le la fa solo fa fianga a fa se fulu ia ona fa fonga le tatu proklame na ia pe on masani ai o tala la lungo le yaso si fonga la mo Wellington ia man tua fa solo tatu Facebook fa mole la tatu o tino ia o la lango fo man la so soani ia ile tua le si fonga la mo Lo siva ya le fianga o safa to le fanga ina ulus fu tole minute te nei se fulu fa tala fatu sunga foloi junior lo mafuta manai te koma i Washington ya Amerika ya ole faltua ya Winnie Asi manuia lava ni ta or sunga pili mayava manuia lava ni yaso fu fanga ya or sunga fanga filo ya manuia viliamu tole fo malo jamu manuia lava ni ta ni usia skia to lilo lava skia wa man ni tai ia le fatu so monia fo inga luenga lo fenga yai te ofilo semu manuia lava ni tai fa te tele lava le mafta mai ia in ni tai mi le tai ia matama le te filo ia tai wa mi statu nu au le o pielua ia le fatu monia lava fo fango le ni tai fa te mafta mai
Volo volo mai o mano le vovea Ke fia whalo Sauna saulea Ea eti ea nei lau pasika Ai o usu e hena Ai lau kaiwa E la te asoa oi o la taula liloi Lau mama sue tupe lau tauli Ole ala whai le mana mea he la roa La sui puai Tua sui moana, sui moana Sui moana tatu hatala Ea, ea Whai mai a sau Betuai moana, betuai manu Sau ia lau pele, sau masina i puai manu Seinu ane ai, i te maolenu Volo volo mai o mano le vave ai Ke pia whalawa Suna sauleo Ia eti ea nei lau pasika Ai o sua e hena Ai i lau kaima E la te asoa oi o la taula hiloia Lau mama sua tupe lau tauli Ole ala whai le mana mea he la roa Pasu i puai Tua i moana, tua i moana Tua i moana tatu hata Ea, ea Mai mai e sau E tua i moana E tua i manu Sau ia lau pele Sau masina i puai malu Seinu ane ai I te maulenu Fofonga o le laumua Moso oi sili sili le manongi Ta utino mai no ta ofi Mausalino fa amaoni Tu mau pea se io o ile oti Ta la la la, ta la 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 Afio oe ai aluita Tu ye oba ino tama Tofa ina soifua Langa alif sili sili le sasana I tu e fa o Samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe a sia mea e ta fea La upua tau no fonene i tau Wai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa ngumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la 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 Fifia lava e tui whaafeilo i atu le nei tae au fou, i le mamalo le au whaafonga, ta alofa lava, o le nei fo i aso malo lo, le aso le matariki, i a talatonu a mau fo i se whai ngā malo longa manui al to tele o i lātou whalam whaiona maua mai le tautu al si ufonga la mua, i o taim māsani fo i nei o polo kalame o tala la walunga al vai aso, talatanu noa toi me le fionga le li pule af masanga te alu moresi, whalau tele nisi o mta upsala walunga le neiva ia soile ngā teilea
Whailua fo ile tūlanga o iei nisi o ngā luenga le si ufonga o le lau mua. Ia tāla whātua lau whionga msanga mālo ar soifua nei tai au. Mālo fo Savelina whatala fo ile pa i maulunga la whafonga tātou si ufonga lau mua. Mālo lava le soifua maumalangi maa. Malo, ia. Malo lo aisi ai tau tele malo lo lava tātou. Whaope tātou ngā luenga. Fia tamariki ile matariki. Wala malo lo i tamariki. Asa. Au tātou, ia mai pe tautu atu tamariki ma. Fia matariki, ile aso matariki. Ia msanga, una le sa tata lo matariki. Whai lo fo ila tau sanga ia le fo sa tele whala uloa vanga ia le. Ile po kalame le atol tai au le tāua fo ima le wing on le aso. Tono le atele i se tala noa au te loa i vaenga o tato ngā luenga nei fi whae. Mai loa. Manei atonu e mo whafonga anga fo e le tino whatalo fo te whamana tu tato au whafonga pe o nei ia i unga o tato review. Lena whai na tō tarusanga mai e lua po kalame na mana o toi wha tino o le ina i lau tina ma pesenga mo tangata matua. Ia na ua to whafonga fo whaisina umio wha amata tu le na i lau tina. Ia le fo i laua tolu e newa i aso wa toi amata tu i pesenga mo tangata matua. Au nei fisu inga pol kalame o le oa whatau no le pol kalame na pesenga i le wha i le lima e wha umalewa i aso o tato wha launga. I le teimine i o le o iaile tato laumua sound. I o lo tamwhai whawhiwhia tu le tūlalea. Au lo te tala atu fo lea manoa nisi awa pe o e le leilo pespesi le ukulele por kitala. Ia mwhai ana le stala mai o na whasolsolo le whapenai. Ia sol lumanai. Mai ia manoa o nisi mai fo i whaongale taimirea. E pespesi atu ai ma i mō tato au whafonga i whaistai tasi. E o le soho pe ia leo te to sauni fo le lau mo sound te whawhiwhia le tūla muli lea. Ia au tūlanga na ia e le na o la tō e whaongale taimi lea. Ai e fo le awa no nisi o le atunu e taulalata mai whiwhia le musika. Ia, li stala mai lo swafan tato tal no le mwha tūlanga si taimi mo oe ia po o tō fo ia mai e whaongale taimi lea mo le tato whaasala launga. O loo leo ilo ne le Access Radio, Wellington Access Radio, leo whai tato le mea lea. Ia leo tano mo le pule o lewa na manatu e whaise me whape ia la tō. Ia leo fo mo tato whai tato pispisenga whape lungo le tato ala leo. O le si vaenga lea mo le whawhanga le tunu o le silfia fo i o le asolus fulu iwa o uni tau sanga taitasi wha malua i le as whanau o le siufonga le laumua. O le asolus fulu iwa la le masina nei. O le tolsful toluaina o tausanga taluna whaawai le siufonga le laumua i New Zealand. Ia e pa utonu a le asa. Ia lona winga la o le vai aso i tō atu. O la awa ai fo i po le hasni me whai el tātou. Ia na whai loa atu la i le vai aso le asau. Sami e fo le vaenga. Ia se longa e o le tai lima peta is full tausanga. Po le tolu lima, po le male fast food. Ia o na whai fo i leo ni tātou. Ta penanga te tele fo i ia o taimia i vao tai lima tausanga ia. E vai po an tātou whawhiwhianga po ni tātou polkalame whapitoa. E whai atu e sami ele tātou was whanau. Ia tūlanga na e tātou no sauni se vai fo i po whenme la anga e tātou. Ia o na tātou whiwhi whatasiela i e sami e fo tātou as whanau la so vai aso tua to la so lusulu iwa o le masina nei. Ia o meanga e vaenga mua na e saurina e fo i amata toi. La fotu tato polkalame. Ano to e pa ia ile ina ilau le fo i sa whaasisi la tu e tufu e nil tai au o le polkalame le tau nei le la tala laina to e fo ia ile amatanga o mta puisa tu la tatano ai ana to e wha manto ana le tano mai le tu i o le matua sa awa le polkalame lea. Ia e mana ia o luna whaamtala ina wa life mai whaataita inga o ia. Titono o luna a inga le whaataita inga o le pokalame lea sa iai. Yo, te lea o whalongolongo fo i pokalame, te lea i o lea o ngā mo tātou. E fo nei tangata na wala umai e te au fia mo se kopi o le pokalame na le pokalame mua. O lo o ia le vaenga lea o le whalaputonga tau e whaia pokalame o le Incredible Years.
Ia o la tau na tala no le tupa o te mai titi ma tau mwhai e malamlama i tātou mātua. Ia ma le sawa ina o te mai ti ai le o malamlama le tangata matua e li tei ato to le mawhawholo te mai titi le te le na o te i tātou maawawau ia. Ia if you were fat whaidea mea e le o malamlama le te mai ti o lai li ato to le mawhawhau e whakasenga i tala e watu. Pesa putu atu whatu nunga le te mi pupu a. Ia o ngā fo i tatoa o i mea fo o isi o sala mo mai mo pēne i rosi la fia la tō wha mo i wha mtalanga i aso fo ina i le tō sa so te i tō tele tātou o matua ne wai rei malamlama fo i tō ai i tūlanga ia. Ia, i oi moni le, i o pokalame lana is fultasi. Ai le o ngalo ale wha alaulanga fo i vaenga se fo malaloina masanga ia ai mai se fo i o le soifua maloloina le tupa o alii ia mantua fo le male o le Men's Health Awareness Week pe o male vai aso le la sa le fa tau fo le pokala me la ia fa tanoanga mo le fa to mo vaenga le ia fa manato mai fo ita to tu yo le fulu o vai al pepesi fo le fulu inisio fo yo fa potpotonga ia o le tu yo le misela ia foi pokala me le PHS il Heart Valley e le Facebook king na lo walo e le solua fai lo tu ia le se tongi ma vaenga mo fa pena ia pe yo isi vaenga taua na lo o tang fai pe fa amana tu mai ia mai tu lo ia au nang te lo fa pena i ton le pori do isi au nang ia lo fai na so ani ele fa la tele ngole so i fo malo lo ina le mana ia le initiative na o le fo fa mana le Pacific Health Service i le Heart Valley. Ele te bali atua mai alo i fai so wa o si e fiu e fa tonu se tangi te voto e fai tu io. Fa pena foi na isi chemist i fa le talavai. Ia o mato vo i mele te ia te lotua fai o te lot foi so tu ia fai na io lo tu i pui. Fa nga a misa ta to ia bo fu la vanole le tongia. Tato e se fai fo io malo tinga ina per te me mo e o le vulu po le covid o le foto e pisi de covid inisi a fia e tato fa nga no e mo e fai tu pui il termini alo ia ta i mai mata o pui va vai atu fo i pe se fo fa ngal malo o le fo i pe fai joina me se la bona i tang fa ngal venga ia malo le pe fo i le la le al pisa a pa la tonga ia o lo o faitoina fo ile tulanga pe wanga i ele minister le o le saunga le moinga alwenga mam tau i falfainga alwenga e fo la sia le pili fo ia po le tau ngal pili mta pi tau ngal wenga pe ia la va va to la fa fain ta chile mo tang fainga alwenga ona fa ia la tau tangi pe ia ni vai ngai fo ile fe tau i mo la tau tono falfainga alwenga smoni o le Employment Relations Amendment bill. Ia tu sol to e suinga na o e inga matula fono umana pasia mo e feso so ni tanga te fainga albenga. Ai se mata o po te fifi ai pe fa ngauli madia. Ia va no o mana fata tia mai e wala ilo so fa se ia so ni ati oi. Ale la umana fo malo e sui ina ia o le vai le pisa e fa fainga tai na tanga te to si employees i tanga te fainga albenga. Ona faini la to tangi pe ai la fa ta fo i le wingo la to vai o le la ata fai o e tu sia tu po ani me u male te alaina e fa ngaule madia mai ai faingo fiel tanga tele ona nga lwenga matano fa popo mai ni si me wa alaina e si o mal nga lwenga e loinga la faingo fiel la to na tuli tanga te fainga lwenga pe o vaenga na le fina o il termine ia o leva va de malo le o le fa faingo fie mo nga company fainga ben a lo va ile pisa ai on tanga fainga ben e fai fitau i la o ile tu la nga nei mo a misiana o seto po tu ma wa tanga fainga ben nei ai o va ai nei le to tele o tanga fainga ben le o nga solo mai fafu immigrant employees le sauni e o le to tele ta to le wo Australia ta no la ni malama o tanga la ye mai fa o isi o le matwa fi na la to a to no na wa le malo tu la na le mana o e mai tanga ta fo ye mai so na fi na vo me fa mai tu la fo no le mutinga ai na ia tanga a misia la pa fa pe o le
e onge ngā ruenga, lo lofi mai tangata nei a ngā tā whai ngā ruenga e whai a. O ma kwa sa hua atonu se me wha pena o le tau whai stula whono, a wha peo mafu angana, i atonu tal whai ngai. Awa Sabrina ma wha whonga le tu, a wha peo o ele leilonga lue mai wha mauni. E le ia la se me te pole fu oi, wai le se me la whai fu sau tau. A wha peo e te leilonga ruenga ma, ia ai te tonu fo e ia le ava noi la lo tu la fono New Zealand a fa pe o tuli ai va tu lo fa tal sanga se fa sinonga ai va ia la sa o e fa sala la ia sala mo meu compagnie e tuli se si ai de tu la fono o e fa mo monga e a mo tu e fa mo ni ai ia tonu e pero fa tu ava pe fa mo ni on ngui ma le fa le ase mete pole fo su tu la fono ia malo manino ile vaenga o le va yatu e folinga mai e to tele lava tangata e langolango ina le pe o le tete pe tete el fa ngolo fa el malo ile equity pe equity ia por vai vo lo to so tongi to part of my time mali o fie ne va ya so fata no le mata pule no to su el malo tu la fono le e fa ia pe e fa tau ye to ngana tangata mabula a misali tu part of my time le sa umona fa ia fe tanga inga i lalo fa inga malo le leipa tele consultation po fe tanga inga matangata la tele ia ma uni ma company ma fa inga venga malo ia nei tangata voi fa inga venga tau si tangata ma tutua i inga venga fa pena wa nga mata ia manga venga kiringi pe o lanba vaila to i singa venga fo le de tai tu sa ma singa venga e ma lalo to nana nei lo le malianga na le pay equity totu tolu e pio le tata no fo totu tolu mo me o konkala tela o mona fai bola tela ina saini fa a matalona na tongi tangata ai ketso lo le malo o le mede fi to telo tangata ele iai ma se fi tanga inga pese fa sala lo ngo o suinga ie se vaenga le ie ne le fainga malo le tu tu fatas na fa pe amato tu tongi sui vaenga ie wa te lo ana ma se mta fa pena ele palo telo to telo tina ia wa fi ne ya le la wa to tama to telo tangata o le susu anga talo ne le na fai o le fa o tangata tongi se fudu ele o fia le suinga le malo to langa le ia mai pe o foto ina fo la le malo e to tanga i le tu langa le e to tele tanga tele o le fia to fai mo le fai e wai le o amata savaria ne le vai ngalo na lu le afo le muli ole o ne foi pa inga ia ato no isi o tanga te ie o to le me fa le palo to le albo me fa nga le muli ie lo fo la tu langa ie ele ai pe o nena la e o ele to tele tanga tena fa pe se lo limas fu wa fe ne fa yo tanga te fa ngua fi avo e fa man wi e swinga ia le wo mana de to tala le malo ya ai on sa ia to no e se ai fu se no to su le malo to e e te wana fa fo i tu lang fa pe ne ale mau le malo e moni e a to no o la va i feto ai de lo pe fa fe no fa tu Wow, o le mele le na mo to le tupe se fe tupe a fa pale le paquete le malo le fo sanga o le mauna le act o la to le se fia mai o la to le una ye fi no ngom ta pule la la si mo o la vainga la o le ua vala au le New Zealand le fainga wenga ia po ai la to faina o fo atu e ile va e mai manga wenga ia ona ua tipi la to wanga tupe fa tupe na to il malo yo tile lo pola sta usanga o se faina fa per tato si fomo lo mo sabsi ele o stemina tama ale o va ia tu la ngana o le Radio New Zealand e mata o le na tipi la to le ale ya fo le tupe mali paquete le Radio New Zealand le malo ia le la o fa le fi ale la vo Radio New Zealand ia atono tasi le ole ava no en fa ye ina va ile CEO ia mo le port o la se wala e fa tau ye le o tipi le va en ole o va fa ti la to packet
Ia le la wa vel fa sol fa si silanga le o fa ngal penga. Ai si mana o e fa ma vai e tu o ngal penga. Ia ona tala no atu la ia. Ai sa o mal fa punga. Ai de so na ava tu le ma no le ia to mo langa e fita o fita ngata le le nga due. Mai i to mai fa pito e mo mia. Ia tangata na o te rola me mo tangata na o fina o isi lunga le tungi. Ina no foi la ia o le alu pe fa ma vai ma avelo na redundancy pe ia ia al tu langa na ia e fo ringa mai ele tau sanga e lua fe o ele tu pe sa mo la vanga le si tanga lu su no miliona ele lua fe lu su todo ia fa popo e male si tu pe tu atu le lua fe lu su o le 50 mal tolu miliona ia male lua fe su fit o le tau sanga na le to apale mai tonu le lipa na mo le lua valudima o te si valudima o inga te mi umana le fainga malo le lipa le nei si itanga ia le la o mai nei le fainga malo le nei ia le la o vai fo la to e a fo tipi le paketi na to mau o le skipi uma ia paketi official malo e la ve fo ma ala ki la tato ia wala i titel tu pele mai mo tato o la uma to fa mani e to mo tato tu pe mo tau sangfo fal tupe ia e do ia wai de lo pola me tipi lo le si fo mo lo allora ana le tai e titile la to pe ia e pe ono solo no e milione al pacchetto la o mona na fa pasia mo il pacchetto le Radio New Zealand ono solo ono ia fio lo le fa io tu pe la e fa e mo la to fa ia to ma ia tu tato vai foi ngal venga foi la to le mo to te dia ngal ia kava uma le la lolangi kava mo moto Pacifica ia mo le tele ala le ole mo uma nei New Zealand ato i ia e fai ole AM frequency de la le ole AM ia ole FM fo ia le fai ngo fia ngal venga ia mo le swing ale o nei o fa ngo teknologi ma ia le tango fia tu langa na ia te loa a fina umia ato no to e fa tu mo se tu ale na on sa e te to fo ma lo stemi ato mai fo le to mo se si fa po ponga e to tu lu yel tu pele o ta wala le wa le wa ta wala te le ngal wenga ye fa o ngai po le to New Zealand ia le fa so ia fa ma talang fa mo mo ia le fa ngai fo le te le o la to ia fa so e fo fa ngai e ta to ma le ngale na lena saini na ye wai ATP wai fate si miliona lena tipi paketi ale alo e lo inga va lo la to fela le mia to tongi stanga te fainga pe ngale ne pe o le tupele le o paketi uma mtanga luenga ole onu se furu pase na ngai lunga ya lule I to tongi o tanga te fainga luenga o sia official val furu pase no tupe mo e alu tongi lo fainga luenga ia lona winga la o le a fa tisi milion lo le o se o te le o na tu pe o le fa nga tu tongi na tanga te fanga lu ia moni ia o le ua fa luina ele malo se tu pe sfolono te sima 5 miliona tala o ile sui a wala li poti ai ia le ia fa mo monga ia tu langa o le si tau o si ti o le tau le soifuanga ma tu langa fa pena ia o pe tai tu le pe tai di ma tau sama ma fai le tu langa le tu singa ingwa le ia tu no le wa le malo e tau le swinga le fai se swinga I tu inga mi tu tia lo fa ngai tai mine o le tala fe ngai ele tu umio wa pe tala no le sto sanga le na o ambaile di poti o tu waina fai le pa la fo tu singa ingwa e mo e foi fa mo o fi o tau tu fa ta si fa mo e ma tau rio paketi le malo e fa ta tau I fa mo ngani e na na te le fa le to mu te mina nei on fa ma va e le se mai ta ina na va e le nga duenga e ai o mo foi le tu langa le te mina mul le fa e mo ina ye sui e ai te le foi e fa le to ato no na le va e le malo e le a un alto te fa lango I tu singa ngole umia le vama fai o mo umia ia le tata po fa mo bonga lata mai nei e fai e fofuanga I talfenga e ia nga I lumo o New Zealand ia mai se fo sof po la lo singa luenga wai fa ngola fo ia nga luenga le malo ia ma company fa nga luenga nei I stats nei po o fa mo nei fa ngola to tonu ma
E la ua whai lo le fufuanga le toi whai se singa ingoa. O le lusu fitu e luo fitu le na whape whai disi. Ia leo whape le ila le toi la whamuta i. Ai amatalona whaonga mai le e ta ola tau le admin data. So singa luenga te peo tato o le fu tate lo whamongo tanga te whanongolongo mai tato po kala bilungo le Facebook mo le YouTube. E o te lo fo i mo tanga luenga le malo Radio New Zealand le si e mau pe fia tanga te live va ia to la to po kala me se. Ia o le fale mai ia te longo fia la fa i mai la le sta la to ngo tanga ta mai ma tau sanga le mat tua o te mila no to tau sanga po o whamongo mo le faina mai tu fa ta si la to. Lala wan malo em fain tu fatasi au fatasi mai tu nga fa momonga na ina mai le lo le ata o le tulanga le ia le be fie tanga tu mama i o New Zealand tau sa wai mo ha o mai fa momonga fa mai se ma ia o tu pe fa du fa ngo fia nei lo wa le o mata to ta lo ka ia ia e te le tami e ale sa ka te le lo pe fa ve mo ia mo le cash ia lai mo fo le masini le fo tu pe ia o mo tanga te fa tau le lau wa vai lato fai si fai ngai fa nga uma ia fa mo mongo ia mo uma e vai ngol malo ia manisi fo ia una nga fai na so so ni ta fa peni ia le tu fa ta si dem fa nga ne fa i tu pa wale me a tu mo fa nga le tu sa ta o le fai ngol tu singa ngo wa ia mo facilina ia i po o Samoa po o Sport Pacific ali hoinala le mo wela fa yo le numero le fa mo fo fanga le malo va ila va si tu pena fa nganga mo me tau Pacifica ia po tau Samoa ale to ye lo la va ngana lo no winga le to lo el malo pe fia ia na sa wale tu sa umata to we le to ye se va nga fa pito mo Pacifica mo o le si senga na atonu e tau tu na ma tato uma e ia lam tanga luengo le malo a failo fatu mongo le fu e ia mal fasili na po o stanga te Pacifica ia o le tele ala o si a misia ia la to ia nga tu pulanga I fa na ni a Pacifica e o tu sia o le New Zealand born po le to ia no fasili na ai ta o tele pa ma fo le fo le so so ani mo na I tanga te Pacifica ia tata no elo ai nga so ni o matariki tata no tamariki vai va I swinga ia o nga tele vai nga le pa fa pena ta o ia oi ava pe dia fa ina ia o ia to no puli tanga te ele ni to no fai a pe o swinga na le o vai ne le malo ia la a fa ngo fia la to na o mo po a fa mo mo na te mi o fa mo na o fa mo ia o to tanga to si o ite tu si la lo fa mo ai a watu le fa mo ia le o tanga e de wa to pa to fa ta si le numero na numero ai fa ai de ro po le ala fia ngo tanga te le numero le po na le si se le la le mo a to I si pa fa nei ia mai tau si fa ma oni fo ila to ia la a to numero te o manipulate ele o vole le te o ye ni su ye inga la to va se ala ta le e lo e to tele o tanga te fa fa se ala ta le mai le malo na fa ele o tonu le malo o le te man tu ai le tato tu spasi fo le na mo mai sa I la vainga I fengo tu singa ingo la o fe el mela o tu tonu na nai o te ia wala fo mo tato tu spasi fa tai mai tato ngai wenga le ofisa e tau sa tu singa ingo le un vai ai de me se tu pena mai tu tongi ngai wenga si fongo lo mo ana avinga company ma fa la tonga ia no mo fa interview ai de stupendo o mo si fongo lo mo le atsa o tu ai lunga ia sa lo le tu sta si pasi o tango lo tu la lo ka ti na na I se me no mo mo ia le la o tipi la lo ia o tipi malo ia malo sang se fa sina malo lo pupu ia tu e fa wa wa le on tanwa le chaya chai Kia ora tamariki mā, ko whaena ki a hau, and let's learn the names of the 9 stars for Matariki. Are you ready? Waiti waita waipunarangi, tupu anuku, tupu arangi, ururangi pohutakawa, hiwai te rangi, e Matariki. Waiti waita waipunarangi, tupu
te rangi e matariki. Bye friends. Ia, toi wha tal whātu o le vaenga luan nei o po kalami o tala lau alonga nei vai aso. Ia, ona o lea tātou te ie le matariki, a masango nei whatau i le man nei aso ma lo lo lea, lo wha amna tui nai le nei aso, i tono ni sila wa tātou, toi maua fo i nei aso, ma lo lo wha popo. Ma le le wha umone anta e tu fuole pese o le matariki le anta, wha el ta por kalami tau sanga mo vai. Ia mai... Atonu le ko utonu fo ilas farilio ni tau sanga le so malo lolia. Wa is ya so tau sanga e palasi ele matariki fu ai taimo le tau pe fa penale fa tau e maoli. Ya atonu fa pena fo fa tau tanga to Pacifico la tau fu le masina pa atoa. Ma nga se so tau sanga a. Yo le fo la e tatu sama na maut. Ole tau sanga mo mo le na fa ilonga i New Zealand o le lua fe lus fun ma le lua. Atonu atu i te pai tu o le simata ti ele la lo te mi o pale mi Jacinda. Te la tu. Ia le alu amo i lo o ia le na fa vai le matariki. E malo longa i New Zealand. E mane wa tele fo ia fina una ia na vai ten. Ia uma ia le wo malo lo uma tanga to fi fo ni so malo lo ne vai aso. E mai ta te lo fai nai minista ma tanga te e o e fa tau i sauninga le wabeau. Ai o fai tomo le taimo le tau malu. Ia atunu e masani ia la tu ia sola i tūlanga whapeni. Ia malia la ua tato muli ia tu se wa lua tolu lua wha lua lima leo alo na whaini o tau sanga leo wa whai longa i New Zealand. E mo te tonu e de tu sui e dei am se si o toi pise e do fi o te mine o fi o le o mo ia so malo lo. Sa o le. Mo la tau la wa le si tūlanga lea. A whapea o oe e re masani na whainga ruenga lea so nei a e whaatonu o tenga lua le so. Ia, o loinga e pei o le taimi ane mai e fo i paid over time, a time and a half. Ia, wainga nei tauna i tana noi lo whainga ruenga pe te o whatu so mai tai au. Ia, e le te lo o lea so malolo. Ia, pe o isi a whapea o lea so ale te masani ana inga lua i oi. Po lea so malolo po lea. Ia lei o nai alua le tongi masani. Ia, wainga nei tauna e tano ia fo ia malmlamu le whaingona o fo i pepo lo pepo whainga ruenga. Whainga ruenga i oi. Ia pio nei suinga na lia i nei e toi whamana to le tāwo le vaenga fo i tono New Zealand. Ia mo i lea so maru e whaatasi fo ia tātou. O le vaia so le na tōna i sātala noa tōna ma Anita Baker. I le Polkalame Matariki o le tono le arena ni Porua. Ia o lo te le ia whaatasinga lai whai e le so. Ia mo vo le avanoa e asia tō i nai e wawa i me o lo tupu i tonu nei Porua. Ma tai tono lo whapena fo isi vaenga o le tunu nei o New Zealand. E vai po feo whai e tonu a mesia whale mata ango lato town halls ma vaenga whapena.
Ia, o fo ima whanau, pia whapere se me, ai whawhiwhi ai ma, whawhire moine ta miti ma le sasa le whare. Le mana i mai lea somo mātou le hata o ile whatawhana, le daus nai, a matai pokala mene la whaleiva whaasolo tua lea so atoa ia, me o whawhiwhianga ma, pe ale ini me o ia ile nei aso. Ia, wan sa o fo e te loe e free, e le ini tupe tongi. Ia, awa i o vaenga nai o fo i moni mawina, nei aso whamna toile, le aso matariki te a tātou New Zealand. Alo. O le vaenga le o tau fine New Zealand na vaenga tope fo ile pe amaluas fon miliona le fa tope ia ngalwenga po a tina e le atu ki pe ona ia o no malianga fo ile na saina ma le atu e o luas fon miliona le paketi a New Zealand po le paketi a tope o le paketi a la rotonga le kuki ai alani e maua tu ni New Zealand o le eta o le development aid tupena avin malo New Zealand mataulia o realm countries po no e la lo le fo le inga New Zealand pe e la to vana no fo le New Zealand o le atu kuki o ni we matoke lau o le atu kuki la e los fulu miliona le o mana tonge le fulu valu te si male lo miliona malo New Zealand ai tau fia lo e Winston Peters ya ala e tota mai to ina fa mai ia tu unga tu singa ni fa ita una fa manino mai si va engol fe nga le sai ni ele atkoki ai la mi ma lo sai ai le longo mo New Zealand e de fa lo ya New Zealand me o lo i tu ya alu pa le mi to o la atkoki ala ni fa le tu langa na tota mai ele io ma masamana il te mo fa di o tu langa fa pesa ta wana tala no mai fa lo mai po le me le la fa o ele fia nga na le tu fa tu e fa so i mata u fa pe o le pui ngola to mutu langa fa penal defense ya walu pa le mi fa i mai la tu to ta sia tala na fa me te lona le fi e ma lo ni si ai tau na va ile va no fa ngo fi o ma me pe ai lo le me tau na fa ya tau fa pe mai va mai e me fa ma to ta no ya sai na e mo se so so ole me tau si o ma la mo o mo na se ni fe nga I te foi uma fatu pesaina e uma to tang to fatu sai e to pe mal tu pena ne ta ola to fa pertania ole soft loan ne tele na be tele si no la langi le o to au ne tu pe malo sai ya o tinga ina tu tele o ngala to fa le si eta la foto to ngela eta la fule ma fa po to ya le na na be mo to Pacifica e ku ai ho ia toma te leo manino le ia Samoa pe fo se la tota mai soft loan ia China. Ia tu pena le o le polenga na ni sila lo vai. I saini se fenga ngai le mala mai ai o mai muri tinga ine le se uma tu pulanga e tong. Ia le la o fai ele ta o filo e le vasoni ai o mana lo vai aso tanu na aveli tusi. Ai le pisa tele a o te ia o ta o tala no tonu pa keti fo sanga tonu pa menu atkuki. Falongo lo le si faitala na faitala New Zealand la ia no folo tu si fa sa longo le media o te e lo tanga ta mai ni le mele tu ia ai ole fa sa to no lo al termina le ia ta to palmia New Zealand o ia sina o ia fesili le pe o tal fianga ile ambai lo ma Winston Peters ta o le termine ala ia lo le si singa ya se fa winga nga tanga te va pe o no fo winse fa ile le ai le lo le o life as o tala winse o me o le van fa nga solo mer nga wenga le na fa ye tu si mai e le la e materio le masina ne muri e fa muta ile tu pe fa alo le a pe winse le la o man sa nga fa tu pe le ale i fa mo tu mai ya ta filo ya lo nga la fa ne se nga ben la va ai le me ona tu a fa pe tanga tala tonga e tauna populi loinga e afia nel tanga tele fa nga palo ta pe ola se suinga wa o yele o no fo fai de tulanga le wa afia moia tanga tele mutu tele manga to pelos fun million ele se to pela tit le ya to no e si awala le lo pe o so le sai na fa pe auto te pole le la ma to le tu pe ai le te o tu le va tu fa ita ele fa me ano fa ita la
o le tau o maliu. Be o le utoe alia e mai fo le mata o pule e nei vai tau ona o le ae tangata soifuanga e whaingata lava mo le tau tele ia whatupenga o ia vai. E le whala popitonga e whaingoa death without debt. O le maliu ai le ai talafu a tonu le whaasamo na a. Ia wai e le ia e tō tele o tātou a whai maliu a inga o mai e fo ma le ai talafu. Ai wei fo i e maliu o tā pena le a inga ma misia ia mātua. E o sui fo inga ia o ngā tupulanga wa ese whainga. E whatupe uma e ta māpol tinalo na ia maliu a sui fo la e whainga ruenga. E whailo le whanau ia le umo ta pena o mele o te mna e whai. E na whailo la ia. O le whaila vela la o toinga na. O mai lota miti muli le tala le na whamai whai a. O atro le ainga pota mna whai whasamu. Ai whamai le ai. Whamai lota māpol o tina o mei e whai. Ia le umato muli. Ia na muli ia le male a inga a. Ia na wha le fifia lo le o isi tangata ia o mai Samoa ma. O no le whainga whape. A misi ala pape o se matai tāua. Se swafa matai. Ia ale o whape le whanau. Ia a whape o le se mawaiga na le tamana whai e pol tina fo e swafa matai. Ia le o le tau tāma i tele i tamati o lai muli te tala le na whai e a. E tauna ai pe o tūlanga nā nei. O le saili ninga nā waiga le o le death without debt. Tusa o le tupe whaonga tono le avilesi e le average. E se fulu wafe. Pe a se maliu. Ia a le tupe le ma le wins. Pe lua fe ono se lau e ama. Lua fe ono se lau sfulu lo. Ia lua fe ono se lau sfulu. O le lau wha pe la tōtala le mtanga luenga le wins. Tua si le sila le tau tupe na le ama i sosone nei tangata ie de isi tupe whaiola to modiu. E de te e tu so tasi vai tolu le tupe a pa o sfulu wafe a le lua ono to tia lua fitu le e. Ia e taulana toi vai pe tu mai lunga le afa pe mai fo le lua vai tolu. Ai a wole alu pe i e whaingo fie e a e le fitous. E le ala wa talo sanga fo i pe inisi au wala tu la fono. E whaingo fie, ai matango fie le whaingo maliu. Tau tato wa isi maliu lai whaisi no una le afifi a le polisiapo. Po intia la tua. Na, e wa mena nei tato ia sola le whaini pusa a. Awa so nei a mai nisi pusa o to ka se tau a. O isi wa ono a fere ta la le tau le pusa maliu. Ia ne tiwa a tanguta. Ma te ana o le tau lia ma le tau le pusa le whainga o le susu. Enga le atono le tau ngofia maliu. Manga nai tato o le tele o tato pusa apa ma. Foi eu fa lau singa maliu. Na tanguta lo le o tato maliu. E a ngā fwoi tatana noa i ia, toi mana tuna tui ainga. Wa vai po fere i tā ua, me whai e a ole ti ngai nei polonga na i along whanau tutongi le piri pe a umale. Ia maliu a e siri ale uma o lai si kuea, pe isi tupe wha siri e wha awa ole tau singa. A me si apa e tō lai titi, e lai tira ia fwoi mātua whanau. Sa ole. E isi a inga ua, fwoi ngā liu whatarasanga i whalmaliu a matana nga tong i fo ilea e o atol taimi e topo ele fala bla pe o atol taimi ai pe la wa tau mama pe e mo ia la mo wa ia tulu ia le al fal maliu itu ai pe e mama mo le a inga le ai le io o le taimi wa pe o taimi pitu silina e topo lo pe pola al fina ngalo le tol tanga tola ai ia e le lo le ma fo fa senga ile ma fatia la ye ia e toi mawhatia tō tau mawhapea tau matu. E leo i se tupe whaasau e whai e mei. A tonu mul tangata fo ile le matua i le mwhai ana pui e ia. Ia e whai e la tu ngā tūranga na ai mantua. O lala tapeuna e talanoa. E lala benefiti e le whale mariu o le pasene tūrui o lau tupe le la tu o lala te wai la tō. Ia a whaafea la pa alu a te o taponu le whale mariu a le te le mariu. Wa mariu a toi malau tupe la avi. Lai ave o te o. Me lai foi. O la oa fautuanga. Si lo tu tele ma fai se si sub account. Wa e la tu stupe po je se o te unga tupe. Ina fai ale si vai nga na tu ale o tasi po o luo numero fai. Ina tu e lo le tupe o lo maliu. Tupe maliu. Ina te wale o ai mo o le pasine tu lui. Lo foi se me o panga tia ia. O lai ma fai na tapa ia.
ai va pela a velo tu pe teu família ai o te mo tinga ainda ia le tu nanga tau tu pe mana mi e nem foi na fa tu to mai lo tu pe la ngai a manga na ai fai ngofia na fai si tu langa fa pena ya pe o si o va le ya na fai vo tu langa na ia e sa i mana ia na e si fai le sapa ki anta tu ia tu no o wa e se le mai foi so nga e se fai tau tanga ta ia teu tu pe wa e le fai ngofia le tau sa walfa so tongi sa walfa so o le se ale la tau nei tu pe ale le se me fa tau le male e fai ngofia na lo tano se le fa tu pe na te fai vai e le o county auto a lo te mana fai se vai nga le teu se le tu pe le mo fa mo nga le ava pe o le moliu e fa pe le e le meta o le sapa count fai la le si account le o tu tongi o mana fai le ave se mas futa la mai lo tu tongi le main account a mai tu i e fai o mana vai nga te le to ai la tu pe na ta se al mere te lo la te fai nga lo tu pe tonu la o te pe vol fai ngo mo kisi ma rent wa te le o filtanga inga i mo kisi ma rent e fa pe nan fai e sa wa o mana tipi e se ali tipi e se lo fai nga na lu le si account pe te alu tonu la bank account lo tu stupe ia na ese mai la to wa lu pe ia la rent pe ave tu stupe da ta la na fai lo mo kisi a o finga na fai ia fai vola mana ia uta mai fai fa la account por so ani account e pe se fuluta la ai wala ile o ano ai la se sa o mai ia he te ia le tango tolu te me o mafatia ai o fia mo mi se si va a se fuluta la ia los fulono ia tongi tau sanga e fulo ma sina ia e mo wala ia lo se la ons fu e o mal tau sanga tasi e lo se la ons fu e o mal los fu tau sanga e o lua fe o ia va united e fa popo ia fa tau fa pe a matana fa putu ne au lo modiu e o mai to ta fa o ia te le modiu ia e mai se la pa fa pe o tu se fa la a le tango e a foi dei se tu pe e tapa yelo ta inga a le no pe ia le mai kai ne le o le ma se me tu mai o ma on toi tai ma tau tua na ia fai lau wili wai o le teu o tupe na elu la ia e whainga tāna i te mechina mai wafole tupe le tutoia ai mai sai meu kiwi se wafole mai sa fa pe ia le ne tato a se tala ia kiwi se valete ia me tau te mine so fuanga o le ua compulsory pe o wha malusia so stanga te whainga ruenga o whai le kiwi se va nona winga o tau na whai uma wine tangata po le e tau a se ta po le langa lau i lau kiwi se va sa ole ia a ola te mi vala wai o te mai le ia na wo ia fu fanga ia pe ia a vi te mitia na ba ia po ia na ba ia o ia a te le vo ia pe ia a veri si vanga le so so ni fala pu tonga ia te fifi ia ia po lo e kalesia o si a vi lutu a ba ia o mau ia a te le na ave mo piquest ia i lutu ia ai va vai mo ai na ave le lutu o te na te le ave le lutu ai vai mo ai malo un sanga o nena sauli si fo I vaenga le o me ofisiri fo I e vai po ai le ma fo li ai le lango le tsono le tsemi ane fo la sau pe fo ninga mai wa se atu lo malva on le pa ia mai le national lo lato va vaenga le ina lato fo fo ma lato ma tai tu le tau le so fo ngolo ye pio ne ye le sai linga le Ipsos yo ia ole fe po le lua fe lu sufa le no fa ye le fa o no fa mo ye le o me le lato li potia ia atonu mo la wa ia wa I wa le fa ia me ne yo o se ve tau sanga uma e material pa e nga tau sanga le ia a pe tai fa vie se ve fa pe ne fa tau sanga pe uno ia ni ma le uno la wa ia a volta tu anu te li e te se me le tau tau ma ia o le tūlanga le o I fina ngalo fa ali o le atunu le te mi le te a le te mi te vie va ai o le te mi fai pa lota a vai o le te mi tonu ana I tau na fai uma I tato sa o fai lo pa lota a wale misi a o lo wa mano le pa wa le te mi ele pa o le tangata e tau o to le malo po le fe yelo fina ngalo I tangata te fatu o tua ina e tau tua ina le atunu e ma va ai le uto ia tato ia tangata sui fu a fainga renga mata sui fu o ina na te va mai mau I pe o alungo mata pu ia fata no tu tato
ia malungo TV swinga malo po telefenga ilo vai ia mane fo ia ela o api wo te vai nei sa ta tu sia la to api fa mama pe ia mta pule le o mai fo swinga malo te de fifi ia o malola ia le toto sanga la fa ile spalot na va ilo le lo tu si pe fi me te de fifi ma me te fifi ia na ilo le po la fa unga o te un fa ai o te muli fa to sina vo le al watu le te mi ngalo mo ya o si me le fa ia ma ne fa mo le la lo te lo to nai fa pe la va te inga watu la le mata o pule mo me o sick leave ai po o asoma ai ne se fa te inga na me simta pule ta yo o lo va ne le malo sui ia tu la fono pe fa mo tu le tu la fono e anga ba ai tanga tele fa io wasoma ia wai mo sa fa va sa lima soma i tau sanga i tanga te whainga ruenga le malo fai le o si i lungo le se fulu ia o isi langa ruenga e muli uma po ame tupu tono le malo e muli fo ima ta iala o ngā ruenga isi isi o le tūlanga na ie i le monino isi company o lae e la vea i male au part-timers e ma tau leo le full time o tanga te le whainga ruenga i taimi uma le wha tūlanga o ngā tūla fono e tauna fast fulu i tūla o e te whainga ruenga le vai asu a sa ora le part-timer ana le lo se fulu le whainga ruenga ia o isi lau wha pe maua fo i tangata na so mai mai ele maua i tangata le whainga ruenga le fast fulu a ele vaenga e wha peritani e tau le pro rata e fua waso malo lo i aso te whainga ruenga po i tūla te whainga ruenga le vai aso o le vaenga na le pe tau wha manino mai i le tūla fono le anga i le malo mawa ui o te awai le vaenga le a e tau le manino le pe fa pe ele o manino isi company ma fa ingo lato e me se fo ila lo tu la fono ma le su wo company a tu no ie fa le tu la fono ine manino a la tu la tanga te part time ye matino e le ma fa ina mo wale se fu wa so ma i tau sa a le na ta silo wa so fa ngal ngol va yaso a la di ma si aso a fa di ma so le fa ngal ngol ia o tu langa na mo ie la sensible me ie la tau le ia malo ia o le tau i Iran wala ele i se fa titi lo fa tele le a tonu e a tato vai me tu poi vai tu le te mire ni ia tele o si la fa se ia isa la e lumal so na o so fa io vai nga se ia ma ia fai fo si fo po fina ngalo ne o le ile ai tato vai fo i risi tu le vai isa la elo o le va ona fai le fo sanga Iran e tau na tafi se isa la elo male fa fa no la ia atono le nala e tau roto ai isa la elo tale le fai o le vai atula Amerika la o vai le temi ne ma o pe o Iran o la to le na ye la to me le tau fa Britania o proxy o no o ia ma kengi le na o ma fa la to so fa ingo vai nga se la vela la ispala la ve mo la vai nga na tusi le si o vai nga le o vai te fa na mai ma ia o le o sa ulo ia isa la elu ave se mo la vai nga na la ve atu ai ma i Syria le la sto na Iran o le la o le ai mani si o tanga te to so so ni te le ya Iran i tanga te ena i mo na ya ale mawale ye ne e tau no so fa Iran langa lai fa le pombo atomika o to e fa tau mo fa i le taimi fo le no so fa e Amerika Iran e ma sa ni la fa ile po kala me o fa to ta si ta po kala me ni o te tala no ele mele langa o le muli maula ye o la ye le pom tau tia adwa mambao nuclear ai umba so ele mo se pom e fai fo wala ye le mau si le no fai ele se pom ale fa mai alta tonu ala ye le pom le nuclear yo la lo la fai a to tia o te miri no fa pa lo la ye o le maula isa la elo la po polite o uma mau le tulanga na a fielo malato ia na la fa pipi e toi ma America Palestine America e te tau ona si di malo tanga tale mala o va ia o la mana e sel fa nga malo la te ia Iran ai so e fo istanga te pipi de west e pe o tu la kana la e al me ta fa no ai
Alo tawa ia lofo ina i tangata ia ti ia wala vivi e toi malato. Ai e matau tia le whainga i sala e lofa ai o te tali tonu e tele i o si paia i sala e lui no umane i fuole i lo tonu ale mele i tangata ia lena so e tai o vaenga fita me a. Wa asau ni le tala e whana mele vaenga o le whale laina no fuole tanga lo inge tangata lai ta o le i tangata le a. Ai pe utula kana la ye nei. Ia ole pe ole la toi ole mena tuku mua taimi o Iraq a o Palestine ia ai fo ele tangata na Palestine o Amerika le George Bush ia na ia o George Bush saila ma Simon Powell e po ele ngole si ana tai fita te mantua e lusto malona faiana ana pepa matu longa hata ma fata tai tono le United States i fono o le mana ona ia talia le United States o le United Nations e o e fatasi ai umai le si pomo to i o te lona matamuli sta mana to fia vai a tu langa na ia talu si o nei o so e mai si atu no ai va ve fato fili mu te o te le si afia ngalo sa ole ia elena al pauna al tau le tu pu te mine o nei ai te le tau ia ma wai soi fo tangata e le maula so tang lem tau e Matsavanina a te loi ni stanga to lai o tau fata sta vale le so a vai ele si vai ngale o mane o ta vale o te le o la to fa ngano teknolosi la ye ale mau le usau ni o isi o le fi ta vale ni in hal tinga ino ma fo tau fa senga po le alfa ngano ta vale o te le teknolosi le to no ai le mal mai la to fa nga ta te ale TV e va tu te mai le fo le remote ai le lo fa nga le remote Wil tulanga na lei si tamal e sa ole ia. Tonua. Me pito i fo ia la tamal ho e men so kia. Ia fa ta sanga ia ona on time te le si vai nga ia na. Ta pena lele o mai ona le full time. Ia e fa time mol pokala me nei. Nei as farele ia ai toi mau ful fa poponga le tala la walunga le vai aso ile time masani le vai aso fo ia ai fa so i fo ia mol nei time mol tai out. Ja, man weer level is so Matariki.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Oh,
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le whafonga i pēle tautua le si whonga laumua ni taimi o le tai au ina uto e lua se fululua minute o na talo leo le tu lai se fululua, talo se fululua. Ia o na whafonga i tātou talafou, pe o na tāpenina le whionga ala wano ati lawa, ia e maisi o tala mai Samoa, le sunga ia tā se Salam Sam. O le te fululua musika so i filoi, se i pa ia le tu lai tasi, ia o na whamai atu leo le tātou tautua nei porirua, i Wellington e New Zealand, o lo yeli tato ofisi fa salalau ia pe atale tasi i lunga tato frequency le tasi ono tesi mo le tasi fa mo ia e taliu tato fa salalau ngai Samoa le tautua mai le usa ta sesa pe on masani ai ia songa fua ia ma sotofio ve sta tasi i lunga tato upenga tfailangi pe ona ia le tato Facebook ia e maisi o le tato YouTube ia se ipa ia le tula tolu ia atu fa malo atu le taimi natu o lo so longa manuia ma so longa le fo fuanga manga luenga o lo whenga iri tātou e tunu le nei aso i le ngāta i tonu ainga ia e meise fo i tonu whale whai ngā luenga i le ofisa nai te ngā lue mai mua mai ai ia pona fo i ki mai leiti o le tō whale whai ngā luenga ia e whaatalo whātunu ni tai au ma lo lava ngā luenga amata o le nei vai aso ia le ngāta i ofisa ia o whale o loa ia o whale ngāosi o loa ia so se ngā luenga lava o le ta vale afi foi ia la fo il ta vale nai te fero ni taimi ia fa ta lo fa tu ni taimi ma lo la vale na ngā lue ma lo fo il ni taimi le tai au ia ma nei fo le ma lu mai le tai au ia o mo fo i si swinga fo i o le tulanga sai fo i le ati munga le ma se o le wala i le fa unga le vai aso ia o le la o ma ve atu le o ma nei su le la e la fo i no fa ia si ma lu lu le nei atu no ia a o lo ye manatu o lo maluia o matato o malava ia i le whenga iai whiau mga luenga ni aso ia i vaeng fo i Amerika, Hawaii, Amerika, Samoa manuia lava sauri ngā loto o le nei aso ia maisi fo i to anai o lo whenga i mautou ia mātou le sa aso sana na fila sapati ia umaloa whai roi mo me o to anai ia lea la o whiala mai nisi le tai au o le oe whai ngā luenga ia ona ua langona le vai o le tino ia ua halu fo i ale tau sami a nafi ia ua hala mai le tai au o le tutusa le malosi ia na la uma foi ona nei whainga duenga seisi ai mai se ala tau foi le ma le ngase le te le tātou ia mo autou o le ngase o le ngungu le nei tai au ia fa pena ua oso ngungu ia ona ua tele lau tau samia nafi le faspo masima i tau tuana ia mantua la pata inga ma vaenga o mai e lau fo mai ia ma inu fuala au o to anga inu le vai le ia se vai e pitosili ona tāua nai lo le vai lea vai paipa ia ma nei al to anga inu le vai ia e fa fuisia e foi moi foi lo malosi ne yaso ia ai taro si ona sa vili lo fa noi ia ina o e ala el taiao ia o matua tinga lava ia o au ia na e on me ai e fai uma ia e tau e foi le te lua tau lava ma lua fea ngai ia mau ngase pe ona masani ai ia ai nei fa manatu al nita au ia ai malo lava le mafuta le tatou proclame le si fonga la mo Wellington fa fia ngase filoi le auto se full mal minute ona talo leo le tu la full man lua manu fo i malanga fa nga malanga oi lava le malanga i Samoa i se tatou tunu ia mai la tau fo ia le sa uni palota i le masino o kuso manatua fa ilo le stala nga i le ofisa fa nga palota ia pe ia le auto ele toi umi foi ia tapunia lo foi ia le ofisa ia wale stalaino suafa mo ila tau ia o le palota Samoa i le masino o kuso le aso luas fulmaleva ia fa pena na te malanga Samoa ia mana ia la tu faila le stala ai mo tau ia lo o mau Samoa mana ia le anga i ume faile stala ia ta pena le fainga palota i te ua tu le palota ia ai lafo atu lausala lua afeta la o fa sala nai oe ona e te le stala i le palota o le nei tausanga ia tahua vaenga fa pena ia wae lua afe o se tupe tele ia e whaingo fia ona e sa valivali o le ofisa o whainga palota whailau le stala ma le stala i oe ia ua le whainga palota si o tātou atunu to e se fulu fitu minuta na tāleo le tu lai se fulmalua ia ma filifili poto filifili tatau lau sui tau va wa eiloa e anga maa e tau ave lo leo ia ma le leo si o wainga, ma le leo lo fio anga, ma le leo le tu malo, ia i upu whai o le malo Samoa le parlemene. Ana ia, filifili, foi le tau, ma e filifili ma le poto.
ia le filifilina o lau sui tau vā. Ai ua le whaapeleina o il tupe, i oe. Na, to e 15 minute tā le tu la e se fulmalua. Si fonga lau mua whaafia fianga si wifilini taimi o le tai au. Tamaiti mai savai, ni kita. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
matangata ona o le tōtau. Ta alofa lava I nei whaopoponga o telefau ale si ufonga o le laumua. O le so, malanga atu aise waalele o le Hercules o le malo New Zealand I sa sae tūtonu feso swani I tangata o New Zealand ia ua poloka ai I le atunu o Iran, ai whape fo ima Israelu ona o le taua I le wā o ia malo e lua. O le teimi nei ua tau fia ma wha mamalu ia le sā ma le tapu o wheo inga I lunga o le ea I lea vaenga o le kilope ona o le tau o le nei. Ai na wha ilo mai le minsta le pui pui ngā New Zealand, Judith Collins, o le awinatu iai o se waalele o le malo New Zealand, o se vaenga ia o fuafuanga mo taimi o wha alawele lave wha fuose I wha pe nei. O le waalele o le amalanga o se wha o le tu ainga o le C-130J Hercules, ma e iai mani sui o le malo o le amalanga ai. Ta ua le minsta o lo whaasafe malanga ingo masani le ea I le vaenga o le laulangi, ai maise o vaenga I pulea Iran ma Israelu. Ai o le awina atu iai o le waalele le nei o le malo New Zealand, whapea mani tangata whainga luenga, mai le mtanga luenga o le pui puinga, whapea ai le mtanga luenga o le vai whafo, e ono mawhai, ona whaatino inai nisi o ngā luenga whasosoani, pe a o ina toe te tala whe malanga inga I le ea. Ta o mai fo e whapea, o lo whaia ni whesota inga I le vāo le malo New Zealand, ma kompani wa lele la upasese, ini wala e mawhai na whesosoani ai, I le ave sea mai leo tangata o New Zealand mai ia tunu o, pe a o ina toe te tala whe malanga inga maasani. O le fo iwa whailo mai whala waitele, e le limin star vai whafo, wa wasa manai o Winston Peters,
e te tau i te ngata o New Zealand o loo i e pea i te tonu o Iran ma Israelu o na whaia tu langa uma e mautino ai e o ese mai pe a whai e saonga le mu. Sa to e wha mawhaina e le li minsta le wha naunga o le malo New Zealand. Ina i tau mawhai malo si e maua se file mu i le wā o tunu e lua e awala le i tu langa masani e wheso te ingalo i a wha le wā o malo. Ta ua hoi e wawa sa mana i e se whailo inga ma le autu stale le sa o le a whainga o te ngata New Zealand o lo o iei nei i le tonu o Iran e lata i le valu se fulu ai e se lau ma le tasi i a tangata New Zealand o lo o le steleina i le tonu o Israelu. Whailo mai fwoi o lo iai le wha moe moe o le malo New Zealand e wha o ngā ina lo na wa lele lea o le a malanga i le so i sa sa e tu le tonu e fe so soani ai i le ave se mai o tangata o isi e tunu u e ono mana o mia le fe so soani. O le nei ngai o inga le whainga malo so whaatasi e lango ina malo si e le sui so upo le leiba mo mata upu tau le pui puinga le li whaipule ia peni henare. Pe ta isa i ta ua o le tuina e wale le tau o Iran i ni pomu i le whae unga o le vaia so o se os whainga ua whapeona so lia ai tu la fono wha le va o malo mai te tau i le whainga malo so whaatasi o na wha lia i ai so la tau manatu e tusa o le tu langa. Ua si tia i seisi tu langa whainga tā le tau ai le vao Israelu ma Iran ina ua pomu e Amerika i le sa nafi i no fuanga au tu o le malo Iran o lo whaatino i naia ti na e o le malo si wha niu kilia. O le tūlanga ua lau lunga nei iai i a talafou i mea tupu i le larolangi i le so. O se li poti au pito le tamai, ua fola ai ele min sta le vai whafo le malo Iran o le li ingo i a Abbas Arachti e whapea o ilo te toa e lona malo i a tūlanga uma mo se lātou taliane i le osa whainga le nei a le malo a Amerika. Sa wha mawhaina le li min sta le nei, e le mawhai ona toi foi i a lona malo o Iran e whaia ni tala noa ngāloa ia i le wā maisi malo e tūsai o le mata upule nei se ia vanga nā o whaia mua sa lātou tali i le osa whainga le United States. Ai ua avea le osa whainga Amerika i no whanga au tū nei ngā osi ai le malo si whaaniu kilia le malo Iran ma mea ua atili ai o na whaatitele i osa whainga a Iran e whaasanga ne i a Israelu i le taua lea ua alu nei le lua o vai asa o whaia i le vā o tunu e lua. Ua whapena fo i na wha wau o sa whainga i le ea le malo Israelu latou a ngā iatu i a Iran ma ele ai ni fōlinga e vave o na maua se tonu ma se taunu unga file mu o ia vevesi i lea vaenga o le larolangi. O le teimina i e tele tai o malo o le larolangi o lo o lātou whautuaina le te tau o nā toi a mata o talanoanga i le vāo i tuelua ai le o se taua. Ai pei ona sila ma mai mo i ai i whaasara longa mai whāfo o le ua whaalia le presidente Amerika i a Donald Trump ua te tau nei i le malo Iran o na whaia tau mo whainga mo se file mu i le vā ma Israelu a ua ale ai o le ato e whaia fo inisios whainga le United States mo le whaata ma ia o no whanga uma o le malo si wha niu kilia a Iran. E pei ona sila mo mōni mawina i whaasara longa mai whāfo o le sāna nafi lea na pomu ina i wa le tau o le malo a Amerika ia no whanga e whaapitoa i le malo si ma le wha malo si ai o le power niu kilia a le malo o Iran. O le sānuanga alo ia i le TV a le lipele stene ia Donald Trump ina ua uma ia os whainga nafi na ia whaari ai e le tau na maua loa le file mu ma wha uma ia le nei taua a le ai o le awhea ngai loa Iran mani pua ngā matautia e le io ia i le tono le vai aso lea ua tua na e tunei talo na whetā wai ma le malo o Israelu. Sa whailo fo i Trump tele isi no whanga ma whaio no sa whaia e wale le tau o le United States i le tonu o Iran. Ma a whai e le wawe maua se file mu o le a ngai loa le malo Amerika e o sa whaia ia no whanga uma. Na wha amanino fo i le sa noanga Trump o sa whainga nei a Amerika whaasanga ia Iran
o na pau leo le tūlanga o loo mana o iai, ina ia whaaleanga ina aino whanga ngā si ai le malo si anga niukilia. Ai leo iai se wha moe moe le United States e o se wha ia ma suia ia le whainga malo a lea tunu o Iran. O no whanga o tu e tolu o mea tau niukilia Iran, ia sa os wha ia Amerika Navi, e au fi ai, e le no whanga e ta ua o le Natanz, wha pēr le Isfahan ma le Fordo, ta ua ia Donald Trump, e ono lea whai o ni pongu malo losi, o le tu ainga e ta ua o le Bunker Buster Bombs, sa ta whanai nai no whanga lea i Fordo, a e tolu se furu lea whai o isi puru wha atonu tonu o le tu ainga o le Tomahawk Missiles, sa wha ngaina e oso whai ai e isi no whanga e lua, e pei o nā awhia. O wa lele o le tu ainga o le B-2 bombers, ia sa whaongaina e whaatino ina ai o sa whainga a Amerika. Sa vi ia ai ma whaawhitaia e le pāremi Israelu o Benjamin Netanyahu, ia le lipele stene o Donald Trump, ina ua whaia ia o sa whainga. Ta ua whoi e Netanyahu, o le a whaamawina le tala whaasolopito le lorolangi, o le whaai unga a Donald Trump, le ua sui ai le tala whaasolopito o le lorolangi, e awala lea i le whaalenga ina o le malo si niukilia o le malo o Iran. E to tasi se alo sa mo ua mautinoa o lo poloka i nei Israelu. O ia lea o le tamaitai e ngoi a Polino Faleva ai, luas fulima tau sanga o le soifua mai tufui opa i pia. Na whaamoe moe, e na te tuua Israelu le solulu na te nei, pe taina tau fiele malanga, na tuu e malanga ese mai ai, ona o le taua le ua vevela nei le vau Israelu ma Iran. O le nei alo sa moe se furu masina o iai le tonu Israelu, mo se polka lame whale awa onga, i la ti na e tau whaatoanga. Mai o le ua mai a le polka lame, mau o le tau na toe fo iane o ia i sa moa. Pei taila o le o tau fia fe malanga inga i waalele o na o le tau e le vau Israelu ma Iran ma whaale tonu ai malona toe fo iane i le atunu o. O le neita mai tai inga rui le ofisa o suenga whaasai nisi le malo Samoa, le Scientific Research Organization of Samoa. E le na o ia i le tangata mai le Pasifika o loa awhia i le whaafi tauli i le tonu o Israelu. To lima fo i tangata nuu mai le atu Solomona, sa iai whaatasi le awa ongare nei i Israelu, le ua poloka i fo i ma whaina lo lātou toe fo i ane i lo lātou fo i atu nuu. Ua whaitio ina malosi e le sui pāle mia ia David Seymour, ia solo te te e le lotu po le tapo inga le Destiny Church, ia sa whaie le stona ai au ki lani. Whaari ai Seymour, o winga ma wha upunga la tona awa ia te e le fo linga kiwi. E do te le la tona awa i solo te ia sa whaia mai i le Aotea Square, anga ia nea i le Queen Street, o se savali sa whaingo ina i le Destiny Church, o se whaatasinga e pui ai, ia le whaatutua whapea ma le fua le tunu o atoa maona a inga. Ta ua i fo i sui o le tapo inga le nei, o le lato solo le nei sa au tu i le langonango ina o me whaataua e tangata kerisiano, a e whapea tangata kiwi maoi ma le luma na ai o le tunu o. Na whaadia mai fo i se tau fi o le teitai o le nei tapo inga o Brian Tamaki e whapea o le so ona whai o le polka lame o lo whaatanga ai tangata mai whafo e malanga atu manonofo i le tonu o peretani tele le o mafuai le mau soli ngā tula whono ma le tele o le awhaina o le tūlanga moni o tangata o peretania. Ta ua Tamaki o lo tau mawhai ia le nalotu e taitai se se walinga tele ale malo ma malo mo le whaatu mawina lea o atu nuu kerisiano uma. E iai ia le taimi sa mori mawina ai ia solo i le astonai, le susunu ina ai o ni fua na tau ave e lātou na sāwa wali ai, e mai wanga ine ia isu nga a leo leo. O ia tūlanga na whaadia ai e le sui pāle mia ia David Seymour, e le o ni tuia manianga wha kiwi moni, na wha mawhaina ai e Seymour, o kiwi moni, o tangata ia mai e tunu ese, e malanga mai manonofo file mu, ma ngā lulua i lāti na e o se soifuanga ma se lalolangi e siriatu no lei,
mai e ta lia le lei I lātou umaia. Ta ofo I si moa o winga wha alia o Brian Tamaki mana nalotu e le o ni winga ia o ni kiwi wha maa oni. Ua lipatia mai le mali lie o kompani e le tise te tele whai te tono o New Zealand e ngā lulue whatasi e wha au waula au nanga le whale e le tise o loo I le pitanu o Huntley le e wha ngoina o le Huntley Power Station ina ia sanga wha le iai le tūlanga mana o mio le tise ma le power I le lumanai. O le whale ngausi e le tise le I Huntley e pūlea le kompani o le Genesis Energy mai o le o whailo mai e le kompani ua umaona sa inia se mulienga fau I lona wā ma le kompania le Mercury whape ai le Meridian ma leisi kompania ingo o le Contact mo le wha umi atu o le taimi e wha o ngā ina I pēle au nanga mai le Huntley Power Station ai mai se o na afi e le tise ia e wha o ngā ai le koale ai wha pēa ma le kesi ia sa mua I fuafua ina e te tau na wha malo lo e le to e wha o ngā ina I nā I tau sanga o lumana I nei. O le nei whenga I ngā lo fuafua e au ngā mo leisi se fulu tau sanga o lumana I se ia o atu I le tau sanga e lua a whetolu se fulu ma le lima. E amata I le so I le whaamisinonga maulunga I Wellington le whaamisinonga o stamai ta I lima se fulu tolu tau sanga o le so I fua o lo o molia ona o le maliwai o lona tua po o lona tina. O tina matua na maliu e ngoi a Helen Gregory, fitus furuiwa te usanga o le soifua, na maua ua umano na ola ilo na fale le pitonu o Kendala, ia Januari le tausanga taluai. O le tamateine le nei a le tina ai ngoi a Julia Di Luni, e nofo I paraparoumu, le ua moli ai nei e leo, ona o le maliu o le nei tina matua, mai ua umano whaailoa, ia lona te te ia moli anga leo, ia iulai o le tausanga na te nei. E whawai aso le umi o lo whaatulanga e whaanga solo ai lea mata aupu I le whaamasinonga maurunga I le laumua e amata I le so. E o mai nei le I maua le tangata na ia o sa whaia ia se tamai tai I le awala savali ia tu maunga I Porirua le he whaingoina o le rangituhi Colonial Knob Track. Tupu le whaalavelave le auli le salulu taruai po le afa o fa stepu ia nga I le tumutumu o le awala savali o le nei whaalavelave o mafuai o na te ito olua tangata e fia sava vali ai I lea awala mai o whautua I nai nisi sa ono mori mawina le mena tupu I le salulu o mawae ina ia whaaf so ta I matala noa I le ofisa o leo. Ta ua e le tamaita I pule nu o le ai o Porirua Anita Baker to tele tangata ua whaapapole ina ona o la tu songa le mu mai I tu a inga o whaalame lave. Ta ua le pule nu ua to tele tangata e whaanga ina le awala sa vali le nei I aso te itasi mai la tau te fia mauti noa e saunga le mu le awala I teimi uma e whaanga ina ai. Na whaalia mai fo I le whaano noa ma le lefie fia o tamata I whi pule o mana Barbara Edmonds ona o lea whaalame lave ma le tūlanga whaapapole I nai o tangata I lo lātou saunga le mu. Whaelo mai leo I Porirua, o lo whaanga solo pēr lātou suenga, mai o lo whaataro sanga ina le so niatu le mamalo le tunu o I le sa I linga o tangata o lo o masalo mia ai I la le whaalave lave. Whaalia leo e whape o le li o lo fia maua o le ona o le oswhainga sa whaia whapea sa la e sona ofu lima umi pa auri ma se ofu vai to leni lanu liuli ma se pulo I le taimi o le whaalave lave. O le tino maliu lena maua I leo san na fi o ngā te tonu o le Ayo Christchurch e to tonu leo o le tina matua le swafa ia Elizabeth Nichols o tolu vai aso talu na sue o le nei tina e fitus furuiwa te sanga o le soifua na leilo mai I le pitanua o Rickerton I le asofa o Uni. Whaeloa le leo e whapea o le tūlai tasi I le asa nafi le ana mawailo na tino maliu I se whale I le pitanu o Gracefield Avenue I le onga te tonu o Kalai Estete. Whaeloa mai le lisa atini le leo ia Luke Van e ui ina e le uma sa I li linga e whaamautu waile suafo le tangata ua maliu ai ele del tununga
o ia lea o le tina e pei o na sa ilia o Elizabeth Nichols o se tasi e maua i le mai whaingata o le dementia mai sa leilo mai o ia mai le whale e nonofo ai tangata mātutua e ingoa o le Margaret Stoddart Retirement Village i lea sofa o uni. O se taimi nei e tu lai ai le whaamstonga whai tu malo i manu kau ia se li ua whaia i ai mo lianga le leo ona o le whaalawelawe lea na manu nu haini tangata se tolua i le maketi po i pakuranga i le fiafio le sto nai. Luas fultoru tau sanga na matua o le tau lea ua moli ai nei e leo ona o lea whaalawelawe whailo e leo sa o ane ia lea ali ma whailo ane o ia i le ofisa o leo i manukau i le fiafio lea sa ananafi. O tangata to lua ia na whaina i lea whaalawelawe lea sto nai o lo ofenga i nei ma tonga fitinga i le whale mai. O le tūla i mai o lea whaalawelawe na whaiei ma le whaiunga e to puni e le maketi le nei i le pōle stona i pakuranga a o whaia i ai suenga a leo. I tā alonga, i le vaenga o tā alonga hoki whaale vāo mā lo, ua mānu mā lo le au hoki a li New Zealand le Black Sticks i le champini o le ipu o le Nations Cup le asa su e fusi ai ma le au o Pakistana na whaia le tā alonga i Malaysia i le sa nafi o ai o tā longa e ono i New Zealand i le lua a Pakistan. Whaamtaleina mai lea whaai unga o se taunu unga le leitele mō le au le nei a New Zealand. O lona lua i leo teimi so o whapeona si ampini ai New Zealand i le ipu le nei le Nations Cup i le whaangatama o le hockey mai ua taua e maua ai malona te wawanoa e tauwa ai i le ligi tele whaale wao malo le ta ua o le FIH Hockey Pro League. Ia, o le whainga le nāre nei vaenga o telefou. Patara whātala amtango le neva yaso lo tātua tanu o le whao popongo talafou mai Samoa o se mai le whaafonga. Wa whaelo manino le komisena o le komisio whainga pālota to le afuatu ia Felolo John Stanley. Wa ngaunga nisi o soli ngā tu la fono wali e mai a wha ngā solo atu le tūlanga whae wiu o le restare no tangata pālota mo le whainga pālota tele. Wa whaatino nisi o sui whaolioli mo le pālota whaatesei matangata restala. Pa maune mai to le fo fa nga solo nesu e su enga fa al tu la fono ma tu ina tu lol mtanga lwengo leo e fia e la to molianga ya la to wia o failo foi se pe po fam talanga el savali o ia soli nga tu la fono wo fa tido la to wia wo solia ele vai nga iva se fu mal fa iva se fu mal lima iva se fu mal ono mal iva se fu mal fitu fa pe foi iva se fu mal valu o tu la fono fa nga palota lua fes fu mal iva e whāni mata aupu po cases o whamawina le tau mawhaio ni se whao ngā pepa whāna o isi tangata e whaatino i lato restala. O ia mata aupu e whā. O le isi lua na maua mai le restala mai savai, au le isi lua mai restalino tangata i upolu. Whae loe to le foa, o le isi o i lato ia nanga i atu maletusi whaamaunia mai le nuu, o lo nofo maue molana restala i lei tu malo pālota, ma le whaamtalanga o le tusi mai le whaifi au. Mai na fisilingia pe na te sila fia le whaifi au ta pena ina le nei tusi, a e talia nei loa e le ai. Pei ta ina ia whaai loa o le tusi na tu inatu e le suitau wa whao li oli. Whaai loa le komisina, o lo wha ngā solo su e su enga alona ofisa a mai aloa, ma tu inatu e loa le tu ai ngā soli ngā tu la whanu le ofisa o leo, e whaatino lo e eia la tō mō lianga. O leisi vaenga e silia le lua se furu mata o po tangata pālota o loo masalomia, e leo wha maoni le mea o loo nofo mawai ai ese wha maumaunga o loo tu ina tu i le ofisa o whainga pālota e whaatino ele restala. O mai au na whaafso tai e le ofisa o whainga pālota i lantou nei le telefoni, e na ia toi anga iane le ofisa o whainga pālota mani wha maoninga o loo nofo maui tu malo ua restala i mo le whainga pālota. A whai ai le tu inatu ni wha maoninga o lona winga o le atu e wha asao i le ofiso whainga pālota nuu
Ma lalawhanga o nuu pālota e te tau ana pālota ai lea tangata fua e whaamau ale ofisa o whainga pālota. Wa te talo mai le sui tau wā o whaleata numero 4 e le mamalo lea tunu ina ia toe tu ina atu se hawa noma se whātua tuanga e le pātia le whātua tui le tu Samoa o tasi mo ni vaenga tā ua e te tau o na whāmai eina le wale mawhai o na whātau nuina le pāia inga le nei. E le wheilo inga le vaenga whāpo whai ma lau tu stala na tā ua e le whionga ale vena ale. Mai te tau fo le tunu o na koe a mai asi sia mongo se kiringi a kula wanga le ngao. O la koe e le ua mes mai me. It's good to let them go. Ka te mai pe ngā malo. Ma tu tuanga le tunu se i whio koe le whionga le. E te nei mātu ia. Ka wapen malo. I koe si sila whio la koe lisi pae inga no mga iaku. Ia ale lei whawau ale anga ia. O la koe ai le pule pe ngā ngō kaita. Mai te tonu telefou o lo anga e le saunoanga le ngoa matua le whionga whia me manana ka peneta tausi. E o mai i le whai unga le vai aso. Wa au sia i tu malo e iwa le mae a ato le restaleina o tangata umau lato i tu malo wanga vae pālota o lo ue lungo le lola. Ma wa au sia i le fitu se fulma le tolu pasene o i lato wa mai o na restala mai i le whaita wa whai o le atunu. Mai o se tūlanga le leile na whai lo le komisino whainga pālota e na ua lo lofi mai lava le mamalo le atunu lato e whaatinu la lato wa ia te tau. E restalai ma whai lolo lato leo. E ala i le suita wā ua lātou filia, o lo i ailo lātou whātua tuanga. Mo i lātou mai a restana mai lunga o peng te whai langi, ua lua se lau lua se fulma le lua, ai se lau iwa se fulma le lima i lātou ua toe lava mai a vaenga i whaamalie nei le tūla whona restana, e na o le to lua se fulma le lua i lātou, ua mai a atua toa vaenga mo mia. O le vaso uma vai sa whai longa i nai, le atuanga le lua se fulta usanga, talu ona whaawai mai le whaalapo tonga le tō manga moe pōpua ngā tia. Sa vea mano whanga sulu whai ei ila tō mawhatia mai sa wanga e le ngata i tina ai mai se lava i whanau ta maa i ta e o i pepe. Wa whaama wina lea sa whanau lea o le tō manga e na ua toi whailoa i atoi se tina i sana tamteine na tau sia le tō manga mai lava i lona pepe sa i o ina vai ta mātu se urunga li mai Amerika. Na whaalia tina ia Michelle Kidmans na ia vaeta maina lea te nei titi, sa le whaingo fia le liwi nau pepa e vaeta mai le tamaita ia losi. Pei tai o se fianga ma se moe mitinga na tau la iai, ne ia toi malanga mai ai sa moe wheilo ai atu i lona tina moni, ma wha malama ma wha mautu wai ia losi lona pitanga, o ia o se tamaita i sa moa moni. O tala fōwia, manuia le nei amatanga le vai aso i ngā ruenga whai o le tātua tino, whasoi fuia.
This Volunteer Week, it's important to remember that there are 594 volunteer fire brigades across Aotearoa, New Zealand, your local community being vital to them all. So Fire and Emergency thanks all our volunteers, their whānau and employers who stand by them. You all change lives for the better. Musika o malolonga matau mawhitanga o leo au si ufofonga o le laumua. O loi whawhomai pē le tautua whao pēa le si whonga lau moe Wellington i lunga le ala leo le tasi o na tesi ma le tasi whamo i e whape fo i lunga o tātou penga te whailangi lo mai moa ma mata mai ai nisi o le tātou te nui so se tafa lava le langi ia manuia la fo i a fo whango toi le nei aso le aso ngafua le nei lua se fulma le tolo masino yuni lua afe lua se fulma le lima o le wa afa le fulua taimi New Zealand ia toi whaatalofa ma toi whaamalo atu manatu na e to atili le tātou tinu o na o lo tāri siwa le nei taimi malo fo i nei tau maftanga le nei aso mai se fo i au ngā lua na o malo lo mai le nei taimi malo longa pupu tai tasi tu la ia wa fo i nei whaamalo stino ia la i nei tari ngā sua na toi amata i fo i leo ngā luenga li tu la tasi malo le whaamalo losi malo le onsai malo fo i ngā lulue la tau fo i loo whaawo pia ngā luenga i le i malo lo mai la fo i talu mai ana leila whaamalo atu ni teimi, a whapea fo i te pena sau malanga, whelawa se atu no o laulangi o le aianga i le nei aso, manuia tele whai ngā malanga mo o tau, e mai se fo i nei o tātou mātua lea la to e malanga i Samoa, ea mo ni malo longa, mo ni tāwhaonga, ma si singa fo i ainga, ea na o le whamanatu pia i nei whanau, ia au talavai, e tau na awe au talavai, ia e te malanga mo i Samoa, e fua i le umina e te aluai, lua i le tolu, whamasina, ia e taula foi ona ave nei talavai nei o tātou matua tausi. Ia o whaila foi si taunga tāo talavai i tau i Samoa, whala au Samoa. Ia e mana ia i nei o lea e whaingofie ona so tai foi fo mai whale ainga. Ia e maise foi ia le tau o foi lele o whala au. Ia e taula foi a maise lava nei mātua, ia i lātou foi ia whala au whaapitoa mo lātou i lātou soi fua malolo ina. Ia na nai whamanatu ni te mio le uli, ia na ua sile fia umla fo e nai whanau i la taulo fo i o loo tausia, ma wa aia nei o tātou mātua, ia maenga whapena, pia whapea nei, ta pena whai ngā malanga i Samoa, wa e ini so mātua na la malanga i Samoa, teimi nei, ia e tāle whai ngā pālota ia au kuso, o la lava i Samoa, ia na whamanatu te pia waenga whapena, ia manatua fo i, au fo i leu la vale tātou pia hanga i Samoa, teimi nei, ia wa leo whea ngai tātou ma le tau malulu, ia e au hatu whi Samoa, latu fo i whaariali, ia lau a eto, ma lau isumu nei lau tau au. Ia, whaariali pae o tau au, ma tu lau lava nei au. Ia e mai i staimi, ia. Ia nāna whamanatu te pia vāenga whapena, ia manuia lava, ia whea inga fo i le aso le tātou, tinu e mese lātou, ia olo whea ngai pia i whea au mga luenga. Ia, whatalofa turusunga ia vai, ia male malo iopu le au pepe, whaafitai tele lava le maftamai Mount Wellington i au Kilani, whainga le au Kilani sare, alosina ati, talofa lava malo se fomnia, ia te olfatu alosina, ia oingisi ia, a ngaseata ti mua i malae, malo, ia sunga pali sina, te o skips, ia malo, oio lato ian whaatalofa mai ana le hila, ai utoe fo i whaia lato ngā ruenga ne yaso. Toi 2 minuta na tale o le tu la tasi ya fai mali le uli au hani fa vesia tau foi ona o vanga le na matalo matu foi na le la ile mele masani na koleni e mesa va tanga te ni polirua ele misi se aso ole taimi uma e va ia la foi tanga te o sa va vali le maunga le na play ia mato i polirua le tupu mel fa bla fa ingon va sontene ile le tau sa ili pe leo ia le tangata na oso whai estasi o tamaitai. Ia i le vaenga lea e sāwa wali tangata e whamarostino le o maasani i tangata po ruan sāwa wali ai. Ia ai o mea o te tupu mai. Ia tau fwoi o na whai whamanatu mo tātou e mese tātou ia o sāwa wali. Ia ma whamarostino anga i lunga le maunga lea i. Ia mana ia leo teito o rua e mese lava na i tamaitai. E po nei tina fwoi. Mana ia lava le ame o sisi al whanau e sāwa wali whaatasi. Ia ona o lea ua tūla i mai vaenga whaapea, ia e le mana o mia tātou. A wafo il pui ngol saonga le mō. Ia mese la taimi nei o le mana ia le tauri savari, mana ia le la, e ui lawa ina malulu, ia ai a savari, ia peia e toe mawhanawhana ato ele tino ma vaenga whaapea nana, whaamalato atu pea. Ia ua taa le fili nei taimi o toa telefo i le au hami o le pūlea tu loula fo ni a uli, ia e tautua nare saonga le mō, ia mō tātou umalam foi. Ia tau lava ona teito o lua, teito o tolu e savari. Ia pe fai mai a te awa te mana tu ma fa pe o la te savali le au le ai mo o ai le au o fe o ai fo ia tangata fa pe na
ia le awa me o le pulea ia i te ua o se whaia o i taimi te savali aima na iau wha malastino. Ia e manuia la fo ia malo longa ni taimi wai ia isi na malo lo mai lava le wha ingola vai aso o la lava e wha wau pea malo longa. Ia manuia malo longa. Manuia malo longa le ni aso. Ia te uto mula. Whaftai fo i tāpoi mai, malo te talo. Talo le tasi. Ia ona tarifo leo tātou whasalongo masani la lavaya. Ia le tātou ofisa le sunga ia tā se salem sem. Ia walfa wino le tātou tau tuas. Mai le tūrai tasi lungo le tātou penga te whailangi le Facebook ma le YouTube. Se ia pa ia le tūrai tolu i le afia na nei. Ia le la whaonga atu whaafianga ma tu inatu nisi o musika su i whiwhiloi. Ia wala fo ia le whianga ia le atunu. Ia i tau maftanga fo ni teimu le aso. Malo fo le foi la wave ta vale, la wave taxi, opa. Ia le vaenga ia le au koria se la au meli, la au kiliva meli. Ia malo lava le foi ni teimu le auli. Mai papa, Junior Mota. Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au si fofonga o le laumua.
tala o fai se isi awo fai mai sa lua tafa fao ana po lau pele ea sau sei fai mai a se tala sei fano fofi le muai lo utangata o te le tu ina atu o e te alu ki o maua luma e wana o se talafatu na e tauto mai lava wana o au ai kisi lo lima na tu i luma o lo fatu e tele i a o lo tata a i le sami ai le fa alua i na lava o e hani tau tala mai a i lo fa a maoni se tala fatu pe o se tala uamoni o te le tu ina atu o e te alu i o maua luma a wana o se tala fatu na e tauto mai lava wana o au ma e kisi lo lima na tu i luma o lo fatu o te le tu ina atu o e te alu ne o maua luma a wana o se talafatu na e tauto mai lava wana o au a e kisi lo lima a tu i luma o lo fatu a e kisi lo lima a tu i luma o lo fatu a e kisi lo lima a tu i luma o lo fatu. Se fong mani le sunga ya wili tavita ya mal pese na fai mailing o le pese mo ila tau ya o le meni mai tu po le o le pese fai mailing o le pese ya wili tavita wa fai se isi ya wo ya a utangola e tari le pese ile fesili le ya no fa pe atu le le ai o la wo le ai ya o le ai ya fesili ya o po fai se isi ya wo yo wa ya le ai o la wo la le ai yo ya ai malo la mole mafta mai o le wa silsilane na fai lo mai ya le lisi ya pole au le olo peleki ya New Zealand lua fe lua se fulma le lima
Ia mo le talonga lea whawao malo mawharani lea e tāpena iai. Ia nā wei lungo le tātou Facebook pe ona tu ina tu iai lungo le tātou Facebook ia sila iai ngoa ia o ina tau ia matamata alo. Ia lea e mare fwelo i tango e lau atu wa ia nisi fwoi le whapea. Sa taunga lau mai le li leo tasi ia le lisi o le au. Ia o le lisi lan leo le au o le pleki lua hafe lua sifun lima. Ia mai se fwoi whaasau ni atu inisi o talonga ia o le anga ia tu iai. Ia in netau sanga. Hukas o le tolu hukas o Brody McAllister, Samisoni Taukihaho, Cody Taylor, o Brobs, Ethan Tikruk, Tyrell Lomax, Fletcher Newell, Ollie Norris, Basilio Tosi, Matamati Williams, Tamati Williams, Oloka, Scott Barrett, Fabian Holland, Patrick Tuipulotu, Tupo Vai. Loose forwards, Sami Penny Finau, Luke Jacobson, Tupelsi Kirifi, Ari Savea, o le sui kapteni lea, Wallace Sititi. O halfbacks, Noah Hotham, Cordes Ratima, Cam Roycard. First five, Bowden Barrett, Damien Mackenzie, Tassi Mayava. Midfields, Jody Barrett, Rico Ioane, Anton Leonard Brown, Billy Proctor, Timosi, Timosi, Tavatava Nawai, Tamafiti le fou. McQueen Tupaya. Outside backs, van fulele wingi mo fulpeki, Caleb Clark, Will Jordan, Ruben Lam, Sevu Reese. Ia ole awa tol na ale olpileki lewa whaelo mai ia I le nei awa uli. Na wai lunga le tātou Facebook pe afia sila iai, mo ila tau ila tau Facebook le sifonga lau mua ia sila iai. Ole mai tau atu, e toa 5 sui fou, lewa wa whamanueina I le olpileki ne tau sanga e iai le tangata le prop o Brody McAllister, o le isi o Ollie Norris, o le isi o Fabian Holland, ia ma le alo leo Samoa, ia po o le kapteni o le Hurricanes, Duplessis Kirifi, ia ma le fiti la lea le taalu lalo I Highlanders o Timosi Tavatava Nawai. To 5 le sui fo ia wa ia lewa wa whamarihina ia ilo peleki ne tau sanga ina lisi lewa mai. Ai a fua atu ia ialo Samoa ia iai e toa fitu. Ia o le sunga ia Patrick Tuipulotu, Duplessis Kirifi, Ari Savea, Wallace Sititi, o Rico Ioane, Caleb Clark, ia na to fitu le ia lo Samoa ia o lo pileki nei taimi ia pol nei foto sanga ia tiri do ia o pole ale sa o fa masino ia ile au ia le te vai atu la mana ia au le ia le fo o te vai te fo ilungo penga te failang ia o sidi fo inisi pole sa tau ona kapteni ia le sunga ia pole alo le Samoa le sunga ia Arisavia lo pileki ia le lo tu mau per kapteni pe ona iai ia le local Air Crusaders o Scott Barrett o ia na la kaptenina o peleki neta sanga ia langa sua ia Arisavea ia ma Jody Barrett ia kapteni lango ia posui kapteni ia na o le lisi na o peleki lo fa ilo mai ia teltonu e se foi ala o lisi malau mata malau mai mo sa iai ia mone pikina o lau au ia au na lewa tu ina mai lungo wala wina ile uli nei ia ele sunga faya onga mal kumit fa foi ia por pulenga o peleki ia ile o nei taimini sila ia na to fitu tama Samoa o le ua le manuia ia stasi foi o Samoa le sunga ia au mua ia le Hukal Hurricanes
Ia le usui me tangata lea e fou o Brody McAllister. Ia le na. Ia. Ai e le ala e mai e tua I lalo ma le lis ma ingoa ia e pe ola e kavaina pe amanu nuanis. Le sawa I Malaysia alo le tinu Christian Leo Willie e to avalu ai la pe afa pe on talo. O le I le lisi o le vainga fo le fa leo mo se la vea mai. Ia ma le tamfiti le e moni na raua. Ia o le fo mo le ma no tamfiti le o timosi tava na ai. Le talo lo le sa talo mo na Pasifika. Ia ma nei al talo tamale ma nei fo tu langa o tamo e o tamo le second five sulua. Ma lo si te le tamo el tamale ma nei ia. O le numero sfululua le no lo ai piki tamale le tamfiti le. Ia o le numero sfululua le o pele kilo te mana e fo le ia il temi nei e mo ia nei tama ia o ia pe o Billy Proctor ia o Anton Leonard Brown le alo Samoa ai o ai nei le taalo le tamfiti le tava na wai o ka tua ma nei ia le la usa o ala piki al tama le e mo nation na no le plek ia na le o to 20 minuti na tale o le tuna tasi ia pe fai lo tu tale tasi tari tatu fa sala ngai Samoa ia ai ma lo la vale ma after mai tatu tunu ia la fa so rod fa fia o pese ta lo tasi ia ona mai le tatu tua ilunga ne ala le o le si fonga lo mo e Wellington e Down
Ya, Samoa mani mai lau whaafong mai, ia le tātou tautua ni aso mai Wellington e Porirua. Ia o lea ua la tāle tasi, te o tolu minuta tāle tasi, ia whaaftai atu le tātou maafutanga mai le tāo na leila ia se ipa ia mani le taimi. O lea la whaama ina le tātou tautua atu i nei, i nunga le frequency le tasi o na te si ma le tasi whaamo. Ai tariu tātou whaasalau ngai Samoa, ia i nei minute le sunga a tātou Salam Sam. Ia e mori atu la nganga whaaftai tele lawe lau tāpua inga, ia lea wei iman manu ia ile nei tautua le nei aso. Whamalua te fo ia ua sala fo i singa ngana lau whai ngā luenga, whamangalo so mātou whale tonu, whamule mole Samoa, a ia manuia lava, ngā luenga mfuafuanga o toile nei aso, whiro i tae aure tai masani le tu lai fitu, mai le si fonga lau mua Wellingtone, manuia tele le tau maftanga, ma le sunga ata sesa, ia produce ata sesa mai Samoa, ia mai se ai, whamulia tele le tu le tātou atunuu, whasoi fo ia.